o te whatal whatu i le nganga whaaloalo, i le maleifo mai o le tinu fo i le netai au fau, i le lofa maleanga le o le tua, sua whamanu malo le tātori o Yesu Kiriso, o te whatal whatu ai le nganga whaaloalo, tā lofa, tā lofalava. O le sifonga nei o le laumue Wellingtone, ai o le maia, tātu sauninga lotu le netai au, le atete i lea le sunga i le whawhengainga, Reverend Jeremiah Allen, e kalesia whapoptonga Kerisiano Amerika Samoa, si maia le whafonga. Taeo manuia, taeo a fua i le paia ma le malo si o tātou atunu. Ma lo le tau watai, ma lo le soifua manuia i le nei tae au fou. Ai alo mai loa i le tātou Tapuaiga, o le Tapuaiga i le atua. I o tau sa ili i le alii, manu o mawhai o na maua o ia. I o tau wala au i a te ia, manu o lata mai o ia. Ia alalanga i le alii le lalo lagi uma. Ia o tau au atu i le alii ma le fia. O ma ia o tau i ona luma, ma le alanga fia. Ia tātou talo. E li ielo mātou atua. O mātou o mai i la o fio i le neitai au fau. E au lawa i ate i mātou, o na whaafo i atu le vi inga i la o fio. Mātou wala au atu ai, le li ie i loa ngang pa ia. Se i whaatasi mai, a o mātou whaia le neisa ninga. Ia i atu ai me uma i lo vi inga. I le suafa lava o Yesu lo mātou ali i whaola, o mātou te talo atu ai. Amen. Ole whaita wina o le tuspa ia. Tusi ua whiwhilia mo i tātou li nei tae ao. Whaitaunga lava mai le whengai tuai. Tusi o whailaunga. A lona mta upo e lua. O te whaita wina le whai upo e sfulmal valu. Te o atu le whai upo e lua sfulmal ono, po lona toe whai upo. Tusi o whailaunga, ta upo e lua, whai upo e sfulvalu. Te o atu lona toe whai upo. Ta whonga mai i a whiongpa ia le tātou tua. Na au ino foi ia ngā luenga uma wa o ti ngā ai i lalo le la. Awa o te tuina ia mo te ngata, e nofo mai pe a mawai atua. O i foi se na te iloa, o se tangata poto, o se vale ia. Ai pule o ia ngā luenga uma wa o ti ngā ai. Mo o whaia lo poto i lalo le la. O le mea whātau waa fo i lea. O na auto e manatu ifo lea, e whaari liu ese lo loto i le whātua tua i ngā luenga uma, wa uti ngā ai i lalo le la. A waa lo ngā lue le tasi tangata, ma le poto, ma le iloa, ma le manuia. Ai tuina ia mo tangata na le ti ngā ai, e whai mo na tofi. O le mea whātau waa lea, o le mea leanga tele. A wā se mea ua maua le tangata i ana ngā luenga uma. Ma le taun whai o lona loto, ua ti ngā ai o ia i lalo le la. A wā o na aso uma, o whanoanoanga ia, o le mea ti ngā fo i lana ngā luenga, e le mapu fo i lana loto i le pō, o le mea whātau waa fo i lea. E le ai se tasi mea le lei i le tangata, na ona ia ai, ma inu, ma whaafia lona loto i mea le lei i ana ngā luenga. O i loa fo i le mea nei, e mai le a ao o le atua lea,
awa o ai se na te mawhaia o na ai, o ai foi se na te mawhaia o na whai rona loto, e sili ia te au nei. Awa e fo ina e le atua i tangata, e le lei i o na luma, o le poto ma le loa mea, ma le ori ori, a o le uanga sala, e fo ina e ia iai, le whaiva e wha poto, ma wha putu, ina ia fo ina atuai e ia, i le ua le lei i luma o le atua, o le mea whaatau waa fo i lea ma le ai le matangi. Ia whaamanuia mai le atua i le tātou whaitau, whaalongolongo ia mawhionga pa ia, tu mau e pia ia te ia le vi inga, nei se i o i le whaavau. O le launga, i le swafa o le atua te mā, le alo ma le ngang pa ia. O le a maua se upo e taitai nai i tātou le nei tae au, ma e tusi lea na tātou whaitawina. A o lona whai upo e luas fulmalwha, e whapea. E le ai se tasi mea le lei i le tangata, na ona ia ai, ma inu, ma whaafia lona loto i mea le lei i ana ngā luenga. O loa fo i le mea nei, e mai le a ao le atua lea. O le tātou matua le nā. A le manatu au tū o le nei aso, fia fianga i mea whaingo fie. Fia fianga i mea whaingo fie. So se tangata ngā lue lava, e fia ma oli i ana ngā luenga. Ai meise pe a manuia ngā luenga, sa fita i tunga ai. Ma o langona ia whaatangata, o sa fianga fo i o le nganga. Pea manuia ngā luenga sa tau mawhai ai. E le ngata la i le ai ma inu, ma fia ma ori. A le vi inga e wha fo i lea i le atua. O le manuia, ai mea lo tātou whaia. O langona ia, no oifo i le whailaunga, i ngā luenga umana ia whaia i lalo le la. Ai pa ngā lea, e ui lava i ma fia ma ori, ai ma inu i ngā luenga sa ia whaia. Ai le isuia ai lo na manatu, ma lana wa ai, i mea o leo langa. Ai mai lava le whailaunga, e whaatau waa lava ia mea uma, ma le ai le matangi. Awa e le ai se mea e tū mau. Ai le ngata i lea, o lo wawa ai le whailaunga le taunu unga o ana ngā luenga uma. O le mea lo o lawa lunga, pe atu ngalu ai lo na mawhau. Po ai se na te whaawa wina. Matau aveina na ngā luenga uma sa whai, pe a mawai atu ia. O le sili tele lea, awa wailoa e le whailaunga. E le aule na pule i le lumanai. O le mea whaitoa tasi le nā le atua. O le ala whatau waa leo mea uma i lana wa ai, ma atu nganu ai lo na loto, po ai, o le a whai mo ia ngā luenga, sa ia whaia ma tī ngā ai. Whauta, i le mea lo atu nganu ai le whailaunga. Awa o ia sila fia, le a matanga ma le ngata anga o mea le nei o langa. Whai mai, o na poe whanau mai ai, mo na poe oti ai, mo na poe tuto ai, mo na poe li ai le mea o tuto ina. Ioe, ele aise mea tu mau i leo langa nei. A o mea uma, e pule le atua. O le manatu la le whailaunga. O anga luenga, na mea lo tātou whaia. Aua se o na whaia. Nei mea ane, ua nau i mea tele. Ai ngalo ai ia te o elo wola. Ai ia fua le lei,
mea tātou te whaia. Awa o mea ia, e sili ona le lei, ma whaingo fie. Ona tātou ai lea mainu, ma fia ma oli. I mea uma ua fua ima mai e lea tua, mo i tātou, a o tātou iai pēa i le ola nei. Io e le atu no ue. O le sili, o le ase fe au le tala lei mo o ma u le nei tai au. O le fe au lea. Ia o tau oli ma fia. I ngā luanga umalo o tau whaia. A o mai o tātou taimi, o tātou waso. E mawai atu i tātou. Pai te lia le tua. O aina te wha wawina ngā luanga le lei. Tā tātou whaia. Ma tātou whita i tunga ai. O le pule whai tō tasi le nā le tua. E le o iai so tātou mawhai. Io e le atu mu ue. Pai mai lava le matua o le neitai au. E le ai se tasi mea le lei le tangata. Nā ona ia ai. Ma inu. Ma wha fia no loto i mea le lei i ana ngā luenga. A wā wa o i loa fo i le mea nei. Mai le a ao le atua lea. O le fe au lea mo o e ma u Samoa. A o tātou wala usu atu i a tātou fe au ma ngā luenga o le nei aso. I a tātou mana tua ia upu. I a tātou fia e ngā lulue i mea wa wala au i nai i tātou e le atua. I a manu i a tele le nei aso i le suafa o Yesu. Amene. O le a tātou pese atu i le atua i le pese e luas se lau fasfu 5. Lua fa 5 le pese o le a tātou pese ai.
te o tātou te talo. Le li ielo mātou tua. E pa ia lava la o fio. O le atua lava la o fio na whaia mea o malava. O la o fio lava o le atua mai le amatanga. E le ai lava so ngā taanga. Mātou atu whātasi i o luma le neitai au fau. Ma le nganga vivi ia e ia te oelo mātou tua. Awa e te tau lava lea mo oe lo mātou tua e tō tasi. Mātou te whaaftai atuai i lo alofa ma lo wanga le lei. Ai mise o lau tau singa ia tei mātou i le aso ma le aso. Ia i fo i le nei aso. Whaapopo i aso lo mātou nei ora. Whaaftai i lau fio. Wai ui lava i le mātou ia i whaingatā ma whitā. O le mātou fo launga o le nei fo i tausanga. I le tele lava o whaalawe lave. Ma mea lo tutupu mai i le nei lalolangi. Ai mise fo i le whaamai. O lo pipesi mai pea. Ai langona lava i mātou. E te leo tū lafo ina i mātou lau whanau. Le mumoli atu ai le ngang whaaftai tele le li ie. I lo lofa lea. Wa lea unoa lea i ate i mātou. Mātou whaaftai le li ie. Wa e talitono lo manuia o mātou tangata. Le ngata i tono le nei atunu. Ai whapena ina foi le lalolangi atoa. I mea lo au mau manu nofo ai o mātou tangata. Mātou te whaaftai. A wai tari tonu lava i mātou. O lo marutia i lātou umalava i au ao lofa. Pei foi ona mātou ia i tonu o le nei atunu. Mātou whaaftai i lau a fio. Ia ua fionga pe ona mātou whalong longo ai le nei tai ao. Nā foi se wheau e mori mai. Ia o ngā lea. Ia whai lea ma. Te au i lo mātou rola tau mwhai. Ma lo ola ngā lulue ai mo oe ma lo lava fina ngalo. Mātou te whaaftai i lau a fio. Me li ia ia wā fiong pa ia. Pei foi ana mātou whai tau ma whalongo longo ai. Ia whai lea ma whaamanatu i lo mātou rola. O lo soi fua lava lau a fio. Nā o lau a fio lava. E au o na mātou Tapuaiga ai, ma mātou au aunai. Maurunga le nganga whaaftai le neita e au i lau whaaltanga. Taulanga na e saunia lava mo i mātou. Le lava na e fio mai ai le nei lalolangi. Ina ia le whano i mātou. Ai a mātou maua le ola e whaavau. Ai pangā lea lo mātou utua. Mātou te langona whātasi fo i le neita e ao. Lo mātou whātau waa tele i o ruma. Tele mea mātou te whaia le tusa ai lea. No lo sila mai. Lea mātou te talo atu i la wafio. Se e alofa mai. Ma e whamangalo mai i a te mātou. Whamangalo i sio mātou wātunu. Wa lava whaale tonu o e sila fia. La wafio lava o le atua lofa, ma le lofa muti vale. Tali tonu lava, le ala lava leana e maliwa i dunga o le sātau. Ina ia ola i mātou lau whanau. Mātou talo i la wafio le nei aso. Ia iau whamanianga i lunga o mātou tangata. So se mea lava o le nei lalolangi, lo mātou au mau manu nofo ai. Pa manuia lau a fio, te au ma ngā luenga lo ngā lulue ai, lau wala au fo ia i lato, ia whape nāna ia i lunga ia te i lato, malava lea lofa o lau a fio. Mātou talo mo nei fo iaso, au onanga ese lo whea ngai ai, ma le tō tele o nisi o he wala au ina.
ia lofa whamanuia e o lātou tio te mawhaiwa mga aduanga. Whamanuia fo i la o fio i o mātou te māmatina mātutua i lātou o loo Tapuaiga mai tono maota malawa o so se no foanga lava ia iai le manuia o la o fio. Whamanuia fo i le nei aso ia la usu fo i o nai o mātou whanau ia lātou waonga. Wa i le whanau le poto ma le ata mai la o fio. So soani fo i la o fio e au mga luenga o le nei aso ia la usu o si o mātou wātunu ui pui ma e la veai. A mata manuia le nei aso to e whai ufo i le manuia. A lo maulunga i pēr le alofa tu no la o fio. I lunga ia te i la tau malawa. O le mātou talo lea le li ie. Pai o le mātou tui natu. Ai e wha manuia lava. Le nei o fiso wha sa launga. Ai meise le li pule male au whai ngā duanga. Wha manuia ia te i la tau no lātou ainga. Manai o lātou whanau. O le talo lea le li ie. Tātou malawa fio i le nei aso. A mata manuia ai. Tūranga ma fuafanga mulawa. Toi whai o le manuia. Mo lo lava vi inga. I le suafa lava o Yesu. O lo mātou ali i ma lo mātou whaola. O mātou te talo tuai. Amen. O le na ua whaafonga le atinu ui le tātu sauninga lotu, te te ia le sunga i le whawhengainga, Reverend Jeremiah Allen o le Kalesia Whapoptonga, Kerisiano a Amerika Samoa i Porirua, mo le atuaira nganga whaaftei lau sunga le whawhengainga tusai o le tapeneina o le tātu na lotu, e meise le upofolo le nitai au, ia whaamuni a tele lau vale atua i lau sunga, ia alu mo le mana fo i le upule na yaso, ia uarwhenga i le atinu ui ngā luenga mwhaiwalo filima, o le awhenga iai, Amni atu le tua, lau sunga i le whawhengainga, le whaletua mana no whaala whapea foi, le Tapuaiga le Kalesia, whaaftai foi mo tāra sanga, ma le whaamnia mo le tātou atunu o le nei aso, whaamnia tele le tua. 25 minuta te ainei le tulai fitu, vinga le tua, ana whangaso le leo le tātou proklame, good morning, tā alofa lava. Tutu
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the banveao, sufong lo mua, atau le tayao. Good morning. Ya, la a falore fitu a matal tatu programmer atal tayao pe upul pese na fa matal tala tuai i ole tatu programmer atal tayao. Malo se fu mani ole tunu. Malo fo ile ala usi fe o mga luenga. A mata fo ile tapo inga dai ma tu tonu mota malawa ma tonu mota ngase ngase ma
mo to tangata matu e fa pe foi la tu le mai mo mai le time lungo tatu penga te fai langi Facebook mo YouTube yam fa fo mai fo inisi lungo tatu e ta lofa ya le wa nga lu fa mo le tatu fu le tayau ya wa fu tatu maftanga masani mai la son fu e o le sfrai ta lofa fu e Balo, ya, talo foi te uso. Ile nei tai fo, o ina foi mo lo ta ola me so fo la le yo le tru. Ya, o wa mai o le hu tai. ya manu fa ftai mana fo le tau Ma fan la la po le o me nei tai au. Ye le wingo tala ma fan le tau ya ta to mai Wellington. mo Ya wa si ma to officer ne, ye portato officer ne. Ya, nei al ma fan ya so la mo tau sanga. Ya pe le wingo na tala o pe ya ma le tele mo nei tangata ye. Mo iru ngola wala man no fo le fane dai ma fan po talo fai ya te ton fo nei ma tu ya inga la ma fan fo la to yo wa pina o le fisina istanga te fame te o ma to felo mo sole ma te vai tu ai tai o ma le malu lu ta tu Wellington ne a o lu la e ma tu fu e ma si la e ma ri na fai ma le tele o aso vai aso tu ti ofu ma to of sa mo fa o tono ma tu officer o le matua ma fana yes a ya ya se vanga ai fa fo ile ya ta si o fa ya isi me ta ton sila fia ya o ma to na ola e nei e tunu ya sa le ya vale la sa ora titi ya vale le o matua ile a ma lo spo la to lo ngal lue yo e ya le foi ta vole le anga yo yo tanga tele malili sa o le yo a fa pe na le no fo atuloa ye te malili ya tu no oficina u fa malstino te teams vale mo ya e mo wala va te falo ko ma fa lo tino ya fa na tu pe mo la tu ye tu si na ta to matua ya fa ya masiaki la to potu po a me la to malulu ta ne vai tau ya pe fa fa pa ma fa na ya ya ana ye fa na to ta ya fa ta lo fa ta tu no ya i ni ta ya fo ma lo lava le so fo manuia ya ma le langi mama ta lo fa tu ile sua yo fai la ngor tala le ya o na le tua i so se fata fai taulanga fa talo fo ina ma tu lo ma futa mai tonu ainga ya la tatu wala le fa longo le tio fa longo le tasi ono te si ma le tasi fa mo fa pe fo ina ma tua ya lo fa longo mai tonu mo tanga se mo to tanga ta ma tu le ni cha yao ya me se fo ina tu lo fa nga luenga i tonu nga luenga ia ya i tonu mo to tanga ta ma tu fa talo fatu ma lo fo le usu nga luenga o lunga fo tatu penga te failangi ya o lo mafuta mai ai le to tele fa fo mai ai lunga le tatu app Samoa Capital Radio app ma lo lava le soi fo la le ma la fo nga lue ya me se fo la to le wa amata mai fo ona mai mo mai lunga le tatu Facebook ya na ona fa amna tu pe share tatu proclame ma tatu Facebook ya e te mata i system ya fa pe fo lunga le tatu YouTube channel ma lo lava le mai mo mai ya tatu mafuta la ya le tatu proclame o le ato tayao ya ma e tatu fai fia tala no fia fe wa fia le ni tayao ia ma fai fia ia nga luenga amata le ni tayao ma la wona te ro fai nga luenga ia i tono fai nga luenga ia vai tu foi wa sui le ni tayao sia wo ia ma fsiri ai ma so ni po an me fa le tonu ia na e mori ile ia o se pese ia e te usu le ni tayao ia pete ave ina ia o fautu anga foi ma ia utu lalo fa fia io ia le ni tayao to maftanga sa le ia ava pe e luas fulu tanga tai te la ia e ma le foi nei na tanga tai o mai tayao si ai po a mai ia ava pe o e va pe sfulima ia tanga tai te la tai pe tonu sfulu pe fast food ia ma wala no ve o mai o e le tato wa se singa na lo pe a ngalo fisili ai te au mai e me lo fital no ia lo atu lo se fa kofe pose tono lo ta vale lo tal no ia fa so mai le tanga il me la mafti ai ia lo pe a ngalo fisili e ma wele tali o me la ia le na tu ia ta inga pe o le we te ia lo fisili mai ia e texa tu ia so pe o ta we fe wo ia ma yo o tal fa ia le man le ai fe lo si me lo fital no ia ta lo le pole se fa ai nga fa kofe ta no ia masa sa atu lo se me vole lo te fa no ai yo ga toila ia e u ia mo me o tu pe ta la fu so to sa mo ba ia te va ia la vai e se to ia lifestyle pole la ngale te fa ia le te lo i nei ta ta ia no voy a tu lo le oi le e se la me lo ma fa wai e te mana o mi so ani fa pe u tono le ainga na fa le tono ia fa pe o me ta tupe ia o tupe ia o mo o ala langi e tu
O vai tu lai tatu sa ili le o le langi. A le o le langi. E pala. Ah. Na. Malo. Ya le fa ata tu o le aus pa no nga no nga. Moi, tatu no fia. Mo pelo malo si. Tau tua fo ile nga luenga mele tunu le nga luenga na tika lu ai. Ya mo dia fo ya o ngas fa na ni ya so ya so fo no lo mua. Le fa fo mai ai. Ya on fa fi fianga le tai o le so lua utatu ya. Ya le utatu te male afal masina ku so mai le va tele. Ya au kuso se tema o ki topa loa. Lo tomait. Sa o le ya. Ya, la tatu pese. To luas fu 2 minute ya on tale o le tula valu.
Te usi me whafonga le tātou tala o le tau mōne nei tai au, whare official vai tau, ia pe ia ua nei aso, o le aso tai au, o le stofi ma le asforeile, ia ina i timu, ma mawhana i timu, ni stay me le whiwhi le stofi, ia whape fwoi le asforeile, ma le tua to i fwoi swing o le tau, le isi lusu whai tū lau luma. O le asto na i ina i timu, le vai fwoi le mata le la muriane, tau paolo, ia le nei aso, i taonaki, whakanui, manu atu, makapiti, e tusa lima Hawke's Bay, ma wari rapa, te le lawaina paolo nei aso. Tau po tolu ina i timu le tele o Marlborough, ia tolu timu ngai malo savili nisi o taimi. O le maulalo le fuole malulu, o lo iei le se fulu, le nule o wari rapa, ia o le ea mafanfana, leo mau e wha maunga, wa amata na mawalunga le fuole mafanfana i le aso nei. Se fulu ma le iwa i Hawke's Bay, sfuru iwa foi whakanui, sfuru walu lo iwa i rapa, sfuru fitu taonaki ma kapiti. O na wawai lea i au kilani le so e wha malu maina i timu. Hemur tene paolo le aso nei, wawai le motu i saute i le so, ia ti munga le pito i lunga le motu i saute, ia lo te le ngā luenga whātoanga lo ine uta tangata lo ngā lue ai. Wawai e tu foi kala estete ti munga le aso nei, en ve kakol mataninen ia e fa malu nisi o taimi va eti munga nisi o taimi ia va i fole ma atau le lai nisi o taimi o le maulalo le fole malulu le motu i saute tolu fa mawine Queenstown e a mafanfana u otu le sulfitu fa mawina lea en ve kakol e fa pea makala i stete o le au te lenga lau le atunu nei aso foringa mai e la le pito i sae o le motu i matu nei a mata tua i Martin Pral watu i Mastone wai pukurau nei pia ma Hastings fa solo to i Kispen e va ia le mato le la ia o isi tu o le tunu ia le mesa le moto i matu nei ia pe foringa i nai ti munga le tele o vaenga le pito lo ngā tonu fa solo i lunga i au kilani Wellington e le pa olo le solo nei tau va ia fole mato le la inisi o taimi ia o apia i nai ti mu le tele lusu fitu fole vela lu fulfale ma fanfana o le angoto i fole la le so Wellington e i le toi sfuru fitu minute i le ono i le whiwhena nei. Ai oso ai le la tai au, le fitu minute te le fitu le tai au a tai au. Fua le maluru wha mawina to ese le tasi i Mastone. Ia ona ia ilo lea i le whaanga i lunga le iwa, i si vaenga Wellington manu tua oi. Ea mawhanwhana ro i le sfuru lua whasoro i lunga le sfuru mane ono. Talau le tai nei aso, Wellington e sua le tai le valu le tai au nei, pe le tai te au le lua le au auli. To sua le tai i le te au le afo le valu le fia na nei. Poli lua, pe le tai i le te au le ono i le fiafi, sua le tai i le te au le sfuru lua i le au auli. I ona toe pe le o le tai i le afo le ono i le fiafi. Tala nao le tau ma le tala o le tai mo le sili fia le atuno. Ia, after lava. O le swing o le tupe o le nei aso, ia mo le au lafa tupe. O le tupe Australia e valus fulu ma le valusene, tupe Samoa, tala ono se fulu ma le lua sene, o le tupe fiti lea ua whamawina e tala tauru se fulu ma le lima sene, ma le tupe Amerika e ono se fulu ma le tauru sene. Tasi le tala New Zealand, ia maua le tupe Samoa le nei aso, tala ono se fulu ma le lua sene. Manuia lava le la foina lau tupe le nei aso ina ia inga i Samoa, ma alofo ile anga le lei. Whamnianga o aso i fua maasa whanau le aso sifulu ono le nei on masina o kuso, whamnatu at pel tato imeli, aso whanau at samoacapitalradio.co.nz, manuia tele lavo tau aso i fua, o tau nso i fua mai le nei aso, le aso sifulu ma le ono o kuso, whamanuia le atua, ma ia toi whapopo nisi tau sanga stele mo o tau, ia ma fua i pele malosi au ale whiangai whi au mga luenga. Ai o le tusi whaitau, mo mai lea i le mua te salo nia lona mata upu e wha, a lona fai upu e se fulu ma le ono. A wā e a fio ifo mai le langi le li lava, ma le alanga, ma le leo le ange lusili, ma le pua le atua, mua atu foi o na toe tutu mai o e uoti o ia ke riso. Mua te salonia o lona mata upu e wha, fai upu e se fulu ma le ono. A wā e a fio ifo mai le langi le li lava, ma le alanga, ma le leo le ange lusili, ma le pua le atua, e mua foi o na toe tutu mai o e uoti o ia ke riso. Manu ia tele lava o tau aso i fua le nei aso,
special nei mo tō. te pa foi le tua le tala fa sol pito lo langi le tala o to alfa fa mai le tino o le asos fulu no kuso to sanga te si valu no valu na luru e se mafu e malo si lava no le Peru valu te si malima na ise se tsunami na ali e le taimi ia i le South America la to continental America saute fitus fuafe pe silia to foi male fitus fuafe la to na fia iso fua i le tsunami le na tupu te usanga te si valu ono valu. O le sol te usanga te si iwa te si ono no sa ini elfea ngainga le va o Amerika maka nata e ngā lulue whaatasi ai i le si o manga, al muta upo si o manga le sa ini elfea ngainga le so. Sa whai ei la pelitania masui o ka nata i le marienga na sa inia ma Amerika. Mai whapea le nefea ngainga
e tele taimi na teu te wai ai fatu afa mamalu la ya te se mai le so no te sanga lava na te siva te siono ale so lava na sai ni te sanga te siva te siono o le so te sanga te siva to sfulu o le urua yata le ta uta tu wata ta maiti cartoon ia ua lanu o tele lava sa ia i wata ye black and white ia ua lanu la le ata le cartoon mo mua le ta o le fiddlesticks na faia le kompania ta o herb iWorks. O le solta usanga ta siva tau sfulu na tatala ai ta alonga mua lava ia a malo tau pulenga Pentania na faia i le nuu leo Ontario i Kanata. O le solta usanga e ta siva 5 fa na ulua i whaasana na wina i mo le taimi mua ia le mekasini le ta o le Sports Illustrated na lo mia i mo le taimi mua tau usanga ta siva 5 fa. O le sol te usanga e tasiva hono se fulu na tuto tasi ele nuu leo Cyprus mai pulenga Peritania. O le aso nei te usanga tasiva fitu na maliu ai e le King of Pop tangata leo Elvis Presley. O le sol te usanga e lua afe ma le tolu na maliu ai fo i le istangata ua lava ma le nuu leo Uganda. O le tangata o Idi Amin tangata sa wale nei na pulea le atu nuu Uganda te usanga mwai na maliu le aso nei ili fale mai tono Saudi Arabia. E fa pea o lana ia pulenga pea ma le fase la wafe tangata na mali li wai. Sa watele nei tai. O le so i Samoa te usanga tasi valu tolu sfulu a solo ane ngata i fale o le motu i matu o le tu i matu o le motu i savai. Ia le vaa leo le lau olive ia po le sa vale le file mu na fa pea tuai ia Ioane Viliamu ia faa wea. O le Samoa le na inungo le vaa. Ele o mai li tangata ri o le atunu ia tatou. Fa mai faa wea e se mena tupu i tau sanga mo vai sa i se va atele lava na fea Samoa na le iloa i la mas tangata Samoa pio le mafu anga na fefe tangata Samoa e watu i tai la tau vaa a o solo ane le tu i matu o le motu o savai o le so tau sanga e tasi valu i vatasi ia o ne li i felela marisi sto o lua mai falani na tu ua toke lau e toi fo i atu i Samoa e na ta fea i lola vaa mamali li wai. O le sol tau sanga ta siiva ono sfulu na tatala i lava noa monisi e fia faiso la tau sao e le faa vai o le mahalo Samoa e lea na faa ngaina loa i lo ne tuto tasi tau sanga ta siiva ono lua. Te maul fa poponga o tatou tala le taimasani. O le whawhonga pēr le tau tuar se whonga la mua to e se 5 minuti ana tāle au le tū lai valu tāle valu whawhonga tala mai Samoa ma tala whonga se whonga la mua Wellingtone ia e saulo ma tala mena tupu tala whaasol pitolo langi tō mantua i Idi Amin. O lea to ino Idi Amin. No tai loa mai awat o tala ititi Samoa i tūlanga lua. Iwa tala noi tonu a ongam. Na tonu a. Pe o tasi lea ta ita isa wale lau langi sa ina vai taim. Ia wa ai le sau i tala mena tupu. E o atu le fase lau se itu loa fase lau wafe tangata na ma mauso i fuai pūlenga tangata le. Ia, mon, i o sao le le ia. Ia ai, ata vai foi i il tangata. E tō tele foi tangata Samoa le ingoi. Sa o le le. Ia wai, pe i o tātou ia so tangata uta ua, foi le te whalongonongo ata lai. Ia. Ia te iau whai ngoa le ata li o lea. Moi. E tamiti in mawsenga olona ingoa le. Amin. Ia tatele i loa wha tasipo le ale, ia wha peita, wale, ai fui leo langa Samoa. Masi longa tu pulanga tātou. Ia. E ingoa Samoa mo tangata. Moi. Ai paulo tangata le matu wasenga whaitau la unga. Idi Amin. Ia. Ia. Waule, oi. Wapertaria. Waule nei. Ia. Ai tatele i loa. Sorry. Ai la watu wapea soli. Se vai le tangata le wha ingoa. Ia wha Samoa le ingoa. Amini. O amini ya le ingoa. Ia wa o le tauta oi o le ingoa le tangata inawa i taimi Samoa. Pe tala noa ai tangata. Saua ma. E ino se matai fo le nuu e te vai pe fia tamara. Te vai ko malo Idi Amin. O se sel tu pula. E sa o le ni. Ai se sel tato no le tu lo ale ngana wa upu e sa ma. Pe tau fa komi foi pe tau kuruku. Malo John Wayne. Ye lo pe ni wing o John Wayne e tau va pena. Ya ale la o tato o mani Idi Amin. O ino la fiel fa na Idi Amin no mali. Lan fa na? La fa lan fa na. Ia pena se a tele pe sfulu lima. So o ko sto tele di. E ono sfulu. E ono sfulu fa na Idi Amin.
Ola. Tu sai maliu i dia min dua fe mar tonu la stonu nei tau sanga na dua fe mar tonu. E tono sfulu lan fana. Ola. Sole. Tau tia. Ya, ul fe ta tau me rea. Ia o sole le tio ala a fa ingoa isi tama e ulanga o ia so na te ta ua. Ia fa ingoa ona ole Samoa. Ia le ala e ringa fa ingoa ona te fa manuanga na foi vai te. Ono sfulu fana o idiam. Ola, ia lo na winga fa na ua na fa na uli taimi nei. Ia po o dunga le se lau. Ia por na to se lau wa sa le ia. Ia malo. Tai lava la ta to pese. Ale pula o se le pula ia mine. Ia va vi fianga tai au. So 2 minutos de tale le va su fond de la moi. Sai fua manuia malalangi mamalo tātua tunu nei fo ia so fau alo maia o se whao poponga le nei. E talai mea lo tutupu tātou tunu i Samoa le tautua a le siu fongo le lau mua. O le toe te tala le malai wa alele le titi whangalee. Na whaamanino le fionga le ministau ngā luenga te tele, le fionga olo fiti a fōwa ai. O se mana onga ma se tālo sanga mai Amerika Samoa, e whaawhaingofia atu mo i la tolu malai wa alele i whangalee. Mai o le tūlanga fo in sila i ai o pisinisi mo le toe whaaola o laina. E o whaakasi fo i ma se whinga ngalo fo el miska o Samoa Airways mal ato fo i pōlenga. O ngā iai lava le tūlanga fo i le ua a whainga pisingisi. A me se ala le tūlanga le sa mātou tatano ai mtutuila. E o lako waka sanga ngā whaamole mole. Se i koe kala whangali i le lei mo lako. Ia o le ala ngā kupe fo ngā e le ngakala i le kako kampangi wa le Samoa Airways. Ia ai whapenga fo i lai le Samoa Airport Authority. O le kunanga la ngā ia e mangkua fo i e mawai fo ke le kupe Samoa Airport Authority i landing fees whangali. Ia ai me se fo i lai le lower airspace le charging o lower airspace ma tūlanga whapena. Na whesiringe fo i le whiunga le minister le tūlanga saongo le mōl mlai wa alele whangalee. E pei o hala fua i na tāpunia i le whainga mālo taluai. O na o le puupu o le malai wa alele, le saongo le mūmo ai ngolo lata i ai.
Peita ina wha manino le fionga le minister. Wa mai o no mai insinia ma le kompania le parcel. Ma lato ilo ina le malai wa lele o lo saunga le mo. Sau no olo wha mai a lato ta penanga mawaenga umai te tau ina ta pena. Au le tu ina tuele lato pepa le kapeneta mo le pasi eina. E mawhai e ono lato toe te tala alo eina. Le malai wa lele whangalii. Wa ye se fuafuanga le fionga le minister o pisinesi ala manuia maleipa le fionga le atinu Wayne so ialo. Mo se no ngā tupe mai le unit trust a Samoa po le UTOS. E pe iai le au whainga luenga maisi vaenga uma a le au whainga luenga le Samoa Airways. Le sa le ainio latu tutongi mai lava de teimi na afiai le atinu ilfa mai ol covitis fuiva. Mai le tausanga lua whelua se folu. Wa yele fuafuanga o le atoe tutongi ato i lato le se lau pasene o lato tutongi sa iai. Ai e amata mai le tausanga lua whelua se fulu maltasi po le tausanga te nei. Ai le o le tausanga lua whelua se fulu e pe ona whae loe le fionga le minister. Pe ona sila fio le temi nei e le o toe talia ina le whainga malo fau le awina mai o se vaala poa. Wa sili atu ai vaala iti o lo whai malanga wana o le vao Samoa ma Amerika Samoa. Ai ole afa o ngā va lele le company va lele Fiti ma le Air New Zealand o le Qantas mai Australia mo whai ngā malanga a tangata Samoa ma va mai si atuno. E le i wha ailoina mai pe fie se au wha o salon wa fuafoi na le minister ma le kapeneta e ka vai tutongi lau whai ngā luenga le company va a Samoa le Samoa Airways mai le tausanga lua whelua se formaltasi mai si vaenga uma e au fiai ma le toe whaafoi no le vaalele a Samoa le analisi mai le company na au mai ai. E le iusta ia le to tele le mamalu le atu no o lapta ingantu ina mai el vaenga le official va ai tau. E le va ai tete le man mata i tu wina o swinga o ngongo le tau ai maise a fianga iwa tula i mai. Ma va ai ei maunga mua a mata no lai ngata ia e o le tui sa sae o le moto manua. E ono ha a fiai mo le tātua tunu. Na fuai ona tu ina mai lampta inga, whaapito lava mo ngā taifale o lea tunu o Samoa. Le aso na nafi na wha lia le tu mutumo ma ta whanga e le ngata i lalo manu. O wawau tawhatafa ma Mata River, ma le telo isi ma ta whanga. O le a avea ma se popolenga le ofisa le New York. Le ono to o telo ni tangata o lea tunu e a afia, pe a whai lava e leu tangia lampta inga, o lo tu i natu mo lea tunu o le teminei. O le tau i Samoa le o tūlanga le lei, e tele ina palasi ti munga le telo teimi o le aso, ma tō whātau tau savili i nisi o teimi. Walapa tai fo i le ofisa le wa ai tau o Samoa i mulino, mo a inga umo le atunu e tū ma tā whanga pe la tele ngā tai whale, e na ia a mata o na tā pena pena ma sila sila ma mau, mo vaenga saunga le mo pe a tūla i mai se whālave lave. Wa tali tale nele taita e o le tua ngai le fionga tu le epa lupe soli aisa ile le malie le ngoi. E le fontanga le kapeneta le to ya ele aso lus fulmal tolu le masina le nei. E se ngai o inga po se whaai unga le fionga le fongfitalai o le mauta. A ngai le sui minister mtanga le bengo leo leo fui mu ma le toi fualta ina. Le fionga fe pulea i wha sa valu fai mata sua. Le ana molie le sol tu la fono o le aveta avale whaata mala. Lena tongi tupeila na sala e se lauta la. Sau notu ila epa, a fai o lena fai ia ila ua ma lea fionga lea la. E ui ele i fai ele wha masinonga se wha salanga ia ila ua, e te tau foi o na fai ia fionga le fai pule. Ai ili wha taluanga le komisino mtanga rengo leo leo ma leo tu stala taluai. Na fai loa ia wapa au, o le sala tupe se lauta la e tutu salava matike te masani ai ona tu inatu i avita vale ala tu sala. I soli tu la fono masani lungoala te tele. O le soli tu la fono foi ufa mao nie le fionga le swimming star. O le aveta avale fa atamala. O lo au ngale le sene. E le foi se tasi na a fie le fa lave lave. E wi wa fa le ngaina le ta avale o se meto tino le malo. Fa ta seima le pale EPC i le teimina tula i ele fa lave lave. Ai o ia mea uma o lo a ia ia lalo le tula fono. O le aveta avale fa atamala. O tala fawia mai sa moman wile ni yaso lu tatu o tunu fa soi foia.
Ta alofa lava o telefou mai le si whaka le lau mua I Wellingtone. O le talamu mua, ua whaia nei ni tau mwhainga, e una ia ai le whaatu la whonoina le lei, o le whainga lea o loo mwhaia I nei o na whaatau, ia o loa ai te tongi muli muli, a toa ai fwoi maisi mea mo bia I le soi fuanga nei. O le popolenga ma le atu ngalunga o loo iai, ona o le te leo le awhaina ai I lea I tu ainga o whainga, o tangata e vai ma le leilo lātou te mau ainga, ma whaingo fia ai o na whengai ma nisi whaafita hauli le luma nai. O au nanga whaapea o loo iai New Zealand le teimi le nei, e au fia ai le afterpay, le lay-by, ma le sick pay, e le ai ni tului, ai e fua le tongi ina o le tau o loe maua mai ai I do tono ni vai aso, ai a whai e misi se peimeni, o na iai lea o se tau whaau popo. Ai o se suenga sa whaia ele mtanga luenga o bisnisi mga luenga o le MB, ua ilo ai, e iwa 10% o tangata e whaau ngā ina ia au aunanga, e iai isi a lātou ai tā lafu, mai o le 10% o lātou, e iai taimi na misi ai ni a lātou pei meni. O le whainga e whaatau wai nei ai te tongi mulimuli, e matua fia tele I ai tangata I le tūmano o au kilani. Ai taruai ona e le aise tiute e te tōngia mo ia au nanga, e whaapei o pepa ai tā lafu po credit cards, o le mafuanga lea e le la vea ai I lalo le tūla whono whengainga tau ai tā lafu, le credit contracts, whaapea ma le tūla whono tangata whaau ngā ina o loa, le Consumer Finance Act. O whaalia mai e le Consumer New Zealand, e te tau o nā fia vaenga nei I lalo le tūla whono mo le puipuinga o tangata e whaau ngā ina ia I tū a inga o au nanga. O le mea o loo popole I ailem ta ngā ruenga, o le ai leo ni siaki e whaia o tangata e tārusa ngātu I ai mo ia au nanga, e fua I airo lātou tūlanga ngawhatia o le toe tongi ina o se ai tā lafu. O le whaafita auri au tū, pe a o ina le ngawhatia il tangata o na toe te tongi lana ai tā lafu, o na palapala ai leo lona ingoa, ma tilia I lava o na whainga tai le lumana ai, o na ia tāro sangaina se whasoa swani tautupe, pe a o ina mana o mia. Se whonma le whātau sanga le matua o se tama onga na ta olu ni fo malawa toto o na fōlinga, mai se o se whainga na whaia ia te ia, e whawhane o le taulanga whaatau I le Queensgate Mall I Lower Hutt. O lona rua I leo se whainga whaapea o lipotia mai I lea vaenga o Lower Hutt I le tono o le vaea so e tasi. Whailo mai leo e whaapea o le taule lea na fia na o so whaia e nisi tala wau se to lua I leo o ulia leo sa, ea mai o loo masalomia o lato umanei e a o onga I lea onga mawalunga ale Hutt Valley. Na tau fia I leo I a tau le lea I e to lua ma tu I nā tu I le vaenga whaapitoa mo ngā luenga viso sani I tūpulanga talvau le Youth Aid. O le awauli la songa fua ana nafi le ana whaelo ma yei whalawa I tele, ia le fuafuanga whātātia mo le whaititia o kasa o ona mai awala whela ua inga, a le pulenga o le aitele o au kilani. Whaania mai e le lipu le nuu ia Phil Goff, o le fuafuanga le nei mo au kilani, e whaingoina o le Transport Emissions Reduction Plan, e lave ma fōlinga whainga tā. Ai, o se mea lawa e ma whai o na ausia, ma whai o na whaatino ina. O loo whaatulanga mai ai I lea fuafuanga, ia por kalame mga ai o inga e tau na whaatino, ina ia ma whai o na ausia le sini au tū ma le wha moe, e whaaititi ai le onus fu ma le whaapasene o kasa o ona, e ma fua mai ta vale, ma isi au wala whela ua inga I le tonu o le aio au kilani, I le tausanga I lua awhe tolus furu. A whai o le apasia matalia le pulenga lea fuafuanga, o lona winga, o le awe lea mata iala mo le au whainga luenga le council, mo le atina ina o polo kalame tau whela ua inga, e pei o na whaatu langa ina I le ata o tu langa o le tau au kilani, le ana pasia le pulenga, whaatasi male lango, a sui o komiti o tangata Maori, I le lua awhe luas fulu. O se vaenga o le fuafuanga e pei o na whailo mai, e au fi ai le whaaliliwina leo le tolus 10% o ta awale umai to tonu au kilani, ina ia mawhai o na alu I le eletise, ai moise ai lava o ta awale mo ngā ruenga whaapiste nisi.
le ngata I lea o le whaamalusia lea I le whaasefuluina taimi o le whaongaino a wala e whewa iai ma maua ai le whaamalustino e pei o le Sava Valley ia ma le tia I wila wili vai. O le whaititia o ta wale whewa ai pito no te tasi ma ia whaamalusia le whaongaino pasi ma na whaafi ia si tia whaalima le to telo tangata e whewa iai. Whaalima I fo ia le ipole no ia field golf e whaato a mawhai na whaatino ia fuanga uma pe a whai Italia ma lango ina e tangata o Aukilani. O le taimi nei, ua vevela le tau fitulinga mo le sa ilia o se pule nu ufou mo le Super City o Aukilani, mai ua whaalia ai e stasi sa ia umia le to finga ia so ua mawae o John Banks. E da tau I le tamaitai o Viv Beck o na whaaui tua lona swafa mai le to wanga, ina ia mawai se awa no le lei mo le li e ngo ia Wayne Brown, I le whai ngā pālota o lo loma nei. Ua se so o le manatu whaalia o John Banks, ma le whaamawai whaafua se I ailas freile na te nei, o se tasi o sui mo le tauwanga le nei o le tofi pule nuu o Kilani, o le li o Leo Moloi, ina ua whaailo mai le tau nuunga o se suenga o whingalo le au pālota, le ana tā penaina e le company o le Courier, ma le vaenga o le Auckland Ratepayers Alliance, le ana manino ai, le tūlanga mua o le tamari Samoa, ia whaanana e Feso Collins, le o lo langalongoina le pātia le leiba, ai tūlanga nua atu I ai ia Viv Beck, ma le li o Wayne Brown, I le tau whitulinga o lo whaanga solo nei. E to luas furu lua le a whaai o sui o lo tau wā, mo le tofi pule nuo o Kilani, ai whoringa maina o le toru ia ma nino mai o lo maro losi I le tau whitulinga, mo le tofi pule nuo, le ai o I le tolu se lau wafe tā la rona tu tongi I le tau sanga. I se whina ngalo whaalia o le li o John Banks, I se talnoanga ma le newspaper le New Zealand Herald, na ia tau ai, e da tau I le tamaitai o Beck o na whaamaamuru mai le tawanga, ma ia tau ai lo na langalongoina malosi o le li o Wayne Brown. E manatu Banks, e le mo o mia e au Kilani, ia seisi pule nuu, e lango I le pati a le Labour. O John Banks e pei on sila fia le ngata ina sa pule nuu mua I au Kilani, ai telefo I taimina ave aima fai pule o le parlemene, sa minsta fo I le kabineta I le whainga malo le national ini paia inga ua mawai. Ua whaalia le li o David Moffat, le ana ave mua ma whaatonu o le uni le kopia New Zealand, ua te tau I le whaatonu o lo iai le taimile nei le li o Mark Robinson o na whaamawai mai lon tofi, ona o le leanga ma le whaale tonu o lo na whaafua ina o le mata aupu e winga I le lumanai o le whaia o ngā uru o le peleki I a Ian Foster. O le whaaiunga Mark Robinson e tala noa ma la utu stala I le mai a ai o le manu malo New Zealand ia a Felipe Saute, ai musu e whaailo mai ai pe na te langolangoina pe le ai le I whaia o ngā ia Ian Foster o se ngai o inga ua matua whai tio ina ma le fia I ai le to tele o tangata o New Zealand. Ele I mawhai Robinson o na ia whaamau nia I le taimi o le whailo inga ma la autu stala, pe o Foster o le ai e tau aveina pe le tofi whaia o ngā ulu o le olopeleki mo le taalonga ma Argentina I le aso luas fufito au kuso I leisi vahenga o le taminsanga o le Rugby Championship. E tonu na le li o David Moffat, e le whatau I a Robinson, ma le tofinga whaatonu o le uni le kopia New Zealand, sa ia whaitio ina mahalosi, ia ngai o inga le li o Robinson, e a fia ai I Ian Foster. Ta ua fo I Moffat, ua pei le uni le kopia New Zealand o se mtanga luenga le malo, I le ai o se whai unga mautu e mawhai na lantou whai, ai ua na o le whafa o leisi ilo I longa I lunga o leisi ilo I longa. Ta ofi le li o David Moffat, ua tea le taimi o ilo I longa po o reviews, ai ua te tau ia Mark Robinson o na whaisa na whai unga, e lango ia Foster, ia pe le ai. Ai lea o ngā le lafi tua o le komiti whaafoe o le uni le kopi. Sa le I le lei o na waaia ma tonga vitia e le whale mai tele a whanganui ia se li ina awhia ma whaale tonu se tasi o na talinga, lea na I ua I lawa I na maliu I se teimi muriane, o na tarua I sa masalo mia se tasi o fōmai na waaia o ia o lo a awhia tele o ia I le vaila au whaasaina o le methamphetamine. O le tulanga, o whaamanino mai le ripoti a le komisi o le soifua mānoloina mā whaina o tangata,
le Health and Disability Commission. O le komisina langolango o le komisi le nei te matai o Vanessa Caldwell, sa ia whaalaua I te leina mai le lipoti, e tusa o le maliwai o le tau le lea maoli le nei, e si lia I le tau furu tau sanga le matua, ona o se whaale tonu nā whai nai ia le o ngā tu tonu o lona te linga. Ua manino mai le lipoti, e tele taimi sa le I mau ai le whale mai whanganui, ia le whaafita auli na fura ai ma o ina aloa I le tonu o le talinga o le nei tangata. Ai whaalima no o atu o ia I le whale mai I le tonu o le lua masina. O stasi o ia taimi, o lo whaamawina ai stasi o fo mai sa wa ia lea li e whape o lo mawalunga o na afianga I le waila au whaasaina o le methamphetamine, e unoa lava ma le visiringia o ia po o lona a inga fo I pe moni. Sa muni muni ane uma le olo le nei tangata ina ua palasi I lona a inga. O lo whaamawhaina I le ripoti le matua whaatamala tele o whinga luenga I le whale mai I le sua ina le leo a fianga o le nei tangata ma whai aise tau mo whainga e tonga fiti I ona ma whatianga sa whenga iai. O le tino ma liu lea na lipotia mai le maua I te tonu ni ato pao I au kilani saute le vai aso te ruai. E whapea o se vaenga o le uta sa au inatu I le whale o se ainga mai I se whale sa te wai mua se storage unit. O se lipoti le vaenga whaasara laua le News Hub na ta ua mai e whapea e iai se uta sa avatu I se trailer mai I se whale sa te winai e whapea o le nei uta na mano ai le ainga le nei I se tau o whonga o ni meto tino sa te wina se tasi o portu ai fōringa ua lafua ai le tangata e ona ia o noa. Sa au inatu I le whale o le ainga le nei I le wala ingo o le Moncrief Avenue e Clinton Park ma muli ane I no ai I te tonu o ni ato pao ia vaenga o se tino mariu. Na amata mai iai le nā taimi o na whaia iai sa I li linga leo. Mai o lo tāwhia e leo le tuina mai o nisi wha amtalanga o I le tusa o lea wha alawe lawe ona o lo fia wha amautu mua po hai le tangata ua maliu. Ua amata ni tangu whainga al whaalapo tonga tangata Maori I le nuku o te kao I le tumalo Northland ina ia whaama ma whaale leia le tūlanga o le waitu loto o le Wahakari lea o lo mau mai aira lato swa vai tau mawha. O le temi nei, o lo mana o mia tangata o le tua le tunuu o na whaapuna mua le swa vai bai o lato paipa a o le I whao ngaina o na ua le saonga le mua na toe tangu whalia ia le swa vai. Whaelo mai nisi o ainga le nofu ai lewa anga o le tu malo, ua si lia le totus furu sanga o whenga I pēr I latou ma whaafita hauli o le swa vai. Na amata mai le tausanga I lua afe ma le 5 o na iaise la puta inga mai le soifua maloloina mo tangata ina ia whaapuna mua le swa vai e mai o le tele lava o ainga ua whaalango I whangu vai ho nei I whaatau mai supermarketi. O se susu e ngā sa whaia la tamai nei na ilo hai e lata I le afe 5 sa lauta lai le tausanga I le tupe whaalu e tangata o te kao mo le whaatawina o whangu vai mo le whonga tau mawha ma mana o ngawa sa uma. O whaamatalaina le neitu langa e le whaatonu o le te runanga nui te au pohuri Iwi Trust o Maria Mino Kapa Ingi o se tūlanga ua le tāla whengai mo tangata soi fua le tunuu. Ma le talapuni muli ua toe tolo po le talaina o se supermarketi Forwell Company tele o le Costco le ana mua I fufuaina e tala I le abatanga o le masina le nei o kuso I au kilani sifo. Whailo mai e le lipule o le Costco o Patrick Noon e whapea o mafua na tolo po le talaina o le lato supermarketi tele ona o le tele o le mau whaavita audi le maalofia sa le I mafauwhawina mua. O ia whaavita audi e au fia I le tuai tau mai o mea whale mai whafo ai mai se ai fo I o awhianga o le wha mai COVID whapea ai ma le tūranga leanga ma le whaale tonu o le tau. Mai ua mana o mia ai e le au kamusa I nisi vai aso wha o popo e wha mai a le lei ai a la tū ngā luenga. E tusa ma le se lau miliona tā la le tau atoa le whalo loa tele le nei, le mega store o le Costco, e whaafsanga ila I lisi tu wala ma le la tū pamu pensini le ana de tala I le amatanga o le tau sanga. E luas fulfitu la wha I o pamu o iai I lea pamu pensini
e utu ai ai la ta wale ia lana ta wale po le self service pumps i se tau e fa pe tongo fi tele fa tu sa i si pamu peng city o le fa unga na o telefone Alo fa fonga mai le tinu na o mai alfa pongo mo telefone ma tala mai Samoa te fa fonga le tulai vale tau nei le ulus fu tonu minuto te nei le valu ta pena fo ina fana wa onga ne yaso ya onga manuia tele ia a onga le afenga i motou malo ye saure le yawe ya wa onga ta mai tie le umi yaso le ai ia mai afo ole se umona fai lo atu le i fa mo le fai i polilua le Pataka Museum ole aso ata yao ia i longa toi foi matua umama voilele o le manatu e fia automated University Victoria o le ono le fiafi Pataka Museum le i ai polua i tata le utato i lo uma mo e il pol fartusi le i polua ia o le ama Yesu i le University sunga falinga ia mala fenga luenga ia mai lato na ia i le University o lo ia i taimile ia tata no fo in fa malama ia le olanga i tonu University mamata upu me mo fa pena na ma le ia fa no so taimi o te ma por tina ma fa na wi o fa no fo ia ma ton fa ma sali fa na uri so manga le mo le anga i du ia na fa ai na fo tata ngana ma nei ma mla le tata matua ia i proklame ia wa so yo ta light ia ole ma wa lunga ia fa stepu le o sau le tulanga lu ia lu kolisi e te la tu kolisi e se le to inga la lo langi wa sa ole e te tu ma te tilo le ma tu tu o tangata a le sa o le alu o le kolisi mo ele va pele so le tele i mana tu fa per kolisi ia pe na fo ila le va kolisi le universite mo e lo tu lo te li polo fine l'universite se fo tu la lo langi le ia ai ma nei io le amaton fa ma sa di mai le taimi le o ye kolisi o tu l'universite wa lo mo ia pe le sasina sasita to yo so ia le stabo titi ia do le o tu le tu malo ia te ia ule to ia o vo e pe mo lunga la sanga o sa mo le o ta mo tia le o ta ta matu mo o pe ta sa o pe se ia uta si na sa oi si ia tulanga wa onga ia tulanga lua tu malo kolisi si fo ia le ia vai ia tanga ia va tu la ta ia o ile University Victoria le la o mai ile tato fa tu si le Pataka Museum o le fia file ono ia o mafutai le mo foi fa ilo tu le aso tato i Wellington e ma no fo fa ia e ma tato i lo hat ma le aso fo i ma le no fo fa ia mo ia o tai pela ia onga ia o le na sauna i telefo ia tama onga ia na vesi o i lo hat ai le mo ia sa le ia o tulanga fo i o ia o fese se ingai o lea ai ni fese se ingai ia wale mai ta watu o lea o ngai tasi le mai le ori wa fa ina moni fo le ina ia ata is full fa ta usanga la titi ele no me ta me tole ta fa sa tato ni fo tato ma tu ale ua ta mai ti auto fa fa longo mai ana tu te ngai la onga ia o tu te fa na me o fa misa la no fa ia le tu fa no fa ia i Samoa ia sola ia na fefe ta mai ti ate o le sa me na mawai ele no me le tu ele tu wal me le ngana mo me vali ye ne mo ma ila le mo fo dinga le no me tele ia mai le ilo mato uru sa mato wa onga yaso e le se me na mawai mel na o tu te fa misa ya onga fa ile ya onga fa nga tau le ava no so ma ila le no mai ia mo le onga ya ma ila le no ya mo po ya se yo le tit ele fa fine na lu le onga ia sa na visili la ia ia le fa ya onga se le fa onga mai ia o fai o sa de la fali pa matala le lato fa ita inga na fai le onga am tala la yo na matua ia ma te lo o tu na fai ni mato mta pulo le science fa science no fo fai onga tu le no fet o le duai pu le pu vai ma le pu waina ia le pu vai ma le pu waina no fo fai onga tu le no fet no le pu vai so le va fi au si la no fet no le pu vai ia tango no fai onga tu le si no fet no le pu waina so le na tu no pe no le no fet ia ia fa tu lo le fa belo fa ia onga i tamiti o le so na ta u le to mo ia sa lo tamiti tene titile fa matala lo i ona matua ia matua
Ia, whailo i o na matua. Ia, o i whailo le tititi. O le ala se le sona urua maua i le. Ia. Atainga. A martina. A inu le waina e te oti. Ia. Wa vemele wa pele anufi. Ia. Ia. Ia, tu o tamau whanono. Ia. Ia, vemele tititi. Ia, o le a onga ona u whaili whaia onga. Ia. A i tonga inu le waina. E pepe anufi tono lo manava. Ai mal fia to ina. Mal ti dale ai nase sei. Mai o ia mai. Le ai vai le inu tato, vai le rufe le ola fia le rufe. Ala rufe le tono le wena le wope. Lo inga inglo wena yo te tato. E mal te ui ola utali na ave fia onga. Ato anga inu le wena pe ya rufe le tono mara. Fia to ina. Fia to ina. Ma lo jamatia. Ina ya sa le ya. Ya mani ha onga la fa mo to fa na le ya so. Yo, mai se fo ia o tōna mātua na o mori nei te whānau ia onga. Vai korosi, teimi whao iai. Ia, tātou pese, ia manisi o nanga fia whālau iloa, ia o tātou tātou noai leo. Ia, ioi. O tātou leida tala tu whapea. Ia. O le aso uafi na ngalo i elim tāpule e whaiao ngalo pele. Ki tātou tala noa, tātou whaso. Ia. O a tonu ni vai ngā whapea o ere o e mai e whai o a vai ngā te sila i o na fuale o no whai. Ya, vili ma tonu valu lima no fata tatu tal no pe uma tatu pese ma tatu fazi tinanga tatu falinga. Done
Wo mai le taimi a se I a inga I Samoa mai si antunu o le Pasifika. E mawalo a veroa te malanga I me se si pele I ante oe. Pea e manumalo I whailonga ale DJ Sal. E lua whailonga I se ina I le whai ungo le masina. E te anga wa ai pea wha tausau top up tolu skultala pe si antu e lafo I Samoa. E mau fo I lua veroa pea e whaonga ina le click specific. E lafo ai sa tupe telefoni DJ Sal I Samoa tonga mawhiti. Wa ai lua veroa I mi se te malanga I Samoa ai to tongi le DJ Sal lo pasese. E ia inga ole reifa bitoa. Ta oto ia le fitiuta ma le folasa e peio upu I le motu sā. Awa o tātou tātiu I le lofa ma le anga le leo le tātou atua. Ono mātou whātu lou le I le whaafonga tāpua I maia Samoa I tu e fia o Wellington nei, tu lou na lava. Tu lou fo I le tāpua inga I le paia le ainga sā le vi, o lo nono manu a wase manuia o Samoa. O mātou whailo atu, o le a whaia si tātou whailoa inga ma le whainga malanga, a le tai fono o le vaenga wha upu whai a le whaatua I le atua Samoa ua tasi. Whaapea le mamalu o sui o le vaenga wha upu whai. I le aso tofi aso sifuru ma le valu au kuso. I le ono I le afiafi. E whaialea I le hall e whakasa Kennens Creek tasi o iwa, tasi Casta Crescent I Porirua. O le whaamoe o le nei whainga malanga, se I wha leo, le anganga o le whaafetai mai le taitai o le vaenga wha upu whai, a fionga fia me Naomi mata afa, I le mamalu o le atunuu na tatalo ma Tapua ia, ai mai se fo ie na sa ili se leni maanga le atu, a o alo le vaenga wha upu whai, I le whainga pālota a le atunuu, le lua afe lua sfurmalitasi. E talo atuai ma le wha alo tele I saporas uma a le vaenga wha upu whai, ai mai se le mamalu o le tātou watunuu, ina ia awhiwhio mai, ma susu mai tātou wheiloai, ma le whainga malanga I le awhiawhi. O le lisi le nei o le whainga malanga, o le taitai fono, le minsta o whatoanga ma whainga whaiva, a fionga la auli le mali e toa, polata I Vau Smiths, le a fionga le minsta o soifua maloloina, a fionga valasi, lua pito whanua tā fito, ia fionga le minsta lango leo, a fionga puleai whaimata sua, min sta lango le a fionga ia ni wawa eti malolo. Whapea le whailautusi o le fast, va au o lo fipo po le whetalainga ia sa le aula, manisi o le whainga malanga ia o loo whaimalanga mai. O le nei wha moe, o loo ngā lurue so tau au wai le maftanga a le fast supporters Wellington ma le whaasino manga ma tupuanga trust. Wha moe o le ata tau wheloa iai I lea fiafi I lea lofa ma le anga le lei o lea tua. Wha whitai, sei nia polata I vao, matangi au lele, teitei fono le fast supporters I Wellington. Ia ma lea fionga ia teitei fono ia tau vao fu ia vai Lili Rivo o le teitei fono whaasino manga ma tupuanga trust. Ia, o le fono lea maftanga whaiwhi au Samoa Wellington. I le awa tele ma le whaaloalo wala ua toa le pa ia ma le mamalo le maftanga whaiwhi au so whatasi Wellington po di rua ma le Hunt Valley. O la whatanuina le tātou fono le poa te le aso nei. Ia so lua le aso ono le au kuso le kalesia I whakasa Kennens Creek. Se lau sifuru tasi Casta Crescent I ponirua I le sifuru le taio nei o lo tala foi le avanoa monisi o whawhiangainga po so o se whawhiangainga I fia aua iai. Whawhitai lava sa inia le naulaua fono. Ia paui o tātou whaasiri silanga mo nei taimi. Ia o taimi le ua o la tau tātou liva to e lua sifuru minuto on talo liva. Se le vaveo le taio. Vave. Tātou leina la nau talatu tātou whaasoa. Ka le welo vili mai po le aso manatu I sau vai foi. Inga le una kapia ni usila le whai aonga temi nei. Ia o le la tari po laulangi le tau sang fau o le lava o lo ngala lo le mtau. Au tato pe ise se fi whaasoa ma le mtau pulea. O le o si whai aonga foi lea mawanunga foi Australia le umali ua. Ile ato se lima sifuru no tau sang. Fast furu iwa tau sang. Le liki. Le sa whai aonga le aula le Cowboys. Sa ta alo foi le NRL o whai aonga le Cowboys. Sa siompini le Cowboys ilo le tai. Ia le foi sa whai aonga foi le au tele le States of Origin le Maroons Queensland. So le tangata e tauta ua lava liki te lelo na tō mai le tālonga. Ia le whafu o se I ape ua te I uma tangata le mariu o sitamano. So
ia il vason te nei ia sa le ia fa fo se ia le sa ul tala o maliu ia si ale wa mau ne mafua ia o le mo mafua wa ile I fa iloa le lakpili ki Australia le mafua ia le wa ilo mafua ia tu lo fa fonga mai le tu ia wa fa o mai ia lon soifua pulelo no ia pulelo no se tu lo wa le tai au le tatu tu pe ole a telele ole afianga le anga ole social media ia po fasa launga faneona po mo te le yo le fasi social media yo langa o tangata ia pe ole tu ala lo foi le tatele fa tonu ile tu mo ia a ole I fai se fa mtalanga tele le si yaris le lunga ole Facebook po fea la va wala te fai tu ma fa o sa ole mu ole tangata la fai le ta mo ia wala telemonia ta si la lo lani le stanta minuto sa ole le ole ala o nei ia o tai loa e o te fale tonu mo tale anga I le se nata mo ale la was fa ia la utanga te lungo le Facebook fa te tai la fianga la o mafufa wa te le yo la fianga pe na fa tai I la vai tato fa longo si fonga la mua ia la tato pa anga Facebook ma YouTube ile mamao ma le loto la to fa ma le to mai wa ave le tu e la to ia wa la va pe fetu au la va I tato la force tala te le si stanga te lungo fa sa longo mo ile le ia pe yo nei va nga na ia le u te le la fa ina le lo si tu malo ia to sta tala o no le wa tong family tato wala au le taimi ma lo so I fu ta lo fa atalo fatu ia pa talo fatu I lo sunga le talo fatu I lo sunga le CEO le la kopi ma fa ya o aro se ko le ka yo e vo lua pola oi apsuang ole va fo ya so talo wala ia malo mana yo le talo nga le ka yo malo le se fo mo e lo afionga ia malo fo se fo va tai ia we so fi ngalo tau ia ele se me fo ia na se lo ngona le ia I le turanga le faiaonga ele se me fo le ne te mantua e tau sanga na fa e pe lima fa I nga le All Blacks ia ele sui ai ma fo ole board a ole nga le ata to ole tamata alo ia ele poti la to faiaonga ole faiaonga ele poti le board ma le CEO ia ele le poti a se si le tunu po ala fina ngalo fai ole tunu ele sui ai fai unga le po de New Zealand le la to na kapi ia e pola fo ia le tele fam talang ia lo ngona ele fai na fa muta le ya fo ile le fai a unga fosta se mai ale ia le pole la langi ole fo linga mai ua manu malo le au ia pe pauna si fa si mano ole wo to mau wai ia fosta fo ile se fa umalanga ia le o so ngona le na ai e tele ama fo anga fo ile e tau ai ona fa uma le konkala te a fosta ona ngalo fo ia tato o le la ua lango ina e le faya onga sa ia Sir Graham Hind le fo I ua lango ina le sa CEO mo Dave Moffat ia fodinga mai e aula to e lewa tu le foi le fale tonu ile uni la kapi ia por CEO le uni la kapi ia atonu o ngona na e una fulia e foi ia la ngona o le atunu ona o le tuai na fai se fai unga CEO ia pe na me foi na le mata watu fa matalanga ia fela fo ia tu fu mata wa le na fiu tuli le fato de silio la capi te minen sa tu ai lan fiu la fa sa la tuli le mo fa sa tal lo ia fo le tunu wale nei mana o mia se fam talanga pe fa le tonu se me ai mana o mia fo se te mi va e te fa le tonu no e sa fam talanga pe ti le eu fo ia meta politik ia e o se fa yo le tunu ai me sa social media mana me le o fo linga mai o ma fa ia na fa ia tu lo tala tanga te le o to ia fe ia o fam talanga se tu lo ia a fa ila te mi na le na la fila te mi tonu le na sa ta una tu lai mai ai si o e fa fam talanga pe io e pe le ai ia la ngona le tunu le me na o ia ia fo fo nga le uni ia mo ala so lo ye e mata fa pene e te le se sa o tamata alo e fa ina la na suil fa unga a se po de skobit fa foi io e mata se foi o lua o
mele na o le ngaluenga le na ale media. E su le media tama matutu e whai mai ni la tau manatu. Mai le tau fia foi la le pulenga le All Blacks tama o le anta to vai e na interview mai Addis Abeba o le kapiteni o ai foi o Black o ai foi. Ia o White Lock, ia o tama matutu le na a whai la e huli le manatu o tama matutu le whai a onga. Ia whai ngata te le board o po le uni na kapia na whai si whai unga iai. Mai a whai ngai foi le whai unga i whai a wai foi ninga mai a. Whale tonu se whai unga e le awa noe whale tonu e foi male au ma whina ngalo tama matutu ai mesi ale senior. Ngā luenga le nā media i whai o le o e su e mai mea whapea ia lea ngā le interviewing a se rookie. Ngā tama matutu ai le interview. E o le winga le nā o le a te longa au iei tama matutua ia ona mōlea se awa no Foster ia e ono wha umaila na konkarati. Ala so lo ye fa wale wa telefo temi o fi tono si so mangalo na kapi o le lava temi suis fa ya o temi ni mala nga i World Cup do fi do to ya wa yo te ngona le o lava ile lava se temi na to su ban masin o to sanga fo ya o ai fa o nga la lo atu e to lo atu fa ma watu la na ia pulenga e le ma fa yo na e lo atu su nga fa ya o e lo atu te la tu mala pulenga lau assistant coach o lau manager ina ia vaveio na sui ia auna ingalo e mo ia le te watu mame fu au whainga tāna sui tamata alo wa masani na tau i taken tali whaia au ngasai ai ona ua raititi fo i taini ana whape lua ni tau sanga o le lua wha e te longa o mwhaio na sui a le taimiri nei ia o taimiri nei te le au la ua i loa le na tau squad a ua i loa le te leo tamata alo e pai te fo i mere la bea mo manua me turanga fa pe na te longa o le lava se tem ya o se mana tua na o ia na o malo ala sa si la e va so anga ile swinga le na to suia to ile fa ya ma foule le na iluma le ma le stete se swinga sa o si la le na iluma ja longa le ma Afrika sauti e wa pe o key position sa ni o tato o ta longa le kapi a ele ma lo i me no set pieces o fa ngata ia o talong ma frita nga tatat o mai alani tato va ai e o le line out ta le malo e o skalamu ta le malo o le talong la kapie ka o competition e compete o skalamu e lima supasene o e lima supasene le sia o le line out fa pena fo e lima supasene lim a ele malo line na ta le malo e to o ia o fainga tale na to malo o si mea fo i o general play o me na fa nga i de skill set tal tanga ia lenta to vai taronga mai lan yo skalamu na tu le tu e o line out na mo o mai island and what to rotation ia lena su ye le tato au mo line out ia to lena la na mo la va no e malo ia South Africa au mana ia sa o fa pe ia o le filinga le o Joe Smith ma Jason Ryan ia a telongona fa to fai se fai unga ia ta uma de polalan esa fa tai tele mo lo tai mi vol nita o songa ya lo tu mo le ya ya man wier pokala me le ya ya pa se fo ya azivo vale tala tu pelta to le le man ni fo fa lo mo fa fo me fo le tu no fi lo fa li awai o ni sili tu no te vai tai tai o le ali tele me le port mo to tele o la to mai ni tu e moi ai a fai mai uma tamala ni au e manda o ya fosta ia o te le fenga tā ko mit fa fo la tsuel fa ya sa o le ia wa fa tala no lo tam ta lo a mai u mara to su mon tu pula ma te mana na uma ya fosta ile ase mem fa ile tu le se mem fa ko mit fa fo ma se io sa o le e pe lo te vai na ni ta ya o te le tamole o pele ki le te min nei le o mana o ya fosta ia ma di fo sa no nga fa fo so ia sa o le pe o tama tu ia fa tala no mai e au fa sala lau wala sana to fina ngal ale e umaya ale e umaya fasta sa mana ia wan fa pe o ena del pora ma to le tama tu lo pele kile tina na mai tau na sui e la o tala fa pe te a pe tu mai la no ya ma to le ma u te lo ma to maftanga fasta le swinga le o el tatu ai tu lo ia fa pe o lo ko mit fa foi o le mea tonu ana te vai ai manatu o tamai e ta alo le fa le tau le fa tatu o le tau ai tonu o le malai ai o manatu ave kubit fa foi ta si le ila la i te tonu le awe vese
Tu mau matama. A ese ana takatale. Le fatau pe tonu skalamu. Ya, ola tala pe tatu leina. Toi fo ina la tata laini. Ya, stamba. Fa ina lo penga mo me penga so tainga. Ya. Fa fitai tele la vala mai mo si fonga le na mua. Te lo fo tatu wa onga na le fa no le Facebook o me ye fo. Ya. Ya wote te tatu e sel ma na yo lo va ya tu sa mo se wa inga yata mo videos mo me no no wa. Awa mau lo malisia wala na fa ye lisi. Sa ole. Ya ole la wa mata na fa ile onga na tonu ainga. Ya peo fatatenga. Ya. O mata yo lo ainga, o le mata yo lo ai. Ya. Ya o la wa onga na se wa ainga, o la wa onga fo ile se wa ai. Na tonu. Tu na ma to fa ai na me. Ya. Ma na yo no ula sa mo la wa amana ie o ie le tanga tole no u fa yo fa inga. Patu tonu no fa sala. Fa sala le no. Tu sala no minga lo polisi dua tau sanga du ma po tau sanga fone. Ma tau na suil tato vai gala to fo isa mo il va fer wa isa tato mai. Fa ile ava fata me uma. Ti na lo fa lo tu lo teita o tas. Tu le teita ya walu ngol Facebook fa sala la uni me le anga ya. Tau fio fia ile so tatu filo ye fa ma lo me fo i fa familiat. O le va fer lo ina sa tato mai ya so ye. O solo ila lo Facebook mo YouTube. Ele fa pe o la to ma fuai. A o le fa nga ina tato. Sa ole. Le la na fa tai le al fa nga ina Facebook mo YouTube tato mai mo. E sa wa le afianga na na i alo fa na ta alo ta ua le temin. E ia lo sina sasi. Ya, pe foi la o le fa ya onga le lo pele ki temin ne. O la ia si on ainga. Si on to lo si al fa na la na. E afia o mai tala ia fa ilunga. O ko ni tala le anga so. O stama le kapteni. O ka ni tala na fa ia. O me foi le. Ava pe o le la te tau mafai foi le fa sa tala i tangata ia. O te tau mafa fa mua. Tangona e tu ta ita i tangata le. Tu la te ita tangata le pole asa te fa ngona pe fa pe o a tala tangata la fa mai ata ita i vale. Pe a fia o le matua fia o la ngona. E voi tata tutu mai le tonu ona ta longa pi pe o tatu me tupu mai sa mo. Ya, o fa va nga fa pu vai va ia to tele o parti le sa mo te ona ngol parti. Ya, fa ia lo mo tau o pu matala. Ya wa ta mo ta ma to do sa mo la ona lo ta ma si asi. Ma tu tele tanga te femi. Ha mele ale tau tio lo tu ya sa ma se lo. Feo ia to lo to fa ma lo mo le lo folis. Uma me pa lo ta uma. Uma me parti uma. Tato uma sa mo so. Alo fa lesi fa mangalo lesi fa susulu mai il mal la mortala le sui le me le ma fa parti ma fa sa mo tato sa mo o sa mo pe ole wala na mai tunu vanga le no le wa fi ile o la sta no le se fa ya onga le o ya wole ma fa ina ia tau avele ti nga mo me upu matala la fo yeso so mi pe ngo so ting e ma fu mai me ya uma mena uma tato uma samu uma foi meu talo uma vel tala le sa ni ta o la kapi una stalo ya e uso ma foi fo nei ya after tele la tato mai moment tau fa no ese maole vai mo sila to te lele to mai mo to fa mai le tu le te ia tato ma si mea foi le a te iloa te te alo la kapi na ngata ila lo uru moto ho ile tami soro la lo uru la kapi la tato fa lo la kapi uma e mo la kapi uma tato fa lo e ila lo uru ya po la lo le uru sana kapi sa fa tu la fono sa pu e mo lunga ala kapi ala e tangale na fasila o tono le e alu ato ya la tas bese ya ala ya lo mo a vifiang o tayao ya musica o tayao
Whawhiwhianga le te mera tai au, mai le pese alo au Amerika Samoa. Ia whalongonongo atulanga le isi mo tu leo manua. O lo whalongo ina pea ia le lulu mafu e le misi le taimi ma le taimi. O le ua whaiele fono whanati nati ale. Ale vaenga le a tātou e whaia mo whaule whafose. Ia. A matanta pera pena Samoa le i tātou Samoa. I se vaenga ona tupu. E le ilo, whata inga le mena tupu i tonga. Ia, mo. Pāle monga mu sauru su nami. Ia, ai mantua a pāle monga mu. Ele me feta to ma na vale pe for mo mo. Ya foi pa manua salva te ele tau tele mana o tupu as fate te inga. E o to isa vai mo polu ya le asu. Mo e o mai fiti ma tonga le asu e o no fa ina fa le feo inga vale le feo. E me se na mo tu e la talata ia me mo tu yo ofu ma. Ya ma tatou. Yo tatou. A o lan sau se ngalu lolo ya fa ina uma sa mo. E la ni no te tele na ita mai no sa mo tu tuila. Ya ma tu for tatou talo. Ya wale i se me fa pe tupu i sa mo ste mi la tamai. O no lo fa longo ina pele ngulu vo le ma lu le i manua. Ma le tala fia isi si a inga le Hawke's Bay. Ia. Tu sole o la tununu ni usila fatu atu e maua le se masanga fa. Oi. Na ngata il fata usanga tadu wai. Ia. A le fatu e maua le se masanga fa. O le runga li i mai i ni Hawke's Bay. Oh. Ya, o fa naula pepe i le tau le lua i le auli. Bona na fia. Ya, ma e fa nau. Ya, o e lua teine lua tama. O masanga fa. Ya, Esther, Jonathan, Oliver, ya Malusi. Lua tama lua teine. Lua tama lua teine. Mana ia tele. E tu sole mo mausi ainga. E la pepe matua o lus fulta usanga o tama. Oi. E ala lau fili le tama lo ala no fol vale. Tau si tama iti e to fa. Tele lope ia taitai ia ele se me faingo fil tau si ngol pepe to tasi pe fa na umai. Ia te una fortina. Na fortina vai ia tamiti. Alu tamai fainga lwen. Wai lo umaltina fai me tau no fai. E ole a ingala lea. Ele lei tele ngal ngal tina. Amo tu me faina no fortina il tau sanga atoa pe afa tau sanga. Ia. Ole si tu le lei ngal ngal tina lea. Ole ngal ngal faina ngal ngal to il falli. Me tau teknologi. Ia. Fainga ngal tina il company na tau le technology one. Ia ole software company por company mo por kalame tono computer. Ia. Ole company Australia. E ma fai le yalan fainga lunga tu fale ma tau stamiti to fa. Mana ia. Ia na foi mana ia le fufu ngal tama. Na mana tama no foi. Lu ni ala no foi martina. Ma fainga lunga tu fale. A so soni tama vai tamiti. Le swinga foul mana ia na le wo ye ne le la lolang. Ia. Mo fainga lunga tata ia inga. Mana ia. A mo wala pepe le inga fainga lunga fale tina. Ia. Ya la tau sial tama titi ala fainga lunga tu fa. Tono. Fa pepe le inga. Ia wa te lo se fi foi nai ma tu na Yo ina la le misil fale. Yo. Wala ole wale le fai tata la a tasil pepe la inga ele se me fai ngofiel tau singa o pepe tas. Ia. Ai fa pepe ia. O ko singa luenga. Ya, ma le fa malia nga isia inga. Yo. Te lo lista la le o fai tau le vasante ne. Ma se na evili se company na família te fatali lungon leina. Sole. Fu lo mo so o ye. A te rona le umi. To te ai tu la una fono se telefoni se taimi no te vidi. Ia fai au tango tu ila lo le la va. Ya ala fa pele te fa maunu tongi no e tala. Fo we te le to vidi. E fai lo fa te zenga. Ole. Wala tata no. Ia. Ole wa matana maua i. Tol taimi le o mi le ki ma se fa tali mai lunga leina. Le tata mai pese. Ia. Ole la ngona la to tala i vai atu. Sole. Ole la pe la ia tato. Ia nisi sa fa ngal wenga mo me call center. Ia. Falita di telefoni mai. Ta fi men leina va mol. E ni so la to la na mo maule news na e fa no mai tato tala. Sole si vai la e. Pe la le wingo le tala. Fa ai tete tato. Itala fai. Itala fai tu sa pe la fa no tu ile. Ia. La ga ile por kala me fa nga fo ile sia o ngana na u ia. Tu sai e te tango mute lau mic e tape lau mic. A whamere tala vai aonga. E ala tata tō malolonga a mantua o te langona o matou tala na whai. Ha whena i langona o le tape mics. Ia. O le mea la tō wha awhewhe mai matou. Ia.
Ia na la wai sa o. O le mole maula na. O le e iai le tina o le tamana matala noa. O le umina la tala noa ma le isi teine lunga o le telefoni. Ia. Ai umma le ta noa fa me matala teine e to fasa i fu. Ai tala noa ngana fasa fa Britania. O le winga la le tala le tama i o tamane. Fa ai tete i tala fa i tele do. O tangata le telu tala noa sa mo. Fa tu na mai tole. Kua i le lei o tala na fa i le teine na matala no telefoni. Ngana fa alo ti nganga i lo fia i me na mana ai sa o no sa i tonu no le fia ai sta la no fa polo fesa tanno ai o ma fa metala te fa sta tele ato fa so ai to ti afa tu la ta no fa petania mana ai fo ile siti na na mori mau o no tato te mia tato tan no i pe fa metala le tama teinel tinale o upu ia la fo mai ia il telefon ai fa lo mutu la o la maliti o sa mo la tal no fa sa mo o sa mo le tal ai le lo tangata o sa mo vo le tele to telefon ia to fa so i pe mo telefon ia mana te le tala na tato tan no i wa tele ma ia va ngai o man toina Sai fo manuia malalangi mamalo tātua tunu nei fo ia so fau alo maia o se fao poponga le nei. E talai mea lo tutupuru tātou tunu i Samoa le tautua a le siu fongo le lau mua. O le toe te tala le malai wa alele le titi whangalee, na whaamanino le fionga le minista o ngā luenga te tele, le fionga olo fiti a fōwa ai. O se mana onga ma se tālo sanga mai Amerika Samoa, e whaawhaingofia atu mo i la tolu malai wa alele i whangalee, mai o le tūlanga fo in sila i ai o pisinisi mo le toe whaaolo laina. E o whaakasi fo i ma se whinga ngalo fo el miska o Samoa Airways mal ato fo i pōlenga. O ngā iai lava le tūlanga fo i le ua a whainga pisingisi. A me se ala le tūlanga le sa mātou tatano ai mtutuila. E o lako waka sanga ngā wha mole mole. Se i koe kala whangali i le lei mo lako. Ia o le ala ngā kupe fo ngā e le ngā kala i le kako kampangi wa le Samoa Airways ia ai fa penga foi lá le Samoa Airport Authority o le kunanga la nga ia e mangua foi e mawai foi ke le kupe Samoa Airport Authority e landing fees fangari ia ai me se foi lá le lower airspace le charging o lower airspace ma tunanga fa pena na visiting e foi le fionga le minister le tūlanga saongo le mōl mlai ma le whangalee e pei o hala fua i na tāpunia i le whainga malo taluai. O na o le pupu o le malai ma lele, le saonga le mumo ai ngolo lata i ai. Pei ta ina wha amanino le fionga le minister. Wa mai o na o mai insinia ma le kompania le parcel. Ma lato ilo ina le malai ma lele o lo saonga le mu. Sau no olo, o lo wha mai a lato tā penanga mawaenga umai te tau na tā pena. Au le tu ina toi le lato pepa de kāpeneta mo le pasi eina, e mawhai e ono lato toi te tala alo eina, le malai wa lele whangalii. Wa iei se fuawhanga le fionga le minister o pisinesi ala manuia maleipa, le fionga le atinu uwein so ialo. Mo se no ngā tupe mai le unit trust a sa mo po le UTOS, e pe iai le au whainga luenga maisi vaenga uma le au whainga luenga le Samoa Airways, le sa le ainyo latu tutongi mai lava de teimi na afiai le atunu ilfa mai ol covitis fuiva mai le tausanga ilua felua se folu. Wa yele fuanga o le atoe tutongi ato i latu le se lau pasene o latu tutongi sa iai. Ai e amata mai le tausanga ilua felua se fulu maltasi po le tausanga te nei. Ai le o le tausanga ilua felua se fulu e pe ona fai loe le fionga le minsta. Pe ona sila fio le temi nei e leo toe talia ina le whainga malo fau le awina mai o se waala poa, wa silia toi waala iti o lo whai malanga wana o le vao Samoa ma Amerika Samoa. Ai o le awha o ngā wa lele le company wa lele Fiti ma le Air New Zealand o le Qantas mai Australia mo whainga malanga a tangata Samoa ma waa mai si atino. E le i whaai loina mai pe fie se au whae o salon, wa fuafuina le minister markapeneta, e kawai tutongi lau whainga luenga le company wa a Samoa Airways, mai li tausanga lua whelua sa formal tasi, mai si vaenga uma,
e au fiai ma le toe whaafoi no le waalele a Samoa, le ana lisi mai le company na au mai ai. E le iusta ia le to tele le mamalu le atu no o lapta ingan tu ina mai alvaenga le official va ai tau, e le wha ai tete le man mata i tu wina, o swinga o ngongo le tau ai maise a fianga iwa tūlai mai, ma wa ai ei maunga mua a mata no lai ngata ia e o le tui sa sae o le moto manua, e ono ha a fiai mo le tātua tunu, na fuai o na tu ina mai lapta inga, whaapito lava mo ngā taifale o le atunu o Samoa. Le aso na nafi na wha lia ai le tumo ma tā whanga e le ngata i lalo manu, o wawau tawhatafa ma Mata River, ma le telo isi ma tā whanga, o le a avea ma se popolenga le ofisa le New York, le ono to o tele un tangata o le atunu e a afia, pe a whai lava e leu tangia lapta inga, o lo tu i nātu mo le atunu o le teminei. O le tau i sa moe le o tūlanga le lei, e tele ina palasi ti munga le telo teimi o le aso, ma tō whātau tau savili i nisi o teimi. Walapa tai fo i le ofisa le wa ai tau o sa moe mulino, mo a inga umo le atunu e tū ma tā whanga pe la tele ngā tai fale, e na ia a mata o na tā pena ma sila ma mau, mo vaenga saunga le mō pe a tūla i mai se whala me lave. Wa tali tale nele tai o le tua ngai le whionga tule epa lupe soli aisa i lele malie le ngoi. E le whontanga le kāpeneta le to ea e le aso lusa fulmal tolu le masina le nei. E se ngai o inga po se whaai unga le whionga le whongwhitalai o le mauta, a ngai le sui minister mtanga le wengo leo fui mu ma le toi fualta ina, le whionga whipulea i whaasavalu whai mata sua, le ana mōlia le sol tula fono o le aveta a vale whaata mala, le na tongi tupe la na sala e se lauta la. Sau notu ila epa, a fai o le na fai ia ila ua ma le fionga le ala, e ui ele i fai ele wha masinonga se wha asalanga ia ila ua, e te tau foi o na fai ile a fionga le fai pule. Ai ile wha talunanga le komisino mtanga rengo leo ma le autu stala taluai, na fai loa ia ua pa au, o le sala tupe se lauta la e tutu salava matike te masani ai ona tu inatu i avita vale ala tu sala, i soli tu la fono masani lungoala te tele, o le soli tu la fono foi ufa amao nie le fionga le swimming star, o le aveta vale fa atamala, o lo au ngale le sene, e le foi se tasi na a fie le fa lave lave, e wi ua fa leanga ina le ta vale o se meto tino le malo, fa ta seima le pale EPC i le teimina tula i ele fa lave lave, ai o ia mea uma, o lo a ia ia lalo le tula fono, o le aveta vale fa atamala. O tala fawia mai sa moman wile ni yaso lu tatu o tunu fa soi foia. Ta alofa lava o telefou mai le si whaka le lau mua i Wellingtone. O le talamu mua. Ua wha moe le pulenga o awala te tele o New Zealand le waka kotahi e amata wha o ngā ina i nai masina o lumanai nei. Ia ni mea pue ata fau e mawhai o na pue i nai wha alua ata o se ta wale ini vaenga SS o le awala ina ia maua le lei ai le sao o le ata wale. Whaalia mai e whapea e mo mia o na suia le tu la fono, ina ia whaatanga ai le wha o ngā ina o ia i tu a inga o mea pueata, mo soli ngā tu la fono e au fia ile so ono pipi o leisi ta vale i tua o leisi ta vale o iluma, ailenga te ilea e mwhai foi e mea pueata nei, o na iloa le leia i lava te tonu o le ta vale o lo halu, ai moi se pe a wha o ngā ina e lawe ta vale se telefoni fe a vea ai a o halu le ta vale, ia pe o le whaia fo i o lona fusi pao o le saonga le mu. E le ngate mea pueata nei po speed cameras whaabitoa, ai o lo su eina fo i le waka kotahi ia se whainga e te tongi ai se tau mo taimi ia pisi ai ma tau le mi ngoi le whewa ingo ta vale i lunga o wala. Ua whaingoa ina mea pueata fo nei e le waka kotahi o mea pueata o le saonga le mu, safety cameras. E luas fulma le ono lale a whai o ni mea pue ata fau o le saonga le mu, ua tu sia i le taimi le nei, o le a wha popo mai i le se lau whaas fululua,
o isi fo i mea pu e ata ia o lo wha ngā ina i New Zealand le teimi le nei e wha aton tonu ai le so ona sao o ta wale i lungo o wala. O le wha ngā ina o ia i tu a inga o mea pu e ata ua fua ina le tau na wha sao ina mo iai le vao le afe 5 se lau a ngai i le lua afe 5 se lau o soifua a to ai ma se vai ngā tupe e o i le tasi ma le afa piliona tā la i le tonu o leisi lua se fulu tausanga o luma nai. Ua whai loa mai le tamaita i Palemia, Jacinda Ardern e whapea, o le afono i le vai aso le nei le whaafo le tui o le pātia le Labour, e tala no ina le mata upu e a fiai i le lifai pule o Kurav Sharma. O le aso lua o le vai aso a sau, le fono masani e le whaafo le tui, o le i matamaita i whai pule o le Labour, taruai ona o le asa malo lo le Palemene. Ai, o le fono e pei ona whaai lo mai e le tamaita i Palemia i se aso le vai aso le nei, o le a tala noi nai i a whaasea ma whaangau le malia o le li whai pule le nei o Sharma, a toa maana tua inga e whaasanga i le pātia le Labour, ma nisi o whai pule sinia, ai whaapea i fo i le ofisa o le Palemia, a toa ma le ofisa e pulea ngā luenga whai a le Palemene. O le mata au pule nei, wālia di mai e fōlinga e to tele sui whai pule le Labour, ua matua le fia le li whai pule nei o Sharma, o lo tu mai i le tu malo Hamilton i si sifo. Mai ua masalomi ai i a le mana o se wainga tele o le whaafale tui le Labour, ina ia sa ili wawe se awala ma whai ai o na whaafile mu, ma abe ese mai le li whai pule le nei, e au noa ma le whai o se pālota le titi i lona i tu malo. Ua whai nei ni tau mwhainga, e una ia ai le whaatu la whonoina le lei, o le whainga lea o lo mwhai nei o na whaatau, ia o loa ai te tongi muli a toa ai fo i maisi mea mo bia i le soifuanga nei. O le popolenga ma le atunga lunga o lo iai, ona o le te leo le awhaina ai i lea i tu ainga o whainga, o tangata e vai ma le leilo lātou te mau ainga, ma whainga o fia ai o na whengai ma nisi whaafita uli le luma nai. O au nanga whaapea o lo iai New Zealand le teimi le nei, e au fi ai le afterpay, le lay-by, ma le sick pay, e le ai ni tului, ai e fua le tongi ina o le tau o loe maua mai ai i le tonu ni vai aso, ai a whai e misi se peimeni o na iai lea o se tau whaau popo. Ai o se suenga sa whaia e le mtanga luenga o bisnisi mga luenga o le MB, ua ilo ai, e iwa 40% o tangata e whao ngā ina ia au aunanga e iai isi a lātou ai tā lafu, mai o le 40% o lātou e iai taimi na misi ai ni a lātou pei meni. O le whainga e whaatau wai nei ai te tongi mulimuli e matua fia tele iai tangata i le tūmano o au kilani. Ai taruai ona e le aise tiute e te tongia mo ia au aunanga e whaapei o pepa ai tā lafu po credit cards, o le mafuanga lea e le vea ai i lalo le tūlafono whengainga tau ai tā lafu, le credit contracts, whapea ma le tūlafono tangata whao ngā ina o loa, le Consumer Finance Act. O whaalia mai e le Consumer New Zealand, e te tau o nā whia vaenga nei i lalo le tūlafono mo le puipuinga o tangata e whao ngā ina ia i tū a inga o au nanga. O le mea o loo popole i aile mtanga aduenga, o le leai leo ni siaki e whaia o tangata e tārusa ngātu i ai mo ia au nanga, e fua i airo lātou tūlanga ngawhatia o le toe tongi ina o se aita lafu. O le whaafita auri au tū, pe a o ina le ngawhatia il tangata o na toe tongi lana aita lafu, o na palapala ai leo lo na ingoa, ma tilia i lava o na whainga tai le lumana ai, o na ia talo sangaina se whasoa swani tautupe pe a o ina mana o mia. Se forma le whātau sanga le matua o se tama onga na ta olu ni forma lawa toto o na fōlinga, mai se o sa whainga na whaia ia te ia, e whawhane o le taulanga whatau i le Queensgate Mall i Lower Hutt. O lona rua i leo sa whainga whapea o lipotia mai i lea vaenga o Lower Hutt i le tono o le vaea so e tasi. Whailo mai leo e whapea o le taule le ana fia na oso whaia e nisi talo vau se to lua i leo o ulia leo sa mai o loo masalomia o lato umanei e a o onga i lea onga mawalunga ale Hutt Valley.
Na tau fia e leo ia tau le ia to lua ma tu ina tu i le vaenga wha apitoa mō ngā luenga fesosani i tūpulanga te lvou le Youth Aid. O le awa uli o la songa fua ana nafi le ana wha ailo ma iei whalawa i tele ia le fuafuanga whātātia mō le wha aititia o kasa o ona mai a wala whela ua inga a le pulenga o le aitele o Aukilani. Wha alia mai e le lipule nuu ia Field Golf o le fuafuanga le nei mo Aukilani e whaingoina o le Transport Emissions Reduction Plan e lave ma fōlinga whainga tā. Ai o se mea lawa e ma whai o na ausia ma whai o na whaatino ina. O lo whaatulanga mai ai i lea fuafuanga i a porkalame mga e winga e tau na whaatino ina i a ma whai o na ausia le sini au tū ma le wha moe e wha ITT ai le onus fu ma le wha pasene o kasa o ona e ma fua mai ta vale ma isi a wala whela ua inga i le tonu o le aio Aukilani i le tausanga e lua awhe tolu se furu. A whai o le apasia ma talia le pulenga lea fuafuanga o lona winga o le awe lea ma ta iala mo le au whainga luenga le council mo le atina ina o polo kalame tau whela ua inga e pei o na whaatu langa ina i le ata o tu langa o le tau Aukilani le ana pasia le pulenga whaatasi ma le lango a sui o komiti o tangata Maori i le lua awhe lua se furu. O se vaenga o le fuafuanga e pei o na whailo mai e au fi ai le whaaliliwina leo le tolu se furu pesene o ta awale umai to tonu Aukilani ina ia mawhai o na alu i le eletise ai moise ai lava o ta awale mō ngā ruenga whaapiste nisi. E le ngata i lea o le whaamalosia lea i le whaase furu ina taimi o le whaongaina o awala e whewha iai ma maua ai le whaamalostino e pei o le Sava Valley ia ma le tia i wila wili vai. O le whaititia o ta awale whewha ai pito nuk te tasi ma ia whaamalosia le whaongaina o pasi ma na fua awhi ia si tia whaalima le to telo tangata e whewha iai. Whaalima i fo i le lipole nuu ia Field Golf e whaato a mawhai o na whaatino ia fuanga uma pe a whai e talia ma lango ina e tangata o Aukilani. O le taimi nei, ua vevela le tau fitulinga mo le sa ilia o se pule nuu fau mo le Super City o Aukilani, mai ua whaalia ai e stasi sa ia umia le to finga i aso ua mawae o John Banks. E da tau i le tamaatai o Viv Beck o na whaaui tua lona swafa mai le to wanga ina ia mawai se awa no le lei mo le li e ngoa ia Wayne Brown i le whai ngā pālota o lo loma nei. Ua se so o le manatu whaalia o John Banks ma le whaamawai whaafua se i ailas freile na te nei o se tasi o sui mo le tau wanga le nei o le tofi pule nuu o Aukilani o le li o Leo Maloi ina ua whaelo mai le tau nuunga o se suenga o finangalo le au pālota le ana tā pena ina e le company o le Courier ma le vaenga o le Auckland Ratepayers Alliance le ana manino ai le tūlanga mua o le tamari Samoa ia whaanana e Feso Collins le o lo langalongoina le pātia le leiba ai tūlanga nua atu i ai ia Viv Beck ma le li o Wayne Brown i le tau fitulinga o lo whaanga solo nei. E to luas furu lua la whaai o sui o lo tau wā mo le tofi pule nuu o Aukilani ai fōringa mai nā o le toru ia ma nino mai o lo maro losi i le tau fitulinga mo le tofi pule nuu lea e o i le toru se lau wafe tā la rona tu tongi i le tau sanga. I se fina ngaro whaalia o le li o John Banks i se talanoanga ma le newspaper le New Zealand Herald na ia tau ai e ta tau i le tamaitai o Beck o na whaamaamuru mai le tau wanga ma ia tau ai lo na langolongoina malosi o le li o Wayne Brown. E manatu Banks e le mo o mia e Aukilani ia seisi pule nuu e langolongo ia i le pati a le Labour. O John Banks e pei si le fia le ngata ina sa pule nuu mua i Aukilani ai tele fo i taimi na ave ai ma fo i pule o le parlemene sa minsta fo i le kabineta i le whainga malo le national i ni paia inga ua mawai. Ua whaalia le li o David Moffat le ana ave mua ma whaatonu o le uni le kopia New Zealand. Ua te tau i le whaatonu o lo iai le taimi le nei le li o Mark Robinson o na whaamawai mai lon tofi ona o le leanga ma le whaale tonu o lo na whaafoina o le mata aupu e winga i le lumanai o le whaia o ngā ulu o le olopeleki i a Ian Foster. O le whaaiunga Mark Robinson e tala noa ma le autu stala i le mai ai o le manu malo New Zealand i a Awhelika i saute
ai musu e whailo mai ai pe na te langolangoina pe le ai le i whaia onga ia Ian Foster o se ngai o inga ua matua whai tio ina ma le fia i ai le to tele o tangata o New Zealand. E le i mawhai Robinson o na i wha mao nia i le taimi o le whailo inga mal au tu stala pe o Foster o le ai e tau aveina pe le tofi whaia o ngā ulu o le olopeleki mo le ta'alonga ma Argentina i le aso luas fufito au kuso i leisi vaenga o le tamisanga o le Rugby Championship. E tonu nale li o David Moffat, e le whetau i a Robinson, ma le tofinga whaatonu o le uni le kopi e New Zealand, sa i e whaitio ina malosi, i a ngai o inga le li o Robinson, e a fia ai i Ian Foster. Ta ua fo i a Moffat, ua pei le uni le kopi e New Zealand o se mtanga aluenga le malo, i le ai o se whai unga mautu e mawhai una la tau whai, ai ua nā o le whafa o leisi ilo i longa i lunga o leisi ilo i longa. Ta ofi le li o David Moffat, ua tea le taimi o ilo i longa po o reviews, ai ua te tau ia Mark Robinson o na whaisa na whaai unga, e lango ia Foster, ia pele ai. Ai lea o ngā le lafi tua o komiti whaafoe o le uni le kopi. Sa le i le lei o na waaia ma tonga vitia e le whale mai tele a whanganui ia se li ina afia ma whaale tonu se tasi o na talinga lea na i wai lawa i na maliu i se taimi muriane o na tarua i sa masalomia se tasi o fōmai na waaia o ia o a afia tele o ia i le vaila au whaasaina o le methamphetamine. O le tulanga, o whaamanino mai le ripoti a le komisi o le soifua maloloina ma whaina o tangata le Health and Disability Commission. O le komisi na langolango o le komisi le nei te maitai o Vanessa Caldwell, sa i e whaalaua i tele ina mai le ripoti, e tusa o le maliwai o le taule lea maoli le nei, e si lia i le tau furu tau sanga le matua, ona o se whaale tonu na whaina ai i le o ngātu tonu o lona telinga. Ua manino mai le ripoti, e tele taimi sa le i maua ai e le whale mai whanganui, ia le whaafita auli na fula aima o ina aloa i le tono o le taringa o le nei tangata. Ai whaalima no o atu o ia i le whalamai i le tono o le lua maasina. O le stasi o ia taimi, o lo whaamawina ai e stasi o fōmai sa wa ia lea li e whapea o lo mawarunga o na afianga i le waila au whaasaina o le methamphetamine, e unoa lava ma le visiri ngia o ia po o lona a inga fo i pe moni. Sa muni ane umale olo nei tangata ina ua palasi i lona a inga. O lo wha mawhaina i le ripoti le matua whaatamala tele o la o whainga luenga i le whalamai i le sua ina le leo a fianga o le nei tangata ma whai aise tau mawhainga e tonga fiti i ona mawhatianga sa whenga iai. O le tino maliu lea na ripoti a mai le maua i te tonu ni ato pao i au kilani saute le vai aso te ruai e whapea o se vaenga o le uta sa au inatu i le whale o se ainga mai i se whale sa te wai mua se storage unit. O se ripoti i le vaenga whaasara laua le News Hub na ta ua mai e whapea e iai se uta sa avatu i se trailer mai i se whale sa te winai e whapea o le nei uta na mano ai le ainga le nei i se tau o whonga o ni meto tino sa te wina se tasi o portu ai fōringa ua lafua ai e le tangata e ona ia o loa. Sa au inatu i le whale o le ainga le nei i le wala ingo o le Moncrief Avenue e Clinton Park ma muli ane i doha ai i te tonu o ni ato pao i a vaenga o se tino maliu. Na amata mai ai le nā taimi o na whaia i aisa i li linga leo. Mai o lo tāwhia e leo le tuina mai o nisi wha amtalanga i le tusa o lea wha alame lawe ona o lo fia wha mautu mua po hai le tangata ua maliu. Ua amata ni tangu whainga al whaalapo tonga tangata Maori i le nuo o te kao i le tumalo Northland ina ia whaamama ma whaale leia le tūlanga o le wai tūloto o le Wahakari lea o lo maua mai airo lato swa vai tau mawha. O le teimi nei, o lo mana o mia tangata o lei tua le tunuu o na whaapuna mua le swa vai bai o lato paipa a o lei wha o ngaina o na ua le saonga le mua na toe tangu whalia ia le swa vai. Whaelo mai e nisi o ainga na nofu ai lewa anga o le tu maa lo, ua si lia le totus furu sanga o whenga i pēr i lato ma whaafita hauli o le swa vai. Na amata mai le tau sanga i lua awhe ma le 5 o na iaise la pata inga mai le soifua maa loloina mo tangata ina ia whaapuna mua le swa vai
mai o le tele lava o ainga ua whaalango I whangu vai ho nei whaatau mai supermarketi. O se susu e ngā sa whaia la tamai nei lohai lata I le awhe lima sa lauta lai le tausanga I le tupe whaalu tangata o te kao mō le whaatau wina o whangu vai mō le whonga tau mawha ma mana o ngawa sa uma. O whaamatalaina le neitu langa le whaatonu o le te runanga nui te au pohuri Iwi Trust o Maria Mino Kapa Ingi o se tūlanga ua le tāla whengai mō tangata soi fua le tunuu. Ma le talapuni muli ua toe tolo pō le talaina o se supermarketi Forward Company tele o le Costco le ana mua I fufuaina I da tala I le abatanga o le masina le nei o kuso I aukilani sifo. Whailo mai le lipule o le Costco o Patrick Noon whapea o mafua na tolo pō le talaina o le lato supermarketi tele ona o le tele o le mauwha avita audi le maalufia sa le I mafau fawina mua. O ia whaavita audi au fia I le tuaita unu mai o mea fawhale mai whafo, ai mai se ai fo I o afianga o le wha mai COVID, whapea ai ma le tūranga leanga ma le wha le tonu o le tau. Mai ua mana o mia ai le au kamusa I nisi vai aso wha o popo wha mai ale le ai ala tu ngā luenga. Tusa ma le se lau miliona ta la le tau atoa le whalo loa tele le nei, le mega store o le Costco, whaafsanga ila I leisi tu wala ma le lato pamu pensini le ana de tala I le amatanga o le tausanga. Luas fulfitu la wha o pamu o iai I lea pamu pensini, utu o iai le aweta wale ia lana ta wale po le self-service pumps, I se tau whapea taungo fia tele whaatusa I si pamu pensini. O le whai unga le nā o telefou. Dole, se sa ungi le umu, le ver kai au. Ka penga lo le umu, e mua lulu lango lango I ku e whae au a le pusa. Se ka amu e fisi, fofo he mangi whahi walu mangi kalo walu ange mangi popo. Pei aingi ulu sa, ungi e pusa le umu pea umaro mai, a unga ka penga. A wha kali sa, ungi le palu sa milau whae lai la langi nge inga se angi. Vai lau popo ia lava malololo, vai le masi mangei o valo lima. Vai I o kalange po ia I le sasa e au loa male umu mawhaapulo. Vai ni lau iu na rangi ako se polu a whai wai ai fu e le sua vai. Le whai whea ue mua le makai malanga sua le ai na lau ke le ko mai le pese mali e puli. Ka penga lo le umu e mua lulu lango I ku e whae au a le pusa. Se ka amu e fisi fofo e mangi whae walu mangi kalo walu ange mangi popo. Pei aingi ulu sa ui e pusa le umpea uma mai a honga ka penga. Au wha kali sa ui e paru sa mi lau whae rai le rangi ne inga se angi. Lai lau popo ia lava malolono vai le masi mange I o valo lima. Vai au kalange po ia I le sasahe au loa male umu mawhapulo. Vai lau ngiu la langa ni ap se konu a whai wai ai fu e le sua vai. Se whai whea ue mua le makai malanga so le hai ngā lau ke le ko mai le pese mali e pule. Ka penga lo le umu e mua lulu lango I ku e whae au le pusa. Ka amu e fisi fo e mangi whai walu mangi kalo walu angi mangi popo. Pei aingi ulu sa ungi e pusa le umpea uma mai a onga ka penga. Au wha kali sa ungi le palu sa mi lau whai e le rangi nge inga se angi. Vai lau popo ia lava malololo vai le masi mange I o valo lima. Vai au kalange po ia le sasae au loa male umu mawhapulo. Eki sua yusen, ia male pese na tāpena le umu le tai au, wale le tai au, ia ai, nai fwoi whamanatu mai mea taun tāpena.
Mai si ani tu tonu pe fai lu au. E mana ia le. E mana ia le. Ele umu foine le fa pele sa la ti munga la tele fa fi. To e malu le. Ia le umu la le aso ti munga le fa fi a to tutu. Na. Ia na le wa i me pui pui lo ka fa le. Ta lo fa. Ia tato tau ave al maule nei matu ia so. Ia. E ti muloa pe oni aso voi e pisi tato o tala le fai le umu. Ia. Ia lua le so ato. Ia pe o le ngatu pulanga ngwa tale tau. Ia. E mena o fai saka va. Ia la fa merto do mo tua. O fai se umu ai pe o le var kris mas merto sang fo. Ia. Malam partai o mal me ia lulo mar solo tato me le fis. Na tonu. La fa merto ina. Fai se umu. Wale la to ta fa me fai saka va. E era la utali ma le fila uma na ia ta longa la tu ma ia tu fa saka. Allora tu la le fa saka le me fa fi le sa la mo lo la sa tu fai le multa ya. Ah. Ya sa o le. Ya ta toso tu lo le vai me tala. Ya fa tu le ya o to le la tu fi fa tonu. Na ya sa o le ya. Ya ona fai ta la no le upo le pese ta pena le o le volta ya. Ala mo fa ya. O ai o fai va mo la la unga luenga fai le un morto wa inga so le titi. O le pusa. Pusa ino le un. Na le sa wa pusa. Ta pena nga o vai te le vai nga ta pena le. La se vai nga ta pena. O fa fie ta pena ia malau ma foi le tauru. Tauru. A fa le tonu fa fie pe fa le tonu tau. O e pa u ye. Sa o le tala na. Ia wa fa pena ta tu te fai. El tato wa inga i lo le ia o ta tele fa ia tau o ta tele fa fie o pop. E no se vai a fare tutto. Te vai sa ele umu ele osso e te la vea ia. Ai se la vea pe la wa tu ina sa fa ila no la o fu au. Langa mai lo la ia tau le sa la tau i utele ile O fea la fa ila le no fa tu. Fe le ile no fa tu fa mai la fa ila le o au. Ia ala te tu ta sina la vea. Pe la langi foi la fa ia mai pe fua. Ia. O te tu fele le mai la fa i fa fo mo le. O la ulu. Ia nei matua zo. Ia le langa tape na pena na tato matua. Sa tau fai o i tato a tato matua ia i lo tape na pena. Mo i. E le tato o mal teimin ia vai la tape na ngale we. Ia na. Tu ale ma se pose la ulo te malo me lo ai. Ma lo le sponga lo le yaso. Yo e. Pe on ta fa son le lai. Ta pule ole. O le vili a tu ta mo call center. Ia. Ta li o telefoni le. Ele la ta tele lo la ta te mate tele ta tele te di telefoni ta tele lo sa mo ta tele. Ma la fa longo. Io. O la mal mal wa le ta mate tele ngal fa pe tan. Le ngato la mal lama o la i do fu ta o sa mo. Lua. La na te lo tu na ta ta te ia. Ia. But inga tu ngata uta ua le e ia. Ya no vai tu o la faila tasi pe o ta telefona le tio. Le la wa uno le ya o a la usau le te sau ya. Ya o la le uru va peso. Ya fa tu me ni le tio. Ya va te dai na pe o. Ya. La wa. Ya. La. O pu yo tu fa nga tu ya o le te fenga lu nga ile o nanga le am. A la te lo o le wa o ta ta le matal. O musu tu lo le mato fenga lu. Tu te lo tangata le ngole. Oi. Tu foi. Olha, wow. O puie fa ngala o to le fa ia. Mas lo tenia no tato, le o tenia me le o. Ele la fe no la lo tenia. La to o maswa mo matanga. Na. O fa longo la o la ngala o se fa longo pu te. Te le fa le to dua. Na vai tete. O tele tato ta mai ti sa mo e fa ngalunga se la tu talia mai telefoni. O le soda mo tato fa au pe tato winga fa alo. Tu sa la pe fa longo tu la le fia. Te le no pe ngana fa alo. Na. Ma le wala ma le leo me modi. O no la mal ma le lista tu ta mai ti la talia mai telefoni. Na tonu. Ai mai zela. Le ngata mal ma tato ngana. Ma lama o sa mo. Tu mal mai lu tangata. Mo tu langa i tonu. O community po le kalisia po le ala. Ape mtu ale fitau tele tala tala tala. Me tu no na o fu o talia ni telefoni pa o vili nei tanga no ngama office.
So se taimi a fasili mene ia o whamaumaunga ia o lau numero lea tasi pe sao o le tau manu numero telefoni. Iau te tale ia whaftai. Ia o lau emaili lea tasi. Whaftai. Ia lau mene emaili o whaftai. Ia tala noa lea. Mai le aso. Ia wala o fasili nau te whai e. Ia mai le aso. Ma ia pisi a whatu. Le le tere le whaingo tō ngā luenga. Wau tala nau te whai e. Ia alua lua ia whamawai lo o whatu o wha. O uman ma whatu ia. Whamanuia le atua whamai woi. Whaftai ia. So le tano whapalangi. Ia tano whapalangi. God bless. Manuia le aso. Ia, whaftai mai. Vai nei upu te whai e tangata ia. Le lope sa isi si wala una mua atu. Lea whaina a lea lau wala au atu. So le wala tu salangi ma whafo. Wala tu toe fo. Toe salangi atu longa na. Atu sa o tangata le tali e ma telefoni. Ia. O so na mo whaipe e se le tamali i o tangata le matano. Ai mai maupena ia se malo si anga. E ma whaina whale o ngaina sa wai tala whale. Se manu o tangatua kolosi lo le tala pia. Ia whai ngā leo tātou a tau whai atoa. Se o fonga lau momat po kalame le ata o te tai au. Tārs furu e tātou po kalame le soi fu malo no ina. Ia, le nā. Le wai la whasoa toi sa velina, ia malmalo, ia vesi toi lolo. Ia i le po kalame le tārs furu. Ia. Ia, ole tātou whamamau le aso. Ia tā vore sfu lua telefon whawhiwhianga e tātou fo i le lua. Tau tua toi anam sa velina i le hau. Nā. Mana ia tā whamanatu le tai au. Mana ia tā whamanatu le wā ia a fia uma ia so se ai ngā. Me o vili talano telefoni. Ia tau tua nā o nai whanau longa nei tangata mnai whanau o lo. Ngā lue nā o nanga. Me se tātou ante le aliva. A vili atu le mwhaisa i tā lafu. Aua le pisa. Aua le wala au fua ma whai fua le tāla. Pō le mea le whamaulalo loto ma tau mōla i tā lafu. O le whamanatu a lea nei nisi o tai longa vo i mea neo ngā luenga. Aua lava le e tala noa telefoni pe aita. Sa o lei. Lua aua te talia se emaili pe aita. Wa le ita o langona o tangata. So sa soi fua i le ita. E whata tali se ita e le ita. Aua awha pe leo le te ita ia te au. Ia. O le la te ita ia u toa umanta tano. A e te tangi no ma le telefoni pe leo e vili le ista. Le la pāra wita o a. Na e se tangata le tali lei. Ia por ese fulu minute luas fulu. Ia fta tal no i lista ngata. Ia nei so so au mai mo tatou. Io. Ia mano. La tasta to pese. Tasta to pese. Non foi tau vele a mana ia pese os mo fesi mo tansi. Malo le mafta mai tatou. No. Sama ole Samoa iai Masio tina ole papalangi E aitara ile falawa whapata O te aifoi ile fali fufai Awa e lua o fasino manga i le lalolangi Pele o lo fatu tua ana i au matua Ele mawhai o na ngalo i
Kale se fo mai le tmata ya tara o man sulu ya man pese ya pele lava tu a na yo matua Ah, si pese so. Yo ya le o tu es fulvan minche tali tu las fulu. O le la fai le fono le leipa e. Tau fatal no el ta upule. Tu so le sa ngala no le fasa la uni si le fasa la ule ami o le tau pule ai taimi o tuana i o le si la to pule le a. Ya. A e ale ilunga i ale. Le si fai pule ale leipa fa tala ia winga foi le sa wanga upu matala tu tonu loto i fale o le vanga fa fai. Ya. Ia pe waria e nem ta upu ia lua le taimi tas. Taimi tas. Io, ia le la fono ile leipa e tau tala no almol mau. O fai pule a min sta i tonu i taimi nei o la to. Isa, wana na fai do le li ina le fai pule na ia le sua folisi minsta. Oh. Ya, lisi li ina ta minsta. Ia au te iloa. Ele o fia le leipa i le taimi a mai ia le li ile matau. Ona o lea sa na mo le leipa le vaenga la tu ia nei le kasto. Ia le o stula i mai le tangata le failana la unga i le taimi o le fono. Ia ta ua le vaenga va pena matua. Ia ele ai mase se le leipa o fia lana mata upule na mai. O se o le taimi a mai. Ta tuna tu se umal palo ta fata. Ia luka, a fai wa fius, tama le vatu i la wala a wala o mea le talia. Ia paulo le wala fa palo i lunga le tumuta. Ma le si vaenga, a fa pea ue fau tono o le pati. Ia te awa ia. Tauno o latu mai tau ia winga o tangata. Ia, a misi a tangata tuai fule le pati, no ulola i, ele ia o tangata. Wai ares tangata fule le fai talamari e. Ala fa pea. Ala fa pea ia, mo tu asa ua o tangata le manzala. Ele o mala mai la ia. Sa tauna lo atu fa masani mua. Tono pati. Ia na fai ile o se fai ngumuli muti. Al mena la tu lo e pe tau sua. Ia wa ta tu fai tala tau sua fa. Ia ta ole le ia. Ia na po wa ia ta ilo ia po la ia tu la. O le si foi pe ole utala le fai mai nitas. E o tatou nei ma tu Pacifica Samoa. Ia. Ia fu fo le fengo tatou tala. O tatou fa na we fa no. Ia. Wala tatou fa winga hina uma. Mo. Fa le tala lista ma o le pe se meli e na mai la to fali. La leva la umelo na tali ila i tua. O ina il fai to fa mela tala o le intia. Ia. To le la, le intia le sa meli. Ia. Ai anu si tangata le ai fa mela na tali. Dad, o to fa ia o tala. A fa to lo tamano. O le lo tala. O le to fa mela intia. Ia, o vai la le swinga le watu pulanga le we. Le fa pe le fa longa lanu. Mo fa longa lanu. E o foi lo o me fai tele voi e tango pe o sai na por fiti o fiti ya na tu sa wa fai na ile watu pulanga le tato ya na ton ai tango le ya mata i tu o pusa le fai longa lanu ya so ya tato ya wa ese la timing ni mo ya wat tau fo yo na fa ma lamba le fa na ya le ata wa inji ya fa pe a sa tanga te fe e fe sidia o ina tanga te na sa te musula ta o le inji o ina tanga te pe e o ngā voi mō tā ua mātua. Ia, e tate matato mātua uma. Tatu toi wawa ai upu sa tatu whanga i nei vei tau ma vai. Po toi tala whea ngai teimi nei. Ia. O le mafu anga foi nā, le whai atu al tato le tio, le upu leo le mea uli, tu lou le ngata nganga. O le ua tau ma whai al tato le tio, e ua toi whanga ina le upu leo le mea uli i rungon le tio. Ia. Ia, wala no tau tala tua, i ona le wha mamama. Sa longo, sa mana e, sa fet, ai sa fetau ina tai. Tai mine ule to fetau ye. O le upu foi le tau fai tu tatu le tio ya tu no la foi nisi o lo fanga ina o sa sista. O le upu le tatu fa pe o le anga le tau. Ia. Ine vai ye. Al vesil, ele anga se mena fai ele tua. Ia. O le tali ele ai. Ia. Ala la nga botau tatu suil fanga ina le foi tau, o lo wa tau. Ia al tatu fa pe mo fa le tonu tau po le anga tau. Ia. Te le la fonga o tatou la fo ile tua mlan fo. O ngana sa ai sa le i las. Ia. Au le to le te ne. E fu fo le ngatu pulanga le o manu ngo fi ma fo le ngatu pulanga le se upu e fai. Ia. Ai sa le fa pena o so ia tatou ala fo mal tala tele fo le pula to auta mata. Se te so o mare lo ta mare Ia. Ia sa tau le stelinga le stelinga. Te milande ia to la fo le ngatu pulanga le nei. Ia. Mtu ateva uti ngale. Pisanga tala kapi le wala mai. Oi. Ia. Italia tu la po. Ia, stanga tala. Sa.
Spesial me le fi. Talo malo se fua. Aku tu ma. Tas. Malo se fua. Malo. Wa mal tayo. Ia mangia. Oi. Maku kau. Ia, mata ngo fi tau nei, ma taile ile voa. Sui mal ne yaso. Io misa uko kau le so kau. Ya, wa o tele o le timu, o le valo ia ma tau sanga fou on le sama tau sanga nei on ongi ele ma tau vai. Ya. Ya, ona e tele ala alpa ia le anga ia paipa. Ia o tele ile paipa liki. Ia lunga la le anga timu e mo ele ma tau vai sama. Ta ma fan. Oh, kau langa faingi kange we fa ka le vai ki mu. Tele le tane ai liki le vai lalo e fia se lau miliona e to e fa le ia la paipa. Ah. Osol. So la atimu, tau mat fa tai o le fa putu le vai mo tau ma fan. Ah. Lele. Ah, vitai. Ma lo so fu. So fu mangi. O video ko fa lo no ko le mele o ke le fogi o e video ile. O ka o ia o le tau ke longo fia ka ni inkia masainga. Yes, ai ia ola o finga le mele o ke fa ka lo fa Samoa ia. Oh, ma na ia. Ia ka lo fa malo so fu. O nga sa o lu e le me ke kala ngo ai ke fa lo ngo ale o nga fi di mer ka ia o Samoa. Ia ai fa lo ngo mai fo de nga ka ngangu. Ia mon. Ia fa pe mai lo ar ka o ia. Mo o ke le ai mesela le mele le official social welfare. O nga ke le nei ka ku ka sa ka maki o e Samoa. O le manga ia ka vile ko ai talongo sa o de nganga. No go la ia le mo o le ka ke facilities. Mon. E ese a ka talongo ko a ka fa ka ro ko le ta ro fa. Ia fa mo lo ka lo si ko po Samoa. Fa i ro le a wa fa ia ko la ka nga de skein. O le me voi na la fa i ma ka de fi e sa o le si de skein mo foi spenka. Ia mo. No ale o fa ia ko lo ye. Ai ka o ia. Ka o ia wa ke le o ka ku ka makinga ye ele la ko fa Samoa. Mo. Mo ia. E lo ngole o le mele ka ringa ke le fongi. Kasi le me sa masangi Samoa tu fuem tasi mo wanga lu ngal malo nga faida le training. O wa le mela le pe do va ia so le training inga ia e lo le kalinga o telefon e le kalinga fo mi fo ida ka ko sa mo so ia alo fa mai ia le ka le fa ia ko so ia ile o se alo o le alo le me fo ile le o le pas le mo le hello o le upura fa ma le mela le ku ka se ia o le kalinga o ke fo o ngai e doile me o ka o mga train mga ka le training ale le i finga le mele ale le receiving o ka e si ka ka ngo mai e be yo le me o le pe o se kala o le nga e ke no finga lo ngal fale medi ngala ko le ko inga ka o le fa pe mai dor ke de ta lo fa senga fa ye ko ko inga wa ye le o se senga algo que ngai ku le pule fa ye ko inga le i lu mai i fa ye ku ye fa ku le ko o le pule o la ka nga fa ye me ko fa ye senga el mal ko inga le senga fa ku le pule alu to fa ko alu fa tama ma ku fa penga ka ku e fa o so ye fa penga mi o ka ku o la fa ku le ko ile fo le kam si ke o la sa fo ka la le ke ta ro senga e mal ko ele o senga e mango bo senga o le mango e le bo senga mo ale o pura ka fa nga isi kai ni ale me ka wa e i lo ka le ka di ka e le ese senga ko ka ma e me le o ka le mo e me fo le o suinga wa sui kai ni o le e me le fa pe ka ko e sui fa nga ku mo fa vai wa sui le kaimi sui le sio manga a uka ko mai lo ni usira wa sui le sio manga ba wa le manga ke ar kaimi le pe o le mele sa wanga ka ko mai ni mar kala ho le o ka ko sa o sa wa ese mama wa sa mo ese ni usira le kala yang usira le fa penga ni me fa ni usira
Wa se fo nga so lo tau ki ola si manga ma le kai mi le o ka ko ye ele ko me me kai mi nga fi fo ye kai mi pu yo me le fo ye sa mo kai mi ngai le nga fa mo ko la sa ka ma a le me sa wa nga la sa fa ma fa o ko se awal mo ko le nga o ka bo ho ti bait mo lo fa sa we e ka sa ya fo ye ma lo le ku ke kasi la nga me eta ela fa ma si ai per mi lo sa wang ko ngo ai nga me o ke ni ele ko ola ka ko ke mi i me o ke or ka o kilo ka ko ke mi ni o da se me fo ye mi lo sa wa la fa ya sa mo o ko ngo ese ya e pe o la o fa o lo po kala me ka fa ngo ko a wika ko ya ko ya kasi ma si dia la i o le video Tele lava leo vai mo lo finangalo ya lo tele mo to mama du fo tato mo tu zote wale le ya lo fa azole ma le fa so mana ya o le si va nga o le tata no ile telingo telefoni ma le tato fa na mama la ngana so lo fa so lo mai le ta fa so i upu sa tau ya so la o te tau ya so nei mo ole si foi le me lo le o inga wa se la wa ya ole wala sa wa i ta u so ya wa ya le fuspa u male amo ya na le la ta to mai la ngatu pula le ta le ni zil fa la ta la le am ta la pela men tu pu ya ta wa i va ta i vole le ya wala ya wa ya na ma to li sa so fa lo mo lo tele vina i mo metalo a metalo ye vina o la fo il fale tu sa le ya mana o in metalo le ala fo il fale metalo mal tu o lo na tau sanga le o le o matua ele tu wala ai le fale me ye mana o ele fa tau wala ya o tu lo fale a o fo le bo wing o to be o le tau tala pe o li u fale i mai fale o lo ma to pe se o le al fale na o al fale no foi la no fa lo le mai ya o metalo ina mana o fale lo ale i le on fa alu lo la u mai tu yo na meta alo tonu na mana o ale i ta to fa lua fia ni tamai ti le la lo langi le fita ngi si fia ai lu wala wala le sta mai ti tasil me ai leso ale la lu fa ta nga ta to tu pe meta alo le ai i fa te lo la no no volo to i to va botang a ti va po le 5 minuti sa fa to ese mai sa o le a we te tang fa ta nga tu pe ne le mana o mia e ita maiti o isi a inga la fi mana o mia le la no langi la fi ai lu wala wala ale la lu e fa ta nga tu pe me o le wala ku sa wa fa tai wa mai le ile wala ya wa i le ta mai nei lo le fasi nta tu mai ya bela ma tu yo o lo to ta mai ti le no lo o ina o tangi sa fa to ese mai sa o le ya sa o le o lua e ita maiti la fi ai so lo langi le fa ta nga tu pe ya me le nga ya na o tata ma e pole ya ta un falolo sa di solo lu mol fatta wolo yo la wala na sa fta na taimi sa o i ta to yo a taimi ne wo sui la sui wa sa o le ya wo sui no fo le la lo tala no ye ma ave ye ma uta ua e la ngona le mo o to no loto to mai titi ya ai tu lo fo le ngana le ta ya ma stala ne ya finance fin ngalo ya por la mena tato ya tato por la mena se fo malo ina le tape mai ya ma ngalo foi ma o sunga le fai lo foli yo tu malo tele tu la sai lo fali fa ya onga ya fa ona kapi ya ta lo fa mo kapiteni foi lo kapi a tu se polo lo fali ele tongi sa a to me mata la stone a tongi la tia pula tongi lo mua canta do pese tu fo lo bua
tutu ila Samoa ai se I whai e tula o tala o tuana I o le laumo o tua masanga mai ana mu Isi o ia I le pama ane I o sofa I mai se fili lea Ona I o na tufale ta I lo lava fo I le nuku o kanana Si ona e a mawhana whana pe angi malu mai fisan Ona ia uwha atoanga e pula tu wha I o talo e pala Ma malu pule nga amata le ai se wha atu ala I ai Sauloa o sau malanga I le vai o ali I e te tali tonua O le vai o mali e toa O le vai o ali I lena E a fio ai sa e na susu ai lua fatasanga Tui te ale wha amaonga A fio ai utu ta alonga Vale male afu o le ala Tawa fetalenga tupa I le sa Toi palauli whaapea mama o tea O tupu a mama o tana O te tiua I Samoa Male malai tanu mawhili Na tanu mia I whili o le taua O le taua le na o papa Na tau e tupa I mana whanua Na I o le ulua I no whawali o mali a toa O le to o tui Samoa e whango tai tai e lua O ita o le tumu na mua I malai I tō whina O le fue ma le to o e pui pui ai o ainga O le vai o mali e toa O le vai o ali I lena E a fio ai sa e na susu ai lua fatasanga Tui te ale wha amaonga A fio ai utu ta alonga Vale male afu o le ala Tawa fetalenga tua I le sa O le vai o mali e toa O le vai o ali I lena E a fio ai sa e na susu ai lua fatasanga Tui te ale wha amaonga A fio ai utu ta alonga Vale male afu o le ala Tawa fetalenga tupa I le sa Vale male afu o le ala Tawa fetalenga tupa I le sa Vale male afu o le ala Tawa fetalenga tupa I le sa Don't
le loi Whanga o ioi pea Leo o mai O aso le hanga Ai tua le mawhai Ua tuai Ia e toi whaatalo whaatu fo ili nei vaenga le tae au, i lau whaafonga anga Samoa ta lofa lava. Po whea lava o e maua mai ei le tautua le si ufonga le lau mua, ia olo na ofisa whaasala lau i porirua nei, le olo o awina toel tato po kalame masani, o le soifua maloloina, pe ona iei i tae awa solua te itasi, ngā lulu e whaatase fo ima au nanga, ia po pulenga whaafalmai le i tō malo ato Wellingtone, ia porirua, ia whaasolo atu i le Heart Valley. Mo mata upatau le soifua maloloina. Tae o nei, le o maa whaatase malisunga ia vesi le ilua toi lolo, mai le naku e nei tamariki, ia o lo ngā lua whaatase ma le Heart Valley, DHB, ia po pulenga whaafalmai tono le Heart Valley. I mta upalawa le soifua maloloina, ia ta lofa lava lau sunga vesi, fia fo i e wawa yatu, ia lea fo i wa toi avanoa mo tato pakalame nei tae au. Talfa lava sa velinga, ia malo lava le soifua malangi ma, ia whatalo whatufo ili pa ia, mali malo Samoa o lo whafunga mai, sua sunga i whawhianga inga mo tau whalitua la lele, ia, masi fo i o nai tama, a fionga i pātele, matamai ta isa, ia, whalitua fo i matausi, ma sao au manga, ia, mali pa ia, mali mamalo isi esi o Samoa lo whafunga mai, o alo fo i mwhanau ma au talavou, malo soifua, mana ia tau nei aso asfalin. Io e mana ia tau. Mo ia e malulu. Ia e pele o vasai mai te munga sa tato peoli tolu i le whawa i aso. Ia le fo e vato e foli mai fo i te munga nei vai aso anga ia tol whai unga vai aso. Ia e tato te whaftai a pele atua o nolo na alo folo tato moa pele o la maluluina. Ia me se fo i le ola lau le malo lau whafonga. Malo. O amal ngaluenga nei taimi, la auto foi au nanga. Fai ua amata fai ana pisi wa le wato e ngā lue o maua pe wa umis taimi sa ngā lue mai fali ia le wato e ngā e mai tono lo ofisa mwha awa ngā luenga ia toi wha apopo fo isi au nanga ia vi ia le atu o maua pe ngā luenga e tau tuai ia le tatu atunu. Malo, ia o nisi o vaenga e masani o nei tala no ai o tulanga fo i nei tina fai lele ia po o a mese fo fasunga o pepe mantua sa tala no fo taimu tuana ia tonu e fo i se vaenga ta uolo e fia fai lua e fo na tala no ai ele nei tai au no sunga ves. Ia whaftai sa walinga pei o le mātou au nanga lava po le tautua naku e nei tamariki o lo mātou ngā lulue ma a inga. A wā ia le soifua malolo ina o alo mawhana witi, ia mal a inga atoa. Ia pei o le mātou au nanga sa mātou ngā lulue o le e tolu vaenga o Maoli, Pasifika, ma Palangi. Ia pe tai ono swinga le wa yel officer soifua malolo ina. Le wa yai lava ia le vaenga Maoli la toia. Ia le lau fa ame ia toi Maoli lalo le pulenga soifua malolo ina Maoli. Ia le o mato ngā lulue na o mato Pasifika ma Palangi. Ai lo onanga ia le suia lava. O le mea lau fa opopo isi onanga. Ia a wata to tangata Pasifika. Ia pela o le tūlanga leo te ngalue ia o ia o le whaatautaia lea o le polokalame mo tina maitanga mawhailele ma lātou pepe fau. Ia o nei au onanga ele tasi se vaenga e wawa ai a ngā i le soifua malolo ino tina mai ale taimi whato a maua le maitanga. Se ia o atu le taimi whanau ai, ia mo atu fo le taimi e alu le whale ma le pepe, i se atu le lua tausanga pe o le mata onanga na Pei o nei au unanga e tali atu i le fuafuanga le ofisa soifua malolo ina e tolu e THP si ana whaila to plan. Lua fe lua se fulu. Ia e focus la pe tau la ianga e soifua malolo ina o tangata Pasifika. O le priority mua po le wha mua, numero mua. O le soifua lau le lei ma le soifua malolo ina o tamaiti Pasifika. E iaila le
le kou po le whaamoemoenga mua whaapea ia ave tamaiti Pasifika mo lato a inga se amatanga sili mo lato o langa. Beila o lea la whaamoemoenga o lo o iai lalo ia le tūlanga lea o le tautua, ia le lei ia tautua, ma ia mawhai tina Pasifika lo mawai maitanga, whai lele ma lato pepe fo mo lato ainga, ia ni au unanga e tala whea ngai, au wale whaale leia soi fua malaloinga, e le ngata le tina maitanga, whai lele, ia ma pepe fo ima ma whana witi, pe on mafua angana le wala ina whai ia le nei tautua e tali e tuai ina ia mawhai ona whaale leia soi fua malaloina ona i o tato tina Pasifika. Ia o lea lai mātau atu i vaenga peona e tala no ai, ia e tele lava ia nei whawhitauli fo i whengai mana i tina pe ama itanga. E le ngātai pe o vaena na e tala no ai mua. Fo i leo le whaasinonga i le tina pe whawhen whaasusul pepe a wale lupe o te mana tua lau tala le na isi a inga le nai. O le mwhaina mo moe ia a leo ngali le tangi o le pepe le iloa fiu whang. Ia le isel whaingo fio le whona o le iloa i tina. Wha taatia le leo ulo le pepe matulanga whapena. Ia ai pe o le manta watu. E iei fo i maisi fo i mawhatianga i tua ato vaenga ia tauna sila fia e mai sela vaina i tina tala vou. Ia e talitona fo i mana ile tala noa iei vesi. Tai pe o polenga o le mawhauwhau o le tina, ia wai a fia atua i le hainga. Atonu tasila tūlanga, Sevelina, e se atala noa ina o tatou Community Pasifika, po nei tina fo ia, o le tūlanga lea, o le mawhatianga i taimi o maitanga, ma le taimi o le whailele, o le depression, ma le anxiety. E iai le pokalamina po le whaapea, behind the mask, po le tua o le tali pupuni. Iai taimi tatu tina Pasifika, tatu masani ai, e sea whaalia o tatu winga, o lea tatu te popole, po lea tatu te mawhatia, pe ua masani a tatu fo ilea whapea, iai ia isi tūlanga fo ilea mea moni lava, e maua lole tina alma itanga, e maisa nei tala vo fo ia leini ainga, ia, e tau woi mai ai whai atu le whaupunga fo ina le, ia lale mea wa e o iai, o le mea nana e fia iai, mai ia peo ina whenga tai fo ina le se tina ona whai loa mai tūlanga moni lava la iai, ai, o le taimi o le maitanga, sa whaapea nisi, ai o le depression, whato a maua le taimi e whana wai le pepe, ai isu enga i tina maitanga ma fo mai whapitoa ma lato lo ai, o le depression ma le anxiety ma le stress e a mata mai lava le taimi e maua le tina le maitanga. Tau lia pe i se tina e sanau nau lava e fia maua ia le pepe, ia positina fo i le ima fawawina. O le taimi e mai le test wa positive. Popole loa. Eu isi popole whapea we. O le ho mai e te le ima fawfaw te mai. Pe whawhewhia nei le ngā luenga. O nofo nei la o waita. Pe a whapea fo e la nista maiti. Ia po o ani fofuanga whapea ia onga. Ia whainga luenga. Whaile whale. O ani fofuanga whapea na. A o lewa maolo na maitanga. Popole loa. Ia pe ta watu tamau a inga. Ai le fia mai. Be tau pe iloa fo e nisul a inga, tūlanga whapena, e sai tia ai le mawhauwhau, e mawhatia ai. E whenga tāla e tātou na iloa atu le tūlanga leo mo whianga i maltina. Awa o le taimi e maua le tina le maitanga, e suia ato ai lona tino, pe lo whele le hormones, e wa suia o le tino, e a fia i malangona, e le ngata o le tino, ia le mawhauwhau fo. E te le lava lale a fianga lea wa fiai le tina. Ia mai pei o se fautuanga fo ilea o lea o onga fo ilea o inai. Ia o tatou le ngato tina lo mo maitanga. Ina ia sila fia langona ia. E leo ni langona fo ia whapea na o ia. O langona ia e maua iso o sia e tasi. E maua na maitanga. E tatau fo ila ona sila fia le tina. Pe whapea ona tali atu ieto i ngā langona. Ai le ngata ilea. O le au ino le tama pe a whai le tama le ainga. Po le paanga. Pe whapea ona whapea loa i mana onga le tina. Ina ia whai ti ai le tūlanga lea. O le mawhatia
i langona. Ia. O alau tau i tu ai ngā pol kalame po le tu ai ngā fisosoani e mawhai ona tu ina tu mo le tina lea ua awhia i whaafitauli po mawhitianga ia. E iai ia le polo kalame, ia mātaua ia wai mānei ia o le fasili. O no le taimo lockdown se velina, sa whaawau pēr mata po kalame lea o le ano whale whatu po le Pasifika, matina e sa le mawhai o na o mail officer, e sa whai lunga le online. Mai sa iai le mātou topics fo i e sa whataatia lava mo le term atoa. Ai pe ta ina ua whai le mātou online lea, le mātou Zoom meeting. No fasili loi tina. Fasili o a ia ni po kalame po ni autu po ni mata uputo ti mana o tatu te tala no ai e ese mai polo kalame yo o mato polo kalame whataatia o le taimi o le iwa masina o a me tutupu ai o le asia singa le a formai whaato sanga taimi whana wai mal taimi tausia ele pep ai whai maitina mato te fia tala no ele depression i le popole ma le ato tu vale ia o le tele la o le tonga o le peosef sosoani sa whai taimi o le tala noa o le tala noa lava wa pe na ta wa momo o le tele o tato tina e whainga tāia na tala noa whainga tāna whaailoa mai langona manatu lai ai ma mawhauwhaunga o isi lai tanu mai lava ia mawhatianga ai mawhauwhau fo i matato wawa ai i tato whanau tala wau ia pule le ola e te ia ua tupu se mea ai te le whaalongo pe o tala noa mai o le winga la nalin o le mea mua lava o le whaamalo si au ina ia mawhai ona tala noa i se tasi na te tali tonu ina ma maua mai se fisosoani. A mawhai le tinalea ona ta tala mai ona mawhai leo lea na tatou loa po o a ito inga langona ma mawhatianga lea inofo maltina. E mawhai fo ilana e malama po o le ale to inga awala te tali atu ai a o lea fo ile tonga fiti mawhai ona whai iai. Ai a whai nofo altina whaalongo mai o lea e ie atu le a inga ia ma mui ma whai tio ma whapese o le pai e o neito e nofo a sawa savali o isi taime whai atu whapena e lo se whaamalo si au ai ua atili o na ngona tangata le mawhatia ma le fefe whaahali me o na langona Malo, e tā ua i o vaenga i ana e tanoa i tūlanga i ma tātou le pena e tā ua le mwhai ona tala noa whainga tāna tanoa mai tangata le e a whia i ona langona. O ani, o ieni whainu mera, tūlong, ieni whainu mera fo i e po pewhia ni tina o a whia i nei tu ai ngā whaafi tāu li whaapea, pe o ieni whaamaunga whaapena o iei le nei vai tā. Ia, e iai ia le... O le 25% o tina e mawhatia i le depression, i le taimi o le maitanga, 25%. Ia ova ai atu iai i le whainumera le iai i tusa o le au whai o tina fo i na o pepe na whananau. E tele ia pepe na whananau le mai le luaf i le whai unga o mati luafe luasfuma lua. E onos fulu wafe. Se lau whaatasi lau whai o pepe. Ia atato mawhawhai ola le te leo le numera onas fulu afe se lau whaatasi pepe na whananau i le tausanga lea mai a apelila lua fe lua tasi e o mai a mati lua fe lua lua. Ia a whaila e onas fulu afe se lau whaatasi onas fulu afe se lau whaatasi a pepe na whananau ia pe iai ni masanga ina masanga do pe masanga tolu ia pe ai afai ma e fana ia pe a male ono se fulu afe tina ia na vai ai la ia le lufu 5% na o se fai numero tele to titia afa ia la fai tina e mafatia ia mama watu langa le o le mawhatia ma le atu vale, o pole vale, i le taimi o le maitanga. Ia ai o le tausanga luafe luatasi, e 5 fitu afe ma se lau ma 5. O ni whai numera ma o lunga tele lau whai o pepe whananau le tausanga ma le tausanga, i to tono New Zealand. Ai e le na o tina,
Ava va aila ia I lau fai o pepe na whana nau ma a inga le mawala tau pepe le tau sanga. O le se fulu pasene o ta maa e maua fo tūlanga lea. E le na tina. Ia matau lia a whai whanau le pepe. A le na whainga luenga umale a inga. Ia le was fa o popo atu la le avenga mawhai lunga le ta maa. O ia whainga luenga. Na o ia le la whainga luenga le tina. Ia tutongi le fale, tutongi pile le moli, mea ai, pe a whai fo iai ni stamaiti. Ia lana winga le avenga umalava lea wa. Ia lana winga o le tamaa lea la. E a whaina i fo ima tamaa. Ai pe ona ta ua. Pe o tūlanga ia lea le o mawhai ona ta tau loa, e le o mawhai ona tala noa ina. Wa fo isi a sa wha alonga o tala noa, ia. Ia pe tau tala noa mai fo isi tina wha apea o ia lua. Wa e se ona ia mawhaufonga. E wa e tūlanga wha apea na tala noa mai isi tina. E wha ailoa atu le a inga, ai wha apea me le a inga. E lea ia ni nā mea whapena, whaafea na e whai mai na to ta silau tama, ma mātou, lea leo lo whatusa tusa loa, mātou to a tele ta maiti, e lea ia ni mea whapena, ia na olole mea whole whapea, se o mea na ti a polo, wa alu lole tu lang whapea wha le lotu whapea, se o mea na whati a polo, alu te talo, mea na lea ngailo le te talo, ia wale ai se, fisosoani e vatu, a wāti lia in whapea sitina, e si lea lo ngofo, nge koe pisa ilunga male o tengia wau, tūlanga na mai ole su enga fo iliana au mai savalina walai ona matu tama faitala noa ina pea ma ia mawetinal soani ona otele iloa fo ia yesme fa pe tupu ai e yaitina wa pule yo lato wola ile taimi lai mawal maitanga ma leono vayaso talo na umana fa na pepe tina Pasifika ma tina maoli mai o se whanau noanga pe o tūlanga na leo tama whaia ia le whaala popotonga o fo mai po tausi soi fua malolo ina o lo o whea ngai mal tausinga o tina maitanga whai lele malato pepe fōu ina ia promote pe whaai loa ia nei tu ainga whaafita audi ina ia le ngata ia sila fia le malo ma whai e se fofuanga a ia sila fia fo ila tunuu ma ia vave ona tatou loa po o aitina olo o afia ye tu inga whaafita audi ina ia latou maua le fsasoani tatauna latou maua o nanga la ye o tau o le mawhai na o fo atuai ia le tu inga fsasoani le pela fo ina whaafsilingia so soani moti na o le afia I whaafita auli nei ia matama fo I male aia e ia le mata pokala me le naku ene tamariki ta o le Shining Light Pacific Shining Light o le pokala me le fsasoani mo le mafau o le soifua malolo ino le mafau o le mental health support ia se ta o mato le mental health support o no nisi taimi pe ata o le upula mental health pe iwa negative lo pe iwa pe mali si fapi te le mana o te alfa pe ai pile anga lo mafau ai le ai tu sa o lo o le whaamalo si au le so se tasi o lo o iai ni mawhitianga whapea ina ia reach out pe a apa atu ta o atu I so se tasi e te talitonuina ma e loa ma whauna ma soani e te mana amia soani pe on matu poklame le na Pacific Shining Light e le na o tina maitanga ma tina lo o maur whailele ai mo so se tasi lava so se ainga ia ma whanauiti whanau tala vom tangata matutua o lo I aile tautua lea e ma whai o na ofo atu whafsota ai mai so soani atu ai le matu forma psychologist whapitoa la toa ia la patino ai le fo itulanga e ma fai ona mau so soani so se tasi lo ma fatia I le tulanga le ma fau malangona o lo tama fau wa le pe na ta wa e ele tempo e te ia wa sale ma fau wina ma itanga o tina ia wa te ia le upopole pe fa te tama sale I ready pele I sauni fo ia o ia se po kala me mua to I luma mo nai e me sena I uno ngali I laiti pe mawhai ona fsosoani ai mo lātou whaatalano o whaafita auli o iei pe ale ta pena le lei mamana tō nata ona I whaate ia le o le iloa e le taimi e mawai whanau ai pe o le taimi pe ele na ta o mei wa maitanga tina a lele I sauni e mawhawhorunga luenga pe whaafena tau sil nei ta mai titi pe ila se po ini nei po kalamvo ia mua mai luma ta pena I lātou ai le o ia ina ia awane
ne I tau no iei whaafitauli ia. Pena os whaafisili ia. Wale E mana ia mana po kalame le tau ole shining lights le Ia. mana I whaalonglongo atu ia. E mana e fasili, ai pe o whaafitauli matu tala noa pe au mai fo ilea le o tala noa loa whaali mai ia whaafitauli. Ai leila si matu pokalame, a tono si pokalame le tau a motu pulanga tala vou. Ai le taimi fo ilea laua whaile whainga uo, pe ua fua a whaipoipo. A tono si pokalame na whapena, ai ola ua uia whautuanga ila ua whanau. Na mātou tala no. Ua ma weto se fulu tamaiti ma ole mea moni lava o tele I loa o lana o maua le tūranga lea e le whape o se fulu tamaiti whape tangata hui kai amu ia o ia se fulu tamaiti so I ngala e sele I manu ia e lo se mea fuinga whape ngalo la kuatau mai le fole apu ai loa se tulou ma e fia le ai e matua I whainga tā e o se tūranga o lea ua mai ia lea le tutolo se tuloa le tutolo le sta mai titi alo toe mai ia lo toe mafau le la toe alo toe fainga ruenga e po toe va ai atu I tulanga la wa matana manuia manga ruenga au le foto e mai ta te popole o istem ta te ita ta te le fia ia fa amisa maltamal ainga e fa pe maltamal ainga oi e kai ka fa mangianga e mo I fa manianga ai pe tele ana ainga umalava pe va ai fa manianga ai awane ngalo ia de soifua maloloina o le tina ia porta mafo ia le ngata ia istangata fa ia malo me alo fa le tu o istangata e sa wale tala fo ingale makwale fikawia te fa alongo tu ai fa pe ele se fia ma se fa malo si au mawai ia pe o le tasina fa malo si tatou aua le so ona la foina ni upu foina e fatinga wala se la fola upu ia fa amu na atala ia ma e alu al tinare mai tanga ma le loto ma fatia pe ma ia ma o le langona le o fia pule le ola tu langa lana e sel fa le fainga ta ia ai pe o le tulanga na le ma tu tala noa iai e o mai nei tina mo la tu fa fitaudi ia na ma tu va ai le iai po le ase fiso soani ave iai ona tatu tele mana o fo ile ai o tina tulanga lea o iai ni langona e mana e fia pule na ola malo ma nei fa no longa tu va ngata o sa o le o ni stay me la fo upu ai le o ma fo fa wai ia fiangol tanga tanga Wai pe o tātou fo listemi, e tele alfa mali e fo ilia. Ia ele mali e listemi e le mali fo. Ia ma fo ilia a fiele la ngona ma le ma fatia ile o le ma fo fau. Ia ma le loto le tangata nei. Ia ai tele isi a fianga e tula I mai e. Ia pe a fai e oi winga fa pea. O ani si vaenga tāwo le te fifa ilo I le tūlanga lava leo mtapu le sauno iai vesi nei tai au. O le mea tā ua pe ona whai atu I tua le tali pupuni behind the mask. O lo iai popole malangona tau mia a o whai lele ia e mesi whalitai mea maitanga. O no matu wawa ai tina e o mai pokalame. Ese uma ia lato background po o mea o mai ai. O isi tina mai ese fo ia anga nu, matu nu. Ma pokalame Pasifika. Ese fo ia, e mo ia ese atu nu. Ese ia anga nu. Ai a mawalo tina maitanga. E tai tutusa lava ia tu langa o winga. E a fia la saulestina e mesatina afto a maua la valtai mua saumalona popole fa pea ia ai ana o ia mawai ai ole winga le ole matango fia pokalame e o mai e tina matala noa I meolo o latu langona ina mo latu fa fitauli e fa alongo tula lestina o yele ai le na o la fo e mawal tina lea o ina la ma fai ona tatala mai ai ia matala no, ma fe so ai. Ia peila o le fesili mua te tauna fesili e tatou pe afa pe e se tina mai tanga. O mai oe. E o mai le ainga fia fa pe wi mana I ora mau le pepe. Ia afa na le pepe fa ingoia ai mai o le fa na le pepe ale o matana stress le tina va lo ngotu. E o ta o mai le ngol pepe ama tu ale fia manga o ia tina. O ia le ta o vel pepe le I fa le mo se tonu po o le ngol pepe. Ia le la stress le o mai o se fulu ingoa yo Ia fa ata se la pe sa mata ma fa pe fa ingoia le ngos tama
Po si o anko langa le wo mai e mai pua ape o mai ia alfai altinane mai tanga le la matan popole mai ta tulanga fapena me mua lava va ai o matu tatonunga aso ifua maloloina tina so ifua maloloina fo le pepele lon manava ale so ifua maloloina tina e yaile afianga me mua lava facility na o mai oi facility na o mai oi e yaise me te mana o mia ai va ai atu ina le wa moia e le lava o winga na o aunga na mai e wol fape se pai o le ko e fa logo mai la pasi fa fie o lai fa ia tu le tala o le tau fa no no se foringa mai o le a nga tau na fai tanga cha ia le o tina mai ta io awa pe o le te sau no i facility tau no e o i le ngoa e sa o le ia o le to tele o tanga te fa no ma ne fai ngoa le ngoa ai ma a le la nga loi o le a fai nei le ma fo fa ma la mo no tina no wingo le so na nga fo i mo tanga cha o mai e fa fo mai a me so o manga o stina mai ta o le winga na mafutanga nei o le ne pokalame ina ia sila fia ele a hinga atua pe fia na lango tina awa e ele page na ta o le polimam mo le Facebook mo tina Pacifica e over male luafe mo na tupu tina ia a Pacifica ia o faitau ia te ata lava o ina le o faitionga ma muimuinga tina lava ia e mea e mafati ai oka o mea la ia tato te ele o loa isangata alai nofo matina ia faitai mea mai ai ni lato fisiri ia au vai su lava se mea talfenga i mo au ia no tali le ia no tango le tali ia ai o isi taimi ia o se page fo ile no na fa sawa i lava i fa fo mea la e mafati tina ia no va ai la ia le ia o winga o tangata faali i tina i le taimira mai tanga. Aua tato te manatu mai ai. Po o lou lafo se upu fuina le mamafa, po se upu mama, e au noma lo mana tunatu, ai te riloa, matua te lele a fianga, o le tina, o le tulanga fo i le mea ai. O isi lae latua se tulo o le taimira mai tanga tina, ua iai tulanga le ua le manongi se mea ai. E ila le taime fai mai le tina, o ta fia ai lava sei a falai, ia po le valua po, wa alu ta mai fa atau mai sei a sau falai. Mtau lia lae uma mai, wa le toi fia ai tina. Wa fai lo male misa, ia wa ita lo matamafa mai. Se matang nana te le vai no wa le mai le a le wa mo le lo pola le me fa pe. Le te ia le wa fai le misa tangi tina. Ai le o mala mala tama. O unga i o le mai. E ia le taime elang e fia mana o tina se mea ai. Mana o ai. Ia e sauta ma wa le toi fia mana o wa ino tina. Pe lai kuka mai a fa no tina. Tua ino au fau. Ia wa o mea ia na matala noa e ila si unga li ina mai matala noa. O le taimi mua le o mai tina. Ia no fa matala le i o winga ia e fa matala tu ala wana ale tala wa ta maloa. Ai wa tusi ale limo fa fine ta malo mai wa. Ia na fa mai le ta malo fa mai. Fa apea lava ia ai o matana no mai ta ile fa tu unga na le mai. Ele fai ngofie ai e mana o mialo malama o tautu patama ia man ainga atoa ina e mafai ona taulango ina tina ia wa famai ia tina a kukatama wa manongi dia tono fali ele mafai tina na no foi tono fali ona lo tina i fa fero lo ai a vala autola tama sawe tina sawe tau mafa e fa matina ile fi ai ona ita lo tama fa mai ita le fi ai me ai ita fi ai me ai istangata ena te ia lo fai fu le misa ai le ai ona tu o winga na le mai e ai taimi e mana o tina e fa taimi a tono ini so tina lo fa fonga mai I me fo ia sa e fi ai o i taimi le mai ai te ia wa mo o ia ia na fa pera tama la te wa mana o fua me le masani e fi wa la tina vinatu ala musu tama fa tau fa me le masani ai le ai o winga na le mai e te tau na mala malama ia tato i le ngata di tama pol pa anga ia e me se fo tina lo mo mai tanga me sa te mo ia ina ia mafai una sila fia ia ma sa uni e fo ina ia tupu mai ia ala mafai una fo ia fa fitau li fa pena malo fa tai ia Messi se i tu atu lava se pesele se i vai fo tatal noanga.
ia ta fo i mai le toi fa wau ia le tapu kalame maloa manei tele mta upu pe nei tala no mai ele nei tai au. Tala tu pe ona tau silafia lo matal no atu malesunga ya vesi le lua toi lolo mai le au nanga le naku e nei tamariki ia lo ngalu fa tasi lava i le vanga le pulenga fa fal mai ale ha valley tal no fo i vanga taua pe ona tau fa fonga mai e mai sel soi fo malo lo ina tina mai tanga pe tatele ianga ia tu le isi vanga le vesi pe mana ia tala no i le mata apulel tulanga o le whailoa fo i leo o le tau telefoni, ia mai se fo i vahanga me whena fsa o ta ia tuai, ia ina ia toi o tulu whai ngā pokalamen toi whailoa lea mo i la tau lo o fia fsa o ta ia tu. Ole au nanga pe na o le Heart Valley, le sipe? Ia, ole au nanga mo le Heart Valley, ai e mawhai lava o na ia inisi atu nei porua, ia fo inisi tina e message mai Wellington, ia e fo ele mato tina na sau mai Australia, na sau e sia simarona ai ngai nei. Ia, na sau lola ia lea whaalonga mata pokalame alu atu mato maafuta. Ia lala o toi fo i Australia. Ia lai mate tala noa lava ele online. I wafa mai ele ese polo kalame whaapea o whaia ni mela iai. Ia, ai
o le winga na o le fesoasoani mo so o se tasi lava a fai o le mawhaina o mai i e mwhaintala noa mai wai ai le mātou Facebook o le naku e nei tamariki le mātou website na o loo iai ia le ngata fo lea o loo iai le Facebook a le anu fale whaatupo la Pasifika i e mawhai ona message mai ai matu mai se whiau pe a whaapea e iai se mia e mana o mia e se fesoasoani ia le ngata fo lea ia o la anu mera o le o lua tasi, valu tasi fitu, ono tolu o. Ia pole tolu iwa o fitu fitu. Alo, whaftai. Ia tau e le taimi tau wha lauloa tau vaenga i o numero mwhen so ta ia tuwai ia pia mo mia le so soan. E tanga i mai le si vaenga ta wale pena e ta ua vesi o le wa e tala noa i maftianga ma afianga o tina maitanga i whapena fo i tamao le ainga ia o la tau ma le si o manga o le tina ale nei. Ai whapewhio nei loa ni whailonga i loa i wa afia le tina maitanga le ai tūlanga i o le popole ia ma le atu vale ia ma whawhitau le whapea. O le tūlanga fo i lea e mwhaiona e loa ai. Ai me se fo le tina e le upula le panic. Le panic attack pe te wharang whenga le pe e oso wa fua se pe e selo moa pe tete lo tino pe inae e i loa ai e boi ele swinga i lo tino le ngata i lea o le popole i taimi uma o le popole i taimi uma malangona fefe ta sina tūlanga e mauai i le tina leo maua le maitanga ia a fe santa fena le sale masani fa pena ia o oele te mafuta i te tonu le ainga maltina maitanga ia va ai tulanga fa pena pe o sa masani ona o sangata fia masani ona le fia luai ia ai te ia va ai atua o le fia fo ina le fia luai o le fia lu ile me ia tangata ia pe la te fia la wala inga ia whapea o lewa maua le ala maua le pepe. Ai le loa pe o lewa e tuang whainga le fefe popole pe maa foi. Pe maa foi ona ua maua le maitanga. Le ngata foi lea oni winga mani ana mionga e te loa ai o whaale o lo a fia na mawhauwhau pe o itaitanga o fie. E sina maua maitanga sa fia file mu ai te awa ai pe o itaitanga o fie. E o pufunga whapea, mua ika fo le ko, pe o ote. Tuna whapea na i loa lea, e il taim whaina le pe lai ava avau, mai whapea lea, mai whanongolongo i upule tau talai. Po le mea o lai tai se mea le tupu, po se mea o le mea le tupu ua wha hoso i nai, ia langona whapea na, a le ngata fo le awhusangata sa fia, e te wa aia na mionga wa sui, Wano wa withdrawn, o le fia talanoa, le fia talanoa i wō ma ainga, o mana ona nofu le potu, le fia sau fo i fafo, ia o winga whapena, le ngata i lea, e te wa ai, e sui o na winga, o le taimi o fia, o le taimi waita, o le taimi ata te ia waita, te pe whaali, ia a whai pe o mena le, e tupo i fo ia whewesia inga i tono ainga, e mesa ta mamaltina, o nei le malama tama, o winga ia, o a unga ia, o lai ua maua le tina e tulanga le maftianga, o le popole, po le atu vale, po le fefe, e fi ia i na winga, ia te tau ona e i loa, ia mamai tau, ia mamai, ave fo i se soani, o isi taimi e te va ai e whanoa noa, pe finga le, o isi tina maitanga, e te au whatu le tala, te au tangi, te au whanoa noa, whainga le pe lolo na self-esteem, o na taluai, pe ona ta ua, o le maitanga suia ato ai lo tino, o whalangona, o hormones, o te tono o musele o lo tino, e le ngata wa suia, o lea ua whaava noa e lo tino, ia le manawa se tu lo, a wale pepe lea wa olai. Ia le ngata foi lea, o le fesuia inga ina ia talawhea ngai, ia maenga umolo tino. Ma le tangata fōu, ia ma le suinga lewa iai, i le siva masina. Ia le ngata lai le maitanga, a le teime whana wai, ma le teime leo whaasusuai, ia wa te lea le suinga le tino, ia a fia i langona. Ia oisi fo i mea o le matuawa atua, o le inkalesi e se mea.
o mea sa fie wa le sen kalisi la e ye te mi fa petato ai pau al tina ia langa lai mai e ona ingalo o lawa a mata na ye ni langona po o ye ni langona fo ina e a fielo na mafau pela no fai atu i ole upu e tatau na tatou fai pe ma fesili pe o a mai oi o a mai oi e wa i te mina tatou feloa ya ma lo so fo a mai la manuia bla 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 ai ngalo a e alo ro tala no i ma o tala no samo to fesili o a mai oi really oi te leo tala noa tu ta mai te leo tala noa tu la inga po nga luinga ai fesili po a maltina e te me fa alonga maltina fa pe o stanga tale le e amana ia o stanga tale fi fa alonga mai atia ya wa este me fesili mai oi ele itali mai alo ko so kuma le sikala ala ele fa matala maltina po o na langona fesili me lo fa alonga lo tino wa me lo fa longo lo tino e fia a fesili fa pena le tina e la ngona tina la te amana ia e la ngona na fia fa pe we se istanga te sa fesili mai te fa pe e fo fa ilele e o tole inga si le pepe ma nga le pepe pe mal kam pe ma no kama le amale ya nga ole ma ave pepe ai ngo fo fa ilele ele se sa no e wa ave umale ele pepele ele fata wa e wa ngalo e ta ua fo ile tina po faile awana ingalo o le tangata lea e ta ua ia awa afapea o lai o mai a pisa ma fia e o ale fo faile ia ele ya se faia ia elang mana tua pe o faia tu o le wa suia ona langona malona tino ia pe mo fa no pe faia ko sinka mai kala ki awa kangi ia male to e fia tala mai male fia ma futa mai ona o lau fa pe po me o feita tu tangata te ia po me ele o na ia pe o tūlanga whapena o le simea ia o le mai tau fo ele paanga pe o se mafutanga sa vavala lata lava le tamama tina po le tama fo ma le taini le taimi le ima wala maitanga ia o le ua maitanga loa whana o le pepe ma ua tau si le pepe pe o vai atu wa vava mama o le ba luna winga tasina tūlanga i loa ai ia va ai po le leile soi fo malolo ina tina ia malta ma fo pe o la fi ma futa tina la uma kwa fi so o le fi so malta ma o ma kwa mama wa me la pe o mala unta ia nga wa pe o le si me la le tsano no ngati la so no pe fa fe la le tina o le pe wa ave o ma ye fa mo tina male a po ani la ngona o le tangata po le tama le tau sia le fa le male e sosani le tina le tau singa o le pepe pe e fo ini langona po a pe fo ini ni a afianga ya afia ia pe o le wa ta wa si vaenga pe o le tau singa e mo ni lava wa a le fo le sosani tama sosani ele lango le tau singa o le failele ia ma le pepe ia a tonu e fo isi fa afita o le ama fatia chilima tele ni ma fatia o le tina failele pe ale ma wale soani le mo ia e ta ua pe ona fai atu o e ta ua tele le ngā lulu e whaatasi ma le whemala mala mai a fa pe o tangata le ma wale fulu e te tauna e lopo o a winga fulu o le a fo e tonga fiti e le fulu a pe fo la covid a fai e te lo tangata le o ma wale covid ia i lopo o a ia awala ina ia pui ia ima tonga fiti tangata le ia o fo ila o tūlanga lea i le mafatia i mafaufaunga malangona e whainga tāo nei loa ona lai whapea isi o le unga lava nao maitanga ia a la vea lo lima po lo vai e te vai atu le toto pe fula fo e te vai atu ai a mau lo tangata e tūlanga lea o le mafatia o le mafaufau whenga tāna tatou loa ia o le tūlanga pe o mua o le awala mua lava e sosoane o le tala noa iai ina ia mawhai ona tatala mai pe tala noa mai e le ngata i le tama al tina foi na ua uma ia awane ingalo ile ia tatou o le tama le ua maua le pepe o ia le lela tau avea le ngaruenga fatu ainga le tau singa o tina
ia ma le pepe ma mea uma afai o lai ai le sifānau ia o ia le la fatamo e ale ai iai taimi i tātou wa uma le whāwa yaso pe nima wa yaso to e fo i lo tamanga duenga tu ulo na tina ma le pepe o ila pe iai lo le turang fo lea pe wa lonely pe wa le ini ana wo le ini se o te asiasi ia pe wa tawivi fo i a whaina le tasi le pepe pe fe lolo ai a fe o lai le pepe matamai te to alima ia lo winga whai ele moi le po le whainga le pepe to e ala tae a tapena tamai te avele a onga ia male mea lava le tātou o lai whai lele ala e sau le whale whamai wa whai se mea ai wa whale kanga mea o mea nga whainga e moe a la so akoa ai ngalo e tātou o le whai lele o lea e ala le tele o taimi le po e vai le pepe a moe la le pepe e se tau fuina moe le whai lele ina ia maa losi maualo na maa losi ai a whai e fo ina le o fenga luenga inga ale no fo fai le fale ai fa ma fo pia o fai le fa ia fe ama fa tanga me ama ta penga fale ia ta tonto e suina ta tonunga mana ma fo ia le sime ta eva va ai ia fai le mu ai nga le take it easy pe an fai atu ia tau silo so fu malolo ina le ngata ile tama tina awa amalo si foi o ele lango ma tau tina ia malolo si ato fo lai a fe ole ma fatir tina ai ma ia tu mal tau si mai ia ole pe ole ia ole tu langa na ia laval malo longa ia fai fai mau e tafa fao fa fia o e ave ese mal fale o tafa fao le ele paka ia pe o se fale ainga pe o le mata fanga ia po o ti eta avale na le drive e foi mai foi fale wa ese foi le langona ia mau ale taimi le ngata le taimi ile pepe mal por fanau ia mau foi le taimi le ngani ila vaia ina e mafai ona ia pele fsota inga ia a fai e fai lava na tūlanga ele o vai atuele o iese so soani o mawal tina po tamale e mafatia ma ai loa monton fitinga mani fautuanga counseling poni therapies ina ia mafai ona mawal so soani ia fa malo si au ile tina maitanga pe a fai ini langona por fai lele tala noa ila na fo mai fato sanga pe tala noa le fo mai la inga ia po se tangata po se tausi soifua malolo ina po se tangata fo ile pe o tangata po mato le faia po kalame ia e mafai ona e tal tonu ina e maua 12 soani wa o se metal notal no amala na wo alula na wo fa pe leanga ele udo lo kenge le so ia o mai ingale se soani ai a saol tangata tala no ia e maua mai le soani malo se itoi fa amana tu pe tato numero mo ila to yana o lo ta fa fonga mai o le o lua tasi valu tasi fitu ono tolu o lua tasi valu tasi fitu ono tolu ia ala numero na o numero na fain fa so ta ile o nanga le ia le sunga ia vesi ia pe mo mia lava le so so ani esel ta o nei vaenga ia po le tolu iva o fitu fitu por sa le vesi ia malo tolu o fitu malo fa tai ia o yeni si vaenga ta we ia onto fa so tai vesi mo le sila fiole ma malo la fa fonga ia pe ona tala no pe fo na fsini mai pe fa pe fe na so soani ainga ma woti na por tama ia a fai o se tasio ainga por pa anga o ro eva va ai ese ainga po se runga li o lo o ia le fai lele por pe pe fo i postina mai tanga te va ai o na te popole o no ni amionga po ni winga ia po se si fo es fa malo si au lava ia te auto tato uma tala noa iai awa tato te fefefe awa tato te mafa fo fa pea pe lau aia fua por mea na tato e le tura fle fa pe te le mana te aia le ai tala noa iai a fai atu o lai okay a fe te vava ai pea lava i winga pe fa matala ele masani ai ele op le concern ia ona tama faile ia ofa ia le so soani le ngata fo ile o tato o pa anga o lo tau sia itina mai tanga faile le mpe fo ia va ai fo ile o so fo malolo ina ia le ngata ile ia
ia talia ia fesoasoani mai ainga tatou ia maitanga you know a fai fesili se si ate o pete mana mi fesoasoani tau tala sa o iai ele ole vai it's a fa pete fesili mas fesoasoani ele fa pe so vai lina wa ele ufene fa pe ask for help from ele ole weakness. It's not a weakness. Ele o se vai ai loa ina lo ma lusi e loa I foi o oistangata ete nau ina ia e maua de soifua malolo ina maleola laulelei ia mai se foi ole pepe male ainga atoa ia wa a fai tato te fefefe pe tato te mumusu tato te fesili mo sosoani ole ale mafai ona maua sosoani ia ai o lola tu langa le peno ta o fai numero o tina ia maua le pule o la toula mai le taime mai tanga mai le taime uma ina whanau ia tato te fa apele woi talo fai ana o loa lava ia le tino fonofo lava e te fina le leta te mumusu e le fo le fa pe e sili lo mau a le mau le nai lo to e sala mo muli a o le nga pe ana tatal no e mo ia ni se fa mali e fo ia tala e fai ma pele wa tata waile mata pule o nai tina ia pule le ola ona ole ma fa ona tau ave ia fa fitauli nei ile a mai sele va ai ngole pepe ia a tono e ta ua ia le mata pule a vesi pe na langa nei taia mana ia le fa tano ai ainga awane I manato mama ia nei fa pele o tupu ale la wailo le tupu fa fitauli nei mai se ona tina lo funa eta ona tina pasifika ia e langona ile popole fo io tato uma ina ia tam fo ile ngalu ina ia fa titia ma tau fi ona e tupu ia fa fitauli e ala lai au nanga ma sosani ma fento wo foi nato mo na ia tato tangata ia a fai se polenga vili tasi vili emergency pe a fetiva ai tu tina vena le wa tu langa wa te loa wa fio ma fau ale vili fale mai por se midwife por mato onanga Pacific Health Services lo ia for mai tato atunu ia Pacifica por stanga te masani ai fisili mo se sosuani au te no fo ai pe onata ua o le tūlanga le soifua malolo ina ma fau ai a fia ele faingo fie e mana o mia le sosoani malo faftai ia ona ole ta taimi ia faftai lava vesi besi si vaenga e toi se si fautuanga toi tu ina to mol malo la fafonga ia le ai ia ole o fol taimi si o yo ta tananga neta ia ia faftai tele lava Savelina me se foi ole so officer fasal lau ia mol nea vanoa tu ina mai ia mes fol THP wa mawai le vanoa le naku ni tamariki ia o te o mai ai ia e tu fatu fo ia le ne o nanga ia a fai o ye tina mai tanga fai le fo impepe fo ia fa manuia le tua ia te o to tu sai fo I matu langa o le fainga malanga wo ia ne vai taimi ia manatua ia fasili mo se soani wa ole upu fo India fa Britannia it takes a village to raise a child ole no a toala to te tausia ina ia se tamai titi ia va ai po o ai lo no ia va ai fo I po lo no o ila to tangata e lango ina o I taimi te mana miel so soani ia fa manuia le tua fa mangal fo lau ona I se pati wa sala po se upo le to tamali I le to fa fonga ia fa soi fo ina Samoa to fa soi fo alo faftai e manuia ngaluenga me se fo le tautua o lo fianga iai ia le o fafonga le tato talnoanga namal po kalame soifua maloloina mo le nei fo ia soi te mo fo le fapoponga o le nei lava pol kalame le vai aso fo faftai tele lava le fafonga mai ele nei fo I taimi o le aso Atuina ile my life for no
ma ile papa e tufuta foi le afio ana o ina na feta wia e tapu masina o le alata wa wale to e foki ina ua sulumia i pameleia usuloa o tapu mai fale alu o iasina mawale tama ita isa tausa iliseinoa ai fa ato a mawa ina ua fa a popo ingoa ai fa mawaloa leingo atoa o sina tapu itea le maungai o mafalu mafuli mai a peta no miai le ulua i masina maua ina ua mele ai le matangi manatua ilo uloto le nu o siua masiona vai le ufa asamo na foai mai Ole talo sana asina ya tangalo alani na tema na omia ina ia faangi mai se matani ole matani muamu ole to ela una melele tama itami a Italia ole la to uluai ulufai ole masi wamana onesi na e aluma ave la natama ifale alupo ile ainga polo natama o inana mawai e alaua le fanua male ala ifanga tapa ua mapele osina usulo atu ifiti ia sina tapu itea tamaya na twa so sola mai fiti iba tuwa sa ili mayele fafine ua ele ausana aena kontulanga bailonga ile matafana ole mabaenga ile tula pasa lo otaua ole mabaenga lava asina ya toiba o ile afiafi o te tumai ole talisuana o sole fetuao sauniloa io faiba le maungai o mafalu mafuli mai a peta numiai le ulua i masina maua ina ua mele ai le matani manatua ilo uloto le nu o sikuva pasiona vai le ufa asamo na foai mai
Ilalo o maunga ilunga Mungala machi munga Onu umamao wa o tau wasa O fea e o rosali Oi, olo ula, lo umasina Tafia luese, malene hongisa Wautangi atu, ile tua letama O fea e oi rosali Tafi
paia tu tafia la ai la upele po fea o iai so si uleo sau pu malu se vai molo ufatu manga ilunga manu le ainga polilo atuai o polinga o ma faufaunga I aso uma o fair air o rosalia tafia paia tu tafia vai la pupele o fea o iai so si uleo sao pu malu se vai molo ufatu vanu ilalo o maunga ilunga Mongala mati monga Onu umamao wa ota wasa O fair air o rosali O fair air o rosali O fair air o rosali
Se mea lelei I le ola nei Nau I a whai masei Tau talama aia E te sila fia mea uma Ia mana tua Ole ola nei So se mea ua masei Tau talama aia E te sila fia mea uma Ia e mautinoa Ua le lua ina oe Tau talama Aia Na o soua lofa Ave e se aine tinga A o mautinoa Ua e musuia ngangana ma aia vai malu I loto ave ese ai o utinga ma ulo I mata Aso whaingata Le fili ua le anga Tau talama aia Ave ese ai mawhatia Na olo utama Mea o ilunga Na te sila fia Tau talama aia Longolo wha I le masaliga Ia e mautinoa Ua le lua ina oe Tau talama Aia Na o soua lofa Ave ese ai o utinga A o mautinoa Ua e nusuia Ngangana ma
Thank you. Yeah. Whoa.
Pele e wa ole lava nei mautala waso ona fai e nei tangata I lo uholanga pe ana e lo
Ia so umalava Tongi ia sauma Pea faie Ai so anga sala So se ya la fo I fonga Va a tele Lo u lo fo chile chao fia Mo o la upele Peole manino ole moana Lo une anganga Tasi halasi Lune au eo ole whaava vau Tinga ole o ona o te tau mawhai lava Ia malama lama Mea umasata Tala no ai le a o fai O uma fau faunga Ua sau tua lasi O orele lumanai Ne iyo u oli oli Ai umane Leo se mea moni So se ya la fo I fonga Va a tele Lo u lo fau chile chao fia Mo o la upele Peole manino ole moana Lo une anganga E tasi halasi Lune au eo ole whaava vau tele O lo ua lo fau chile tau fia Mo o e lau pele Peole manino o le moana I lo une anganga E tasi halasi Lune au eo o le whaava vau Tasi halasi Lune au eo o le whaava vau
le po muli
Pole
Le masina waba ai lunga o maunga Ta alofa lava o telefou mai le si whaka le lau mua I Wellingtone. O le talamu mua. Ua wha moe le pulenga o awala te tele o New Zealand le waka kotahi e amata wha o ngā ina I nai māsina o lumanai nei ia ni mea pue ata whau e mawhai o na pue I nai wha alua ata o se ta wale ini vaenga SS o le awala ina ia maua le lei ai le sao sawa o le ata male. Whaalia mai e whapea e mo mia o na suia le tu la fono ina ia whaatanga ai le wha o ngā ina o ia I tu a inga o mea pue ata mo soli ngā tu la fono e au fi ai le so ono pipi o leisi ta avale I tua o leisi ta avale o iluma, ailenga te lea e mwhai foi e mea pue ata nei o na I loa le leia I lava te tonu o le ta avale o lo halu, ai moi se pe a wha o ngā ina e lawe ta avale se telefoni fe a vea ai a o halu le ta avale ia pe o le le whaia foi o lona fusi pao o le saonga le mū. E le ngate mea pue ata nei po speed cameras wha abitoa, ai o lo su ina foi le waka kotahi ia se whainga e te tongi ai se tau mo taimi e pisi ai ma tau le mi ngoi le whewa ingo ta avale I lunga o wala. Ua whaingoa ina mea pue ata fau nei e le waka kotahi
o mea pu e ata o le saonga le mu, safety cameras. E luas fulma le ono lale a whai o ni mea pu e ata fau o le saonga le mu, ua tūsia i le taimi le nei, o le a wha popo mai i le se lau whaas fululua. O isi fo i mea pu e ata ia o lo wha ngā ina i New Zealand i le taimi le nei, e wha atonu tonu a i le se ona sao o ta wale i lungo o wala. O le wha ngā ina o ia i tu a inga o mea pu e ata, ua fua ina le tau na wha sao ina mo iai, le vao le afe 5 se lau, a ngai i le lua afe 5 se lau o soifua, a to ai ma se vai ngā tupe e o i le tasi ma le afa piliona tā la, i le tonu o leisi lua se fulu tausanga o luma nai. Ua whai loa mai e le tamaita i pāle mia, Jacinda Ardern e whapea, o le a whono i le vai aso le nei le whaafo le tui o le pātia le Labour, e tala no ina le mata upu, e a fiai i le li pule o Kurav Sharma. O le aso lua o le vai aso a sau, le whono masani e le whaafo le tui, o le i matamaita i pule o le Labour, taruai ona o le asa malo lo le pāle mene, ai o le whono e pei ona whaai lo mai e le tamaita i pāle mia i se aso le vai aso le nei, o le a tala noi nai i a whaasea ma whaangau le malia o le li pule le nei o Sharma, a toa maana tua inga e whaasanga i le pātia le Labour, ma nisi o pule sinia, ai whaapea i fo i le ofisa o le pāle mia, a toa ma le ofisa e pulea ngā luenga whai a le pāle bene. O le mata au pule nei, wālia di mai ai, e fōlinga e to tele sui pule le Labour, ua matua le fia i le li pule le nei o Sharma, o lo tu mai i le tu malo Hamilton i si sifo. Mai ua masalomia ai ia le mana o se wainga tele o le whaafale tui le Labour, ina ia sa ili wawe se awala i mawhai ai o na whaafile mu, ma abe ese mai le li pule le nei, e au noa ma le whaia o se pālota le titi i lona i tu malo. Ua whaia nei ni tau mwhainga, e una ia ai le whaatu la whonoina le lei, o le whainga lea o lo mwhaia i nei o na whaatau, ia o loa ai te tongi muli, a toa ai fo i maisi mea mo bia i le soifuanga nei. O le popolenga ma le atu ngalunga o lo o iai, ona o le te leo le awha aina ai i lea i tu ainga o whainga, o te ngata e vai, ma le leilo lātou te mau ainga, ma whainga o fia ai o na whengai ma nisi whaafita hauli le luma nai. O au nanga whaapea o lo o iai New Zealand le teimi le nei, e au fia ai le afterpay, le lay-by, ma le sick pay, e le ai ni tului, ai e fua le tongi ina o le tau o loe maua mai ai i do tonu o ni vai aso, ai a whai e misi se pei meni o na iai lea o se tau whaau popo. Ai o se suenga sa whaia e le mtanga luenga o bisnisi mga luenga o le MB, ua ilo ai, e iwas 40% o te ngata e whao ngā ina ia au aunanga, e iai isi a lātou ai tā lafu, mai o le luas 40% o lātou, e iai taimi na misi ai ni a lātou pei meni. O le whainga e whaatau ai nei ai te tongi mulimuli, e matua fia tele iai tangata i le tūmano o au kilani. Ai taruai ona e le aise tiute e te tongia mo ia au aunanga, e whaapei o pepa ai tā lafu po credit cards, o le mafuanga lea e le vea ai i lalo le tū la fono whengainga tau ai tā lafu, le credit contracts, whapea ma le tū la fono tangata whao ngā ina o loa, le Consumer Finance Act. O whaalia mai e le Consumer New Zealand, e te tau o nā fia waenga nei i lalo le tū la fono mo le puinga o tangata e whao ngā ina ia i tū a inga o au nganga. O le mea o loo popole i aile mtanga ruenga, o le leai leo ni siaki e whaia o te ngata e tārusa ngātu i ai mo ia au nanga, e fua i airo lātou tūlanga ngawhatia o le toe tongi ina o se ai tā lafu. O le whaafita auri au tū, pe a o ina le ngawhatia il te ngāta o na toe le tongi lana ai tā lafu, o na palapala ai leo lo na ingoa, ma tilia i lava o na whainga tai le lumana ai, o na ia tāro sangaina se whasoa swani tautupe pe a o ina mana o mia. Se forma le whātau sanga le matua o se tama onga na to ulu ni forma lawa toto na fōlinga, mai se o se whainga na whaia ia te ia, e whawhane o le taulanga whaatau i le Queensgate Mall i Lower Hutt. O lona rua i leo se whainga whaapea o lipotia mai i lea vaenga o Lower Hutt i le tono o le vai aso e tasi.
whailo mai leo e whapea o le tau le ana fia na oso whaia e nisi tala wau se to lua I lau auli o le sa mai o loo masalomia o lato umanei e a o onga I le a onga mawalunga ale Hutt Valley. Na tau fia ai leo I tau le lea I to lua ma tu ina tu I le baenga whaapitoa mo ngā luenga fesosani I tūpulanga talvau le Youth Aid. O le awauli o la songa fua ana nafi le ana whaelo ma iei whalawa I tele ia le fuafuanga whatatia mo le whaititia o kasa o ona mai awala whela ua inga a le pulenga o le aitele o Aukilani. Whaalia mai e le lipo le nuu ia Field Golf o le fuafuanga le nei mo Aukilani e whaingoina o le Transport Emissions Reduction Plan e lave ma fōlinga whainga tā. Ai o se mea lawa e ma whai o na ausia ma whai o na whaatino ina. O lo whaatulanga mai ai I lea fuafuanga I a porkalame mga iau inga e tau na whaatino ina I a ma whai o na ausia le sini au tū ma le wha moe e whaaititi ai le onus fu ma le wha pasene o kasa o ona e ma fua mai ta vale ma isi au wala whela ua inga I le tonu o le aio Aukilani I le tausanga I lua afe tolus furu. A whai o le apasia matalia le pulenga lea fuafuanga o lona winga o le ave lea mata iala mo le au whainga luenga le council mo le atina ina o pole kalame tau whela ua inga e pei o na whaatu langa ina I le ata o tu langa o le tau Aukilani le ana pasia le pulenga whaatasi male lango a sui o komiti o tangata Maori I le lua afe luas fulu. O se vaenga o le fuafuanga e pei o na whailo mai e au fi ai le whaaliliwina leo le tolus fulu pesene o taawale umai to tonu Aukilani ina ia mawhai o na alu I le elitise ai moise ai lava o taawale mo ngā ruenga whaapiste nisi. E le ngata I lea o le whaamalosia lea I le whaasefuruina taimi o le whaongaina o awala e whewa iai ma maua ai le whaamalostino e pei o le Sava Valley ia ma le tie I wila vili vai. O le whaititia o taawale whewa ai pito nuta I tasi ma ia whaamalosia le whaongaina o pasi ma na fua afi ia si tia whaalima le to telo tangata e whewa iai. Whaalima I fo ia le lipo le nuu ia Field Golf e whaato a mawhai o na whaatino ia fuanga uma pe a whai e talia ma lango ina e tangata o Aukilani. O le taimi nei, ua vevela le tau fitulinga mo le sa ilia o se pule nuu fau mo le Super City o Aukilani, ma ua whaalia ai e stasi sa ia umia le to finga i aso ua mawae o John Banks. E da tau I le tamatai o Viv Beck o na whaaui tua lona swafa mai le to wanga, ina ia mawai se awa no le lei mo le li e ngoi a Wayne Brown, I le whai ngā pālota o lo loma nei. Ua se so o le manatu whaalia o John Banks, ma le whaamawai whaafua se I ailas freile na te nei, o se tasi o sui mo le tauwanga le nei o le tofi pule nuu o Aukilani, o le li o Leo Maloi, ina ua whaelo mai le taunu unga o se suenga o finangalo le au pālota, le ana tā pena ina e le company o le Courier, ma le vaenga o le Auckland Ratepayers Alliance, le ana manino ai le tūlanga mua o le tamari Samoa, ia whaanana e Feso Collins, le o lo langalongoina le pātia le leiba, ai tūlanga nua atu I ai ia Viv Beck, ma le li o Wayne Brown, I le tau fitulinga o lo whaanga solo nei. E to luas furu lua la whaai o sui o lo tau wā, mo le tofi pule nuu o Aukilani, ai fōlinga mai nā o le toru ia ma nino mai o lo maro losi I le tau fitulinga, mo le tofi pule nuu, le ai o I le tolu se lau wafe tā la rona tu tongi I le tau sanga. I se fina ngalo whaalia o le li o John Banks, I se talanoanga ma le newspaper le New Zealand Herald, na ia tau ai, e da tau I le tamaitai o Beck o na whaamaamuru mai le tawanga, ma ia tau ai lo na langolongoina malosi o le li o Wayne Brown. E manatu Banks, e le mo o mia e Aukilani, ia seisi pule nuu, e langolongo ia I le pati a le Labour. O John Banks e pei unsi le fia le ngata ina sa pule nuu mua I Aukilani, ai tele fo I taimi na ave aima fo I pule o le parlemene, sa minsta fo I le kabineta I le whainga malo le national ini paia inga ua mawai. Ua whaalia le li o David Moffat, le ana ave mua ma whaatonu o le uni le kopia New Zealand. Ua te tau I le whaatonu o lo iai le taimi le nei, le li o Mark Robinson o na whaamawai mai lon tofi,
Ona, o le leanga ma le wha ale tonu o lona wha afua ina o le mata upu e winga i le luma na i o le wha ia o ngā uru o le peleki ia Ian Foster. O le wha iunga Mark Robinson e tala noa ma la utu stala i le mai a ai o le manu malo New Zealand ia a Felika i saute ai musu e wha ilo mai ai pe na te langolango ina pe le ai le i wha ia onga ia Ian Foster o se ngai o inga ua matua whai tio ina ma le fia i ai le to tele o tangata o New Zealand. Ele i mawhai Robinson o na i wha mao nia i le taimi o le whilo inga ma la utu stala pe o Foster o le ai e tau aveina pe le tofi whai a onga ulu o le olopeleki mo le ta'alonga ma Argentina i le aso luas fufito o kuso i leisi vahenga o le ta'amisanga o le Rugby Championship. E tonu la le li o David Moffat, e le whatau i a Robinson ma le tofinga whaatonu o le uni le kopia New Zealand, sa i e whaitio ina mahalosi ia ngai o inga le li o Robinson e a fia i Ian Foster. Ta ua fo i a Moffat, ua pei le uni le kopia New Zealand o se mtanga alwenga le malo i le ai o se whai unga mautu e mawhai na la tau whai. Ai ua nā o le whafa o leisi ilo i longa i lunga o leisi ilo i longa. Ta ofi le li o David Moffat, ua tea le taimi o ilo i longa po o reviews, ai ua te tau ia Mark Robinson o na whaisa na whai unga e lango ia Foster ia pele ai. Ai lea o ngā le lafi tua o le komiti whaafoe o le uni le kopi. Sa le i le lei o na waaia ma tonga vitia e le whale mai tele a whanganui ia se li ina afia ma whaale tonu se tasi o na talinga lea na iwa i lawa i na maliu i se taimi muriane o na tarua i sa masalo mia se tasi o fo mai na waaia o ia o a afia tele o ia i le vaila au whaasaina o le methamphetamine. O le tulanga, o whaamanino mai le ripoti a le komisi o le soifua maloloina ma whaina o tangata le Health and Disability Commission. O le komisi na langolango o le komisi le nei te maatai o Vanessa Caldwell sa ia whaalaua i tele ina mai le ripoti e tusa o le maliwai o le taule lea maoli le nei e si lia i le tautu sifuru sanga le matua ona o se whaale tonu na whaina ai ia le o ngātu tonu o lona telinga. Ua manino mai le ripoti e tele taimi sa le i mau ai e le whale mai whanganui ia le whaafita auli na fula ai ma o ina aloa i le tono le talinga o le nei tangata. Ai whaalima o no o atu o ia i le whale mai i le tono o le lua masina. O le stasio ia taimi o lo whaamawina ai e stasio fo mai sa wa ia lea li e whape o lo mawalunga o na afianga i le waila au whaasaina o le methamphetamine e unua lava ma le visiringia o ia po o lona a inga fo i pe moni. Sa muni ane umale olo nei tangata ina ua palasi i lona a inga. O lo whaamawhaina i le ripoti le matua whaatamala tele o la o whainga luenga i le whalamai i le sua ina le leo a fianga o le nei tangata ma whaiaisa tau mawhainga e tonga fiti i ona mawhatianga sa whenga iai. O le tino maliu lea na lipotia mai le maua i te tonu ni ato pao i au kilani saute le vai aso te ruai. E whapea o se vaenga o le uta sa au inatu i le fale o se ainga mai i se fale sa te wai mua se storage unit. O se lipotia le vaenga whaasara laua le News Hub na ta ua mai e whapea e iai se uta sa avatu i se trailer mai i se fale sa te winai e whapea o le nei uta na mano ai le ainga le nei i se tau o fonga o ni meto tino sa te wina se tasi o portu ai fōringa ua lafua ai le tangata e ona ia o loa. Sa au inatu i le whale o le ainga le nei i le wala ingo o le Moncrief Avenue e Clinton Park ma muli ane i doha ai i te tonu o ni ato pao i a vahenga o se tino maliu. Na amata mai ai le nā taimi o na whaia i aisa i li linga leo. Mai o lo tawhia e leo le tuina mai o nisi wha mtalanga o i le tusa o lea wha lawe lawe ona o lo fia wha mautu mua po hai le tangata ua maliu. Ua amata ni tangu whainga al wha lapo tonga tangata Maori i le nuku o te kao i le tumalo Northland ina ia wha ma wha le leia le tūlanga o le waitu loto o le Wahakari lea o lo mau mai airo lato swa vai tau mawha. O le teimi nei, o loo mana o mia e tangata o lei tua le tunuu o na whaapuna mua le swa vai mai o lato paipa a o lei wha o ngaina o na ua le saonga le mua na toe tangu whalia ia le swa vai.
Whaelo mai nisi o ainga na nofo ai lewa anga o le tu malo, ua si lia le totus furu tau sanga o whenga I pēa I la tau, ma wha awhita hauni o le sua mai. Na amata mai le tau sanga I lua awhe ma le 5, o na iaise la puta inga mai le soifua maloloina, mo tangata ina ia wha apuna mua le sua mai, mai o le tele lava o ainga, ua wha lango I whangu vai ho nei wha tau mai supermarketi. O se susu e ngā, sa whaia la tamai nei na ilo hai, lata I le awhe 5 sa lau tā lai le tau sanga, ia le tupe whaalu e tangata o te kao, mo le whaatawina o whangawai, mo le whonga tāu mawha, ma mana o ngawa sa uma. O whaamatalaina le neitu langa e le whaatonu o le te runanga nui te au pohuri Iwi Trust, o Maria Mino Kapa Ingi, o se tūlanga ua le tāla whengai mo tangata soi fua le tunuu. Ma le talapuni muli, ua toe tolo po le talaina o se supermarketi fau le company tele o le Costco, le ana mua I fufuaina da tala I le abatanga o le masina le nei o kuso I au kilani sifo. Whailo mai e le lipule o le Costco o Patrick Noon e whapea o mafua na tolo po le talaina o le lato supermarketi tele o le tele o le mauwha avita hauri le maalufia sa le I mafauwina mua. O ia whaavita hauri au fia I le tuaita unu mai o mea fawhale mai whafo, ai mai se ai fo I o a fianga o le wha mai koviti, whapea ai ma le tūranga leanga ma le wha le tonu o le tau. Mai ua mana o mia ai e le au kamusa I nisi vai aso wha o popo e wha mai a le lei ai a la tū ngā luenga. E tusa ma le se lau miliona tā la le tau a toa le whalo loa tele le nei, le mega store o le Costco, e whaafsanga ila I lisi tu wala ma le la tū pamu pensini le ana de tala I le amatanga o le tau sanga. E luas fulfitu la wha o pamu o iai I lea pamu pensini, e utu a iai la aweta wale iela na ta wale po le self-service pumps, I se tau e whapea taungo fia tele whaatusa I si pamu pensini. O le whai unga nā o telefou. Sai fua manuia malalangi mamalo tātua tunu nei fo ia so fau e alo maia o se whao pōponga le nei. E talai mea lo tutupu tātou tunu I Samoa le tautua a le siu fonga le lau mua. O le toe te tala le malai wa alele le titi whangalee, na whaamanino le fionga le minista o ngā luenga te tele, le fionga olo fiti a fōwa ai. O se mana onga ma se tālo sanga mai Amerika Samoa, e whaafingofia atu mo I la tol malai wa lele I whangalee, mai o le tūlanga fo in sila I ai o pisinisi mo le toe whaaola laina. E o whaakasi fo I ma se whinga ngalo fo el miska o Samoa Airways ma la tō fo I pōlenga. O ngā iai lava le tūlanga fo I le ua a whainga pisingisi, a me se ala le tūlanga le sa mātou tatano ai mtutuina. E o lako waka sanga ngā whaamole mole. Se I koe kala whangali I le lei mō lako, ia o le alanga kupe fo ngā e le ngā kala I le kako kampangi wa le Samoa Airways, ia ai whapenga fo I le Samoa Airport Authority, o le kulanga la ngā ia e mangkua fo I e mawai fo ke le kupe Samoa Airport Authority I landing fees whangali. Ia e me se fo le lower airspace le charging o lower airspace ma tūlanga whapena. Na whesiringe fo I le whiunga le minista le tūlanga saongo le mūl mlai wa alele whangalee, e pei o hala fua I na tāpuni ai e le whainga malo taluai, o na o le puupu o le mlai wa alele, le saongo le mūmo ai ngolo lata I ai, pei ta ina wha amanino le whiunga le minista, wa mai o na o mai insinia ma le kompania le parcel, ma lato ilo ina le malai wa lele o loo saunga le mū. Sau no olo whamai a lato tā penanga mawaenga umai te tau ina tā pena, au le tu ina tue le lato pepa ka peneta mo le pasi eina, e mawhai e ono lato toe te tala alo eina, le malai wa lele whangalii. Wa iei se fuafanga le whiunga le minista o pisinesi ala manuia maleipa, le whiunga le atinu Wayne so ialo,
Mo se no ngā tupe mai le Unit Trust a Samoa po le UTOS. E pe iai le au whainga luenga maisi vaenga uma a le au whainga luenga le Samoa Airways. Le sa le aini o lātu tutongi mai lava le teimi na awhiai le atunu il wha mai ol COVID-19 fuiva. Mai le tausanga e lua whelua se folu. Wa yele fuanga o le atoe tutongi ato i lātu le se lau pasene o lātu tutongi sa iai. Ai e amata mai le tausanga e lua whelua se fulu maltasi po le tausanga te nei. Ai le o le tausanga e lua whelua se fulu e pe ona wha i loa le fionga le minsta. Pe ona sila fio le temi nei, e leo toi talia ina le whainga malo fōle au ina mai o se waala poa. Wa sili atu ai waala iti o lo whai malanga wana o le vāo Samoa ma Amerika Samoa. Ai o le awha o ngā wa lele le company wa lele Fiti ma le Air New Zealand o le Qantas mai Australia. Mō whainga malanga a tangata Samoa ma wā mai si atu. E le i whaailoa ina mai pe fie se au whae o salon. Wa fuafoi na le minister marka peneta. E ka vai tutongi lau whainga luenga le company wa a Samoa Airways. Mai li tausanga lua whelua se formaltasi. Mai isi vaenga uma. E au fiai ma le toe whaafoi no le wa lele a Samoa. Le ana lisi mai le company na au mai ai. E le iusta ia le to tele le mamalu le atu no o lapta ingantu ina mai el vaenga le official va ai tau. E le va ai tete le man mata i tu wina. O swinga o ngongo le tau ai maise a fianga iwa tula i mai. Ma wa ai ei maunga mua a mata no lai ngata ia e o le tui sa sae o le moto manua. E ono ha a fiai mo le tātua tunu. Na fuai o na tu ina mai lapta inga, whaapito lava mo ngā tai whale o le atunu o Samoa. Le aso na nafi na wha lia i le tū mutumo ma tā whanga e le ngata i lalo manu. O wawau tawhatafa ma Mata River, ma le telo isi ma tā whanga. O le a avea ma se popolenga le ofisa le New York. Le ono to o tele un tangata o le atunu e a afia. Pe a whai lava e leu tangia lapta inga. O lo tu i nātu mo le atunu o le teminei. O le tau i sa moe le o tu langa le lei. E tele ina palasi ti munga le telo teimi o le aso. Ma tō whātau tau savili i nesi o teimi. Walapa tai fo i le ofisa le wa ai tau o sa moe mulino. Mo a inga umo le atunu e tu ma tā whanga pe la tele ngā tai whale. E na ia a mata o na tā pena ma sila sila ma mau. Mo vaenga saunga le mo pe a tula i mai se whala me lave. Wa tali tale nele tai o le tua ngai le fionga tula epa lupe soli aisa i lele malie le ngoi. E le fontanga le ka peneta le to ya ele aso lus fulmal tolu le masina le nei. E se ngā yo inga po se whaai unga le fionga le fongfitalai o le mauta. A ngā i le sui minister mtanga le bengo leo leo fui mu ma le toi fualta ina. Le fionga whipulea i whaasavalu whai mata sua. Le ana mōlia le sol tula fono o le aveta a vale whaata mala. Le ana tongi tupeila na sala e se lauta la. Sau notu i le epa, a whai o le ana whai ai la ua ma le fionga le ala. E ui ele i whai ele wha amasinonga se whaasalanga i la ua. E te tau foi, ona whai i le fionga le whai pule. Ai i le whaatalunanga le komisino mtanga rengo leo ma le autu stala taluai. Na whai loa ia wapa au. O le sala tupe se lauta la e tutu salava matike te masani ai ona tu inatu i avita vale a la tu sala. I soli tu la fono masani lungoala te tele. O le soli tu la fono foi ufa amao nie le fionga le swimming star. O le avita vale whaata mala. O lo au ngale le sene. E le foi se tasi na a fie le whaala lave. E wi wa whaaleanga ina le ta avale o se meto tino le malo. Whata seima le pāle EPC i le teimina tūla i ele whaala lave. Ai o ia mea uma o loa ia i lalo le tūla fono o le ave ta avale whaata mala. O tala fawia mai sa moman wila ni yaso lu tātu o tunu whaasoi foia. Fai mai fa malo skin, fa mi ngoi mai sole longinho, e passa con le spagne
le ngei ai kia soifua maloloina. Ao soa moe se makua i lue, makua i lue, anga vale mai me kamakau. Ele mai a te manusia, e o le whaamamau. Makua i lue, anga vale mai me kamakau. Lue mai la, lue me konga whaasai au whaapapomu. Sole. Ano wala ka mau, ngai whakaraskilo na konga ana malai. Ae ari. Ako pai au, ue ka konga whakaraskilo. Ano koi musero kingo, tam. O le ngu, le au walu malue lua i ka kongu. E ale au manga ale ngu, whaamau popo wala pange isasi. E le whaakapula ai inga o i kausanga o le ngai a seka. Le mea kaua i kusau makanga se kueli pale i mea uma. Ao soa lue, se makua i lue, anga vale mai me kamakau. E le mai a i manusia, e o le whaamamau. Makua i lue, anga vale mai me kamakau. Lue mai la, lue me konga whaasai au whaapapomu. Sole. Vai a mea ki seme sari. Sole. Amaraski ora wan. Ae ari. Kami moi le mea. Yo, taui, sam. Everybody go, move it to the left, move it to the right. Listen to the music, sole on my mind, sole on my mind. Sila ole kita, ulo kai. Bia ole o kofe ai mai. O koma, ele kai kai. Sipa wha malo si kingo, ke ai sole olo bye bye, sau yai. Ia, whawhiwhianga nei a oli, toi whatara whātu pa ia male mano le tatu au whawhonga. Le nei a oli, ia o le awa oli, o le aso lua, o le aso sifuru ono nei o kuso, ia, malo lava le tau atai, malo fo ile ona sa i whi aunga nuenga nei aso, wha malo atu fo i nei tatu ta mama tina mātutua, ia le alo mafuta mai tutono mauta malawa, ia ala mai le tatu ala leo, o le tasi ono, te sima le tasi wha mo, ia o tautua masani lava nei al si fonga lau mua, ia i nei i Wellington nei rona ofisa whasala lau i Porirua nei, i na fo mai al toi awina ato tatou talafo mai Samoa,
fitaitunga ai le sunga ia tasi Salem Sam ia ai mai se foi o tatu talafo ni usila nei ia le asafia ngai ma le afionga ia lauano ati lawa. Ia ai whaawa watu tato whaafifianga sui whiwhiloi maha nei ar susulu maha nei o le lai whawhatu le tato potu whaasala lau nei maha lole ngā lulue nei aso alo whaatu por kalame.
Sunga ia junior vai lua ia malpese le a ato. Fa malo at foi ni tato woi o lo mafuta mai lungo le tato ala ata o le YouTube mal Facebook. Fa malo atu Kevin Swalker. Fa malo at foi le usa yasina leo. Li foanga fa fatai le mafuta mai mai lato le fa peona fa fonga mai lungo le tato Samoa Capital Radio app. Malo lava le soifua malo le on sai. Wawai atu foi nisi foi o tala lungo pinga te whailangi a le litio New Zealand. O le ai o ki lani lea na ripotia mai ai le tae awana leila. Sa whai ai se suenga ia po le po se lato trial fo i na whaonga ia me po e ata fo i e pe o camera, speed cameras i tutu i awala po mga ala. E la se tasi o teknolosi fo i o lai tau whataitai pe work pe au ngā fo i. E puei nai ia le numero tangata fo i puei avita avale ia e le whaia lato e le whaonga fusi pau ia male avita avale ma whaonga telefoni. Sa whaia la le trial lea ia po le test fo i tutonu o le masina o me anga i mai a uni. Tai lua masina le na whai le whataitainga po le whataitainga fo i o le camera fo po e ata fo ia. Na e tolu la ia awala sa whaatutu wai ia me po e ata ese ia. Na mawaile to a 5 afe o tangata i tuto e whewa ai mai ma mawaile me po e ata. 5 afe ia aveta avale na maua e le whaonga ina ia fusipau. Ia ma olo whaonga ina le telefoni. O le whainga whaataita inga lea e le i sa whaapeona whaanenifu ia le number plate ona e le o se tusana o le whalaputupotonga a le waka kotahi ia o la tau ia sa whaanoia pena whaiwhion whaonga ina ia cameras ia whailato trials. Ia te le numera le na maua ia ele aveni tickets i tangata nei pena o se whataita inga fo ilea sa whapea fo ima whai o na wha blur ai a fo linga o tangata e awaine i loa fo linga malato numera o ta avale. Ia al numera na 5 afe ia tangata sa whapea o na maua lai li o whaonga ina ia lato fusi pau. Maua fo i o lo whaonga al telefoni ma avel ta avale. Ia o te lo fo i. Ia o te lor wha moinga fo i o ia fo i matanga luenga. Ia o le ia wailo ai leo po taimi lumanai ia poni nei masina fo i lumanai o tato ai po tato wha alongo atu fo i leo wai se swinga fo o le a wha o popol vaenga lea i speed cameras ia po
po e ata ia le maua le whaiona maua i sawa ma le mawanunga li miti o e alo ia lau taavale ia te le tupe wha e alo ai pe awha pe ai maua le sala ne ngā te leo lo lava saunga le mo e te tau lava ona whai tato fuspau mana i fo i wha manato te fo ine mamalo la tunu ia e pe tasi pe lua mita e te alo i ai ia tahua te lele whai o lau fuspau ia matu ese lau telefoni te lau fo i le masani lava ona tala noa ia wha asoa toi foi ia le sunga i le malon malo ia sua ia sotofi i le tahua fo i le tau sisi le tu la fono le awala ia wala wale saunga le mua tato malava na ifa manato le awauli wa toi sfuma valu minute o na tali o le tu la tasi tali tasi ia toi awinatu tato tala fou ta wele tasi ia ta wha maa vai atu fo i nei tato oia maa futa mai ia inunga o le tato wala leo alo fatu mafutanga whenumia ai maa lo lava leo lo maa futa mai timaru ea mai le tau ia autou lo fatu po kalamiti fonga la mua nei Wellingtone a le whai o tau le lei ia whawhiwhianga o nei awauli I'm gonna play. And now, ladies and gentlemen, DJ 4K3. Remix.
tama. Alofa mai ia Samoa, no watunu pele. Ia e sau sau wina i le mana o lo tatu. Ona o Yesu. Tina le matu i mao ona le nei o langa talofa i le tangi oe tama lave ai mai lo nei ola ia e lofa mai a vese Whawhiwhianga matango whina me le sunga ya Mr. T ia ma le sunga ya Valas na te ramo ia o lau te talo ia tātou te talo whaatasi mo tātou ia ai me se lava moni nga ngā whawtai nei tātou tu a sina leo lo o tu i mai le moni pangai tono a inga mtaptapua i mai whawtai mo lau tau te talo ia a o alo whaiwa fo i la tunu ia i ngā luenga tiu tem whaiwa o le aso ma le aso nga tafo i lea ia o tau te talo fo i ma le tau tapua ai ia a o alo whaiwa fo i along whanau ia i a onga i le aso ma le aso ia o le toi umi fo i nei tau sanga le ua
tatou mai fo i le o ngā tutono au kuso, fa ai hui fo i au kuso ia, o atwhelea se tema, talo lota mai tia o ke topa ia, wo o fo i tatou Christmas. O toi 5 minute fa amuta tatou tautua lungo le tatou wala leo, mo le atu le anganga whawhitai, malfa malo, nei tatou paanga lava si fonga lau mua, le alo mafuta mai lungo le tatou tasi ono te si mal tasi whaamo, ia wha maangalo fo le tautua, pe au iai se upu a sala i lau whaafonga anga i nei aso, ia le ai mato te matua atu lava i nā, ia manuia te le lava tau whaiva o tutoi le nei aso, manuia fo i la tau o lo whapeona saunia tau anga luenga i la fiafia nā nei, ia ai alofa tele atu por kalame mal tautua al si fonga lau mua mo o tau, tatou lungo le Facebook ma le YouTube, ma futa mai pia, ia o la tatou eva tu lava se ia pa ia le tu lai lua, tawhi le tu lai tasi, ia toi au ina atu vo e tatou talafou, pia whapea leana misia o e tatou talafou le uli, ia au si mai le whafonga, ia alo whatu po kalame i la tau lo ma futa mai lungo le tatou le tio, ia manuia te le lava fofuanga o tutoe le nei aso ma nei, le susulu ma nei o le la, ia i nei lava ia i po rua, lo whatu por kalame. Ia
Ta alofa lava o telefou mai le si whaka le lau mua I Wellington. O le talamu mua. Ua wha moe le pulenga o awala te tele o New Zealand le waka kotahi e amata wha o ngā ina I nai māsina o luma nai nei ia ni mea pu e ata whau e mawhai o na pu e nai wha alua ata o se ta wale ini vaenga SS o le awala ina ia maua le lei ai le sao sawa o le ata male. Whaalia mai e whapea e mo mia o na suia le tu la fono, ina ia whaatanga ai le wha o ngā ina o ia I tu a inga o mea pueata, mo soli ngā tu la fono e au fia ai le so ono pipi o leisi ta avale I tu o leisi ta avale o iluma, ai lenga te lea e mwhai foi e mea pueata nei, o na I loa le leia I lava te tonu o le ta avale o lo halu, ai moi se pe a wha o ngā ina e lawe ta avale se telefoni fe a vea ai a o halu le ta avale, ia pe o le whaia fo'i o lona fusi pa'u o le saonga le mū. E le ngata I mea pueata nei po speed cameras whaabitoa, ai o lo su eina fo'i le waka kotahi ia se whainga e tu tongi ai se tau mo taimi ia pisi ai ma tau le mi ngoi le whewa ingo ta avale I lunga o wala. Ua whaingoa ina mea pueata fau nei e le waka kotahi o mea pueata o le saonga le mū, safety cameras. E luas fulma le ono lale a whai o ni mea pue a te fau o le saonga le mū, ua tu sia I le taimi le nei, o le a wha au popo mai I le se lau whaas fululua, o isi fo I mea pue a ta ia o lo wha ngā ina I New Zealand I le taimi le nei, e wha aton tonu ai le se ona sao sao o ta awale I lungo o wala. O le wha ngā ina o ia I tu a inga o mea pue a ta, ua fua ina le tau na wha sao ina mai ai, le vao le afe 5 se lau, a ngai I le lua afe whase lau o soifua, a to ai ma se vai ngā tupe e o I le tasi ma le afa piliona tā la I le tonu o leisi lua se fulu tausanga o luma nai. Ua whai loa mai e le tamaita I Palemia, Jacinda Ardern e whapea, o le afono I le vai aso le nei le whaafo le tui o le pātia le Labour, e tala no ina le mata upu, e a ai I le li pule o Kuraf Sharma, o le aso lua o le vai aso a sau, le fono masani e le whaafo le tui, o le I matamaita I whaipule o le Labour, taruai ona o le asa malo lo le pāle mene, ai o le fono e pei ona whaai lo mai e le tamaita I Palemia, I se aso le vai aso le nei, o le a tala noi nai I a whaasea ma whaangau le malia o le li whaipule le nei o Sharma, a toa maana tua inga e whaasanga I le pātia le Labour, manisi o whaipule sinia, ai whapea I fo I le ofisa o le Palemia, a toa ma le ofisa e pulea ngā luenga whai a le Palemene. O le mata aupu le nei, wālia di mai ai, e fōlinga e to tele sui whaipule le Labour, ua matua le fia le li whaipule le nei o Sharma, o lo tu mai I le tu malo Hamilton I sifo. Mai ua masalomia ai, ia le mana o se waina tele o le whaafale tui le Labour, ina ia sa ili wawe se awala ma whai ai o na whaafile mu, ma abe ese mai le li whaipule le nei, e au noa ma le whai au se pālota le titi I lona I tu malo. Ua whai nei ni tau mwhainga, e una ia ai le whaatu la fonoina le lei, o le whainga lea o lo mwhai nei o na whaatau, ia o loa ai te tongi muli, a toa ai fwoi maisi mea mo bia I le soifuanga nei. O le popolenga ma le atu ngalunga o lo o iai, ona o le te leo le awhaina ai I lea I tu ainga o whainga, o tangata e vai, ma le lo lato te mau ainga, ma whainga o fia ai o na whengai ma nisi whaafita hauli le luma nai. O au nanga whapea o lo iai New Zealand le teimi le nei, e au fia ai le afterpay, le lay-by, ma le sick pay, e le ai ni tului, ai e fua le tongi ina o le tau o loe maua mai ai I do tonu o ni vai aso, ai a whai e misi se peimeni o na iai lea o se tau whaau popo. Ai o se suenga sa whaia e le mtanga luenga o bisnisi mga luenga o le MB, ua ilo ai, e iwa 40% o tangata e whao ngā ina ia au nanga,
e iai isi a lātou ai tā lafu, mai o le 20% o lātou e iai taimi na misi ai ni a lātou pei meni. O le whainga e whaatau wai nei ai to tongi mulimuli e matua fia tele iai tangata i le tūmano o au kilani. Ai taruai ona e le aise tiute e le tongia mo ia au nanga e whaapei o pepa ai tā lafu po credit cards o le mafuanga lea e le lave ai i lalo le tulafono whengainga tau ai tā lafu le credit contracts whapea ma le tulafono tangata whaonga ina o loa le Consumer Finance Act. O whaalia mai e le Consumer New Zealand e te tau o nā whia waenga nei i lalo le tulafono mo le puipuinga o tangata e whaau ngā ina ia i tu a inga o au nanga. O le mea o loo popole i ailem ta ngā ruenga, o le leai leo ni siaki e whaia o tangata e tārusa ngātu i ai mo ia au nanga e fua i airo lātou tūlanga ngawhatia o le toe tongi ina o se ai tā lafu. O le whaafita auri au tū, pe a o ina le ngawhatia il tangata o na toe tongi lana ai tā lafu o na palapala ai leo lona ingoa, ma tilia i lava o na whainga tā i le lumana ai o na ia tāro sangaina se whasoa swani tautupe pe a o ina mana o mia. Se forma le whātau sanga le matua o se tama onga na ta olu ni forma lawa toto o na fōlinga, mai se o sa whainga na whaia ia te ia e whawhane o le taulanga whaatau i le Queensgate Mall i Lower Hutt. O lona rua i leo o sa whainga whaapea ua lipotia mai i lea vaenga o Lower Hutt i le tono o le vaea so e tasi. Whailo mai leo e whapea o le taule lea na fia na o sa whaia e nisi tala wau se to lua i leo o ulia leo sa mai o loo masalomia o lato umanei e a o onga i lea onga mawalunga ale Hutt Valley. Na tau fia i leo i a taule lea i e to lua ma tu i nātu i le vaenga whaapitoa mo ngā luenga viso swani i tūpulanga talvau le Youth Aid. O le awauli la songa fua ana nafi le ana whaelo ma iei whalawa i tele, ia le fuafuanga whatatia mo le whaititia o kasa o ona mai awala whela ua inga, a le pulenga o le aitele o Aukilani. Whaalia mai e le lipo le nuu ia Phil Goff, o le fuafuanga le nei mo Aukilani, e whaingoina o le Transport Emissions Reduction Plan, e lave ma fōlinga whainga tā. Ai, o se mea lawa e ma whai o na ausia, ma mawhai o na whaatino ina. O loo whaatulanga mai ai i lea fuafuanga i a porokalame mga i winga i le tau na whaatino ina i a mawhai o na ausia le sini au tū ma le whaamoe e whaaititi ai le onus fu ma le whaapasene o kasa o ona e mafua mai ta vale ma isi a wala whela ua inga i le tonu o le aio Aukilani i le tausanga i lua awhe tolus furu. A whai o le apasia matalia le pulenga lea fuafuanga o lona winga o le awe lea ma ta iala mo le au whainga luenga le council mo le atina ina o polo kalame tau whela ua inga e pei o na whaatu langa ina i le ata o tu langa o le tau au kilani le ana pasia le pulenga whaatasi male lango a sui o komiti o tangata Maori i le lua awhe luas fulu. O se vaenga o le fuafuanga e pei o na whailo mai e au fi ai le whaali liwina leo le tolus fulu pesene o ta awale umai to tonu au kilani ina ia mawhai o na alu i le eletise, ai moise ai lava o ta wale mō ngā ruenga whaapiste nisi. Ele ngata i lea, o le whaamalusia lea, i le whaasefuru taimi, o le whaonga ino a wala e whewha iai, ma maua ai le whaamalus tino, e pei o le Sava Valley, ia ma le ti e i wila wili vai. O le whaititia o ta wale whewha ai pito nū te tasi, ma i whaamalusia le whaonga ino pasi ma na fua awhi, ia si tia whaalima le to telo tangata e whewha iai. Whaalima i fo i le lipo le nui a Phil Goff, e whaato a mawhai o na whaatino ia fuanga uma pe a whai e talia ma lango ina e tangata o Aukilani. O le temi nei, ua vevela le tau fitulinga mo le sa ilia o se pule nu fau mo le Super City o Aukilani, mai ua whaalia ai e stasi sa ia umia le to finga i aso ua mawae o John Banks, e da tau i le tamaitai o Viv Beck o na whaaui tua lona swafa mai le to wanga ina ia mawai se awa no le lei mo le li e ngo ia Wayne Brown i le whainga palota o lo loma nei. Ua se so o le manatu whaalia o John Banks ma le whaamawai whaafua se i ailas freile na te nei o se tasi o sui
mo le tau wanga le nei o le tofi pule nuu o kilani, o le li o lio moloi, ina ua whaelo mai le tau nuunga o se suenga o whina ngalo le au pālota, le ana tā pena ina e le company o le Courier, ma le vaenga o le Auckland Ratepayers Alliance, le ana manino ai le tūlanga mua o le tamari Samoa, ia whaana na e Feso Collins, le o lo langalongoina le pātia le leiba, ai tūlanga nua atu i ai i a Viv Beck, ma le li o Wayne Brown, i le tau whitulinga o lo whaanga solo nei. E to luas furu lua le a whaai o sui o lo tau wā, mo le tofi pule nuo au kilani, ai fōringa mai nā o le toru ia ma nino mai o lo maro losi i le tau whitulinga, mo le tofi pule nuo, le ai o i le toru se lau wafe tā lā rona tu tongi i le tau sanga. I se whina ngaro whaalia o le li o John Banks, i se talanoanga ma le newspaper le New Zealand Herald, na i e tau ai, e ta tau i le tamai tai o Beck o na wha maamuru mai le tawanga, ma i e tau ai lo na langalongoina malosi o le li o Wayne Brown. E manatu Banks, e le mo o mia e au kilani i a seisi pule nuu, e langolongo i ai le pati a le Labour. O John Banks e pei on si le fia le ngata ina sa pule nuu mua i au kilani, ai tele fo i taimi na ave ai ma fo i pule o le parlemene, sa minsta fo i le kabineta i le whainga malo le national i ni paia inga ua mawai. Ua whaalia le li o David Moffat, le ana ave mua ma whaatonu o le uni le kopia New Zealand, ua te tau i le whaatonu o lo iai le taimi le nei, le li o Mark Robinson o na whaamawai mai lon tofi, ona o le leanga ma le whaale tonu o lo na whaafuaina o le mata aupu, e winga i le lumanai o le whaia o ngā uru o le peleki i a Ian Foster. O le whaaiunga Mark Robinson e tala noa ma la utu stala i le mai a ai o le manu malo New Zealand ia a Felika i saute, ai musu e whailo mai ai pe na te langolangoina pe le ai le li whaia onga ia Ian Foster o se ngai o inga ua matua whai tio ina ma le fia i ai le to tele o tangata o New Zealand. E le ima whai Robinson o na i wha mao nia i le taimi o le whailo inga ma la utu stala pe o Foster o le ai e tau aveina pe le tofi whaia o ngā ulu o le olopeleki mo le taalonga ma Argentina i le aso luas fufito o kuso i leisi vahenga o le taminsanga o le Rugby Championship. E talitonu la le li o David Moffat, e le whetau i a Robinson, ma le tofinga whaatonu o le uni le kopia New Zealand, sa i e whaitio ina malosi i a ngai o inga le li o Robinson e a fia i Ian Foster. Ta ua fo i a Moffat, ua pei le uni le kopia New Zealand o se mtanga luenga le malo, i le ai o se whai unga mautu e mawhai na la tau whai, ai ua na o le whafa o leisi ilo i longa i lunga o leisi ilo i longa. Ta ofi le li o David Moffat, ua tea le taimi o ilo i longa po o reviews, ai ua te tau i a Mark Robinson o na whaisa na whai unga, e lango i a Foster i a pe le ai. Ai lea o ngā le lafi tua o le komiti whaafoe o le uni le kopi. Sa le i le lei o na waaia ma tonga vitia e le whale mai tele a whanganui i a se li i nā fia ma whaale tonu se tasi o na talinga, lea na iwa i lawa i na maliu i se taimi muriane, o na tarua i sa masalo mia se tasi o fō mai na waaia o ia o a fia tele o ia i le vaila au whaasaina o le methamphetamine. O le tulanga, o whaamanino mai le ripoti a le komisi o le soifua mānoloina mā whaina o tangata, le Health and Disability Commission. O le komisi na langolango o le komisi le nei, te mātai o Vanessa Caldwell, sa i e whaalaua i tele ina mai le ripoti, e tusa o le maliwai o le taula lea maoli le nei, e si lia i le tautis furutau sanga na matua, ona o se whaale tonu nā whaina ai i a le o ngātu tonu o lona telinga. Ua manino mai le ripoti, e tele taimi sa le i mau ai e le whale mai i whanganui, ia le whaafi tauli na fura ai ma o ina aloa i le tono le talinga o le nei tangata. Ai whaalima no o atu o ia i le whale mai i le tono o le lua maasina. O se tasi o ia taimi, o lo whaamawina ai e stasi o fō mai sa wa ia lea li e whape o lo mawarunga o na afianga i le waila au whaasaina o le methamphetamine, e unua lava ma le visiringia o ia po o lona a inga fo i pe moni. Sa muni ane umale olo nei tangata ina ua palasi i lona a inga. O lo whaamawhaina i le ripoti le matua whaatamala tele o la o whainga luenga i le whalu mai i le sua ina le leo a fianga o le nei tangata,
ma whai eise tau ma whainga e tonga fiti i ona ma whatianga sa whenga iai. O le tino ma liu lea na lipo tia mai le maua i te tonu ni ato pao i au kilani saute le vai aso te ruai. E whapea o se vaenga o le uta sa au inatu i le fale o se ainga mai i se fale sa te wai mua se storage unit. O se lipoti le vaenga whaasara laua le News Hub na ta ua mai e whapea e iai se uta sa abatu i se trailer mai i se fale sa te wina i e whapea o le nei uta na mano ai le ainga le nei i se tau o fonga o ni meto tino sa te wina se tasi o portu ai fōringa ua lafua ai le tangata e ona ia o loa. Sa au inatu i le whale o le ainga le nei i le wala ingo o le Moncrief Avenue e Clinton Park ma muli ane i doha ai i te tonu o ni ato pao i a vaenga o se tino mariu. Na amata mai iai le nā taimi o na whaia iai sa i li linga leo. Mai o lo tāwhia e leo le tu ina mai o nisi wha amtalanga o i le tusa o lea wha lawe ona o lo fia wha mautu mua po hai le tangata ua maliu. Ua amata ni tangu whainga al whalapo tonga tangata Maori i le nuua o te kao i le tumalo Northland ina ia wha ma wha le leia le tūlanga o le vai tū loto o le Wahakari lea o lo mau mai airo lato swa vai tau mawha. O le temi nei, o lo mana o mia tangata o lei tua le tunuu o na whaapuna mua le swa vai bai o lato paipa a o lei wha o ngaina o na ua le saonga le mua na toe tangu whalia ia le swa vai. Whaelo mai e nisi o ainga na nofu ai lewa anga o le tu maa lo, ua si lia le totus furutu sanga o whenga i pēr i latou ma whaafita haudi o le swa vai. Na amata mai le tau sanga i lua awhe ma le 5 o na iaise la pata inga mai le soifua maa loloina mo tangata ina ia whaapuna mua le swa vai e mai o le tele lava o ainga ua whaalango i whangu vai ho nei i whaatau mai supermarketi. O se susu e ngā sa whaia la tamai nei na ilo hai e lata i le awhe 5 sa lauta lai le tau sanga i le tupe whaalu e tangata o te kao mo le whaatawina o whangu vai mo le whonga tau mawha ma mana o ngawa sa uma. O whaamatalaina le neitu langa e le whaatonu o le te runanga nui te au pohuri Iwi Trust o Maria Mino Kapa Ingi o se tūlanga ua le tāla whengai mo tangata soifua le tunuu. Ma le talapuni muli ua toe tolo po le talaina o se supermarketi forward company tele o le Costco le ana mua i fufuaina i da tala i le amatanga o le masina le nei o kuso i au kilani sifo. Whailo mai e le lipule o le Costco o Patrick Noon e whapea o mafua na tolo po le talaina o le lato supermarketi tele ona o le tele o le mau whaavita hauri le maalufia sa le i mafauwhawina mua. O ia whaavita hauri e au fia ai le tuaita unu mai o mea fawhale mai whafo ai mai se ai fo i o a fianga o le wha mai COVID whapea ai ma le tūranga leanga ma le whaale tonu o le tau. Mai ua mana o mia ai e le au kamusa i nisi vai aso wha o popo e wha mai a le lei ai a la tū ngā luenga. E tusa ma le se lau miliona tā la le tau atoa le whalo loa tele le nei, le mega store o le Costco, e whaapsanga ila i lisi tu wala ma le la tū pamu pensini le ana de tala i le amatanga o le tau sanga. E luas fulfitu la wha i o pamu o iai i lea pamu pensini e utu a iai la ave ta'wale ia lana ta'wale po le self-service pumps i se tau e whapea taungo fia tele whaatusa i si pamu pensini. O le whai ungala nā o telefou. Sai fua manuia malalangi mamalo tātua tunu nei fo ia so fau a alo maia o se whao pōponga le nei. E talai mea lo te tupuru tātou tunu i Samoa le tautua a le siu fonga le lau mua. O le toe te tala le malai wa alele le titi whanga lee, na whaamanino le fionga le minister o ngā luenga te tele, le fionga olo fiti a fōwa ai, o se mana onga ma se tālo sanga mai Amerika Samoa, e whaafai ngofia atu mo i la tolu malai wa lele i whangalee,
mai o le tūlanga fo in sila i ai o pisinesi mo le toe whaola laina. O whakasi fo i ma se whinga ngalo fo e miska o Samoa Airways ma le ato fo i pūlenga. O ngā iai lava le tūlanga fo i le ua a whainga pisingisi. A me se ala le tūlanga le sa mātou tatano ai mtutuila. I o lako waka sanga ngā whamole mole. Se i koe kala whangali i le lei mo lako. Ia o le ala ngā kupe fo ngā e le ngā kala i le kako kampangi wa le Samoa Airways. Ia ai whapenga fo i lai le Samoa Airport Authority. O le kulanga la ngā ia e mangkua fo i e mawai fo ke le kupe Samoa Airport Authority i landing fees whangari. Ia e me se fo i lai le lower airspace le charging o lower airspace ma tūlanga whapena. Na whesiringe fo i le whiunga minister le tūlanga saongo le mūl mlai wa le whangale e pei o hala fua i na tāpuni ai le whainga malo taluai. O na o le pupu o le malai wa le saongo le mūmo ai ngolo lata i ai. Pei ta ina wha amanino le whiunga le minister. Wa mai o na o mai insinia ma le kompania le parcel. Ma lato ilo ina le malai wa le o lo saonga le mū. Sau no olo wha mai a lato tā penanga mawaenga umai te tau na tā pena. Au le tui nā tuele lato pepa le kāpeneta mo le pāsi eina. E mawhai e ono lato toi te tala alo e eina le malai wa lele whangalii. Wa iei se fuwhanga le whiunga le minister o pisinesi ala manuia maleipa le whiunga le atinu Wayne so i alo. Mo se no ngā tupe mai le unit trust a Samoa po le UTOS. E pe iai le au whainga luenga maisi vaenga uma le au whainga luenga le Samoa Airways. Le sa le ainyo latu tutongi mai lava de teimi na fiai le atunu ilfa mai o COVIDis fuiva. Mai le tausanga lua fe lua se folu. Wa yele fuanga o le ato e tutongi ato i latu le se lau pasene o latu tutongi sa iai. Ai e amata mai le tausanga lua fe lua se fulmaltasi po le tausanga te nei. Ai le o le tausanga lua fe lua se fulu e pe ona whae loa le whionga le minister. Pe ona sila fio le temi nei e leo toi talia ina le whainga malo fōu le awina mai o se waala poa. Wa silia tuai waala aiti o lo whai malanga wana o le vao Samoa ma Amerika Samoa. Ai o le awha o ngā wa lele le company wa lele Fiti ma le Air New Zealand o le Qantas mai Australia. Mō whainga malanga a tangata Samoa ma wā maisia tino. E le i whaai loina mai pe fie se au whae o salon. Wa fuafuina le minister marka peneta. E kawai tutongi lau whainga luenga le company wa a Samoa Airways. Mai li tausanga lua fe lua se formaltasi. Mai isi vaenga uma. E au fiai ma le toe whaafoi no le wa lele a Samoa. Le analisi mai le company na au mai ai. E le iusta ia le to tele le mamalu le atu no o lapta ingan tu ina mai le vaenga le official va ai tau. E le wa ai tete le man mata i tu wina. O swinga o ngongo le tau ai maise a fianga i watula i mai. Ma wa ai ei maunga mua a mata no lai ngata ia e o le tui sa sae o le moto manua. E ono ha a fiai mo le tātu o tunu. Na fuai o na tu ina mai lampta inga, whaapito lava mo ngā tai whale o le atunu o Samoa. Le aso na nafi na wha lia i le tū mutumo ma tā whanga e le ngata i lalo manu. O wawau tawhatafa ma Mata River, ma le telo isi ma tā whanga. O le a avea ma se popolenga le ofisa le New York. Le ono to o tele un tangata o le atunu e a afia. Pe a whai lava e leu tangia lapta inga. O lo tu i natu mo le atunu o le teminei. O le tau i sa moe le o tu langa le lei. E tele ina palasi ti munga le telo teimi o le aso. Ma tō whātau tau savili i nesi o teimi. Walapa tai fo i le ofisa le wa ai tau o sa moe mulino. Mo a inga umo le atunu e tū ma tā whanga pe la tele ngā tai whale. E na ia a mata o na tā pena ma sila ma mau. Mo vaenga saonga le mo pe a tūla i mai se whala me lave. Wa tali tale nele taita e o le tua ngai le whionga tu le epa lupe soli aisa i lele malia le ngoi. E le whontanga le kāpeneta le to ea e le anso luas fulmal tolu le maasina le nei. E se ngā yo inga po se whaai unga le whionga le whongwhitalai o le mauta. A ngā i le sui minister mtanga le bengo leo leo fui mu ma le toi fualta ina. Le whionga whipulea i wha sa walu whai mata sua.
Lea na molia le soli tula fono o le ave ta avale whaata mala, lea na tongi tupe aila na sala e se lauta la. Sau notu ila epa, a whai o lea na whai ia ila ua ma lea fionga lea la, e ui ele i whai ele wha amasinonga se wha asalanga ia ila ua, e te tau foi o na whai i lea fionga le whai pule. Ai i le wha talunanga le komisino mtanga rengo leo ma leo tu stala taluai, na wha iloa ia wapa au, o le sala tupe se lauta la e tutu salava matike te masani ai ona tu inatu i avita vale la tu sala. I soli tu la fono masani lungoala te tele. O le soli tu la fono foi ufa amao nie le fionga le swimming star. O le avita vale fa atamala. O lo au ngale le sene. E le ai foi se tasi na a fie le fa lave lave. E wi wa fa le ngaina le ta vale o se meto tino le malo. Fata seima le pale EPC i le teimina tula i ele wha alawe lave. Ai o ia mea uma o loa ia i lalo le tula fono o le ave ta avale whaata mala. O tala fawia mai sa moman wile ni yaso lu tātu o tunu o wha soi foia. Sweet love, follow. Ele vai por la malo, ma la musica fa neon po, come che io le toppe non pa o, si la fa la ele vai por la malo, ma la musica fa neon po, come che io le toppe non pa o. Se kamane pau ai fa makui kui mava ai la pangati pau manga yo longa ka fui fui ka fui e pia e fusili mai pole ana ku kale sa fai o ki ka ki ngo ku te le kai kai one ngako a e amaka one manga wo foi mai ai si la fa la le vai po ona malo.
Ole
fatufua o se tana Aia ona na whanga lama lama Tangata masi o na paasi no manga Ole ai inga taua Ana le matua moepo Malona ai inga toa fitu o tama Awhio mai la ia o ngā whaia Ua so o tino so o papa Ainga o tupu ainga o papa Ainga o ta whaifa Ala mai la ia I matau A e sila sila ma whaatatau Ia ui mai ia ma whaingata A whionga e mamala Ainga tau ana Se e maia Ai whaatapatapa O le au fia O lau tamalena Lau I ta whaifa I amapana wailoa Ai Samoa
So ia an sit fale moe mal tatu fa fianga na se uma toi fa mai atu tu ua le masaninga. Tu ua le masaninga I Samoa. Ma nei a te le ia tuli. Lo fatu poka lami tuli. Sin tuli tafa ia ni mafuta mai. Ia I Samoa I mastoni. Ia ma nei ia aiwo. Tongi lo pasese te alo I Samoa. Lo fatu tapsoa li lo mai ava. Isa ako tau fesala whaftai lawan mafuta mai. Lewa I tato numera fo I o tangata a fiat wha mai ne aso. To a whawhi walu se lau walu tasi I a tato cases fo I a matangata fo to o luas full tasi leo mali leo le wha mai. Ia o le aso lua leo tua na isa lima fe se lau lua se fulu. Ia ai leo o mai la solua ne ia leo tau suia numera ia o lima se lau tolu sunma tolu I la tau fa mauni al virusi ia I to tono fale mai ia au fia ile to se fulu lua ia I potu tinga ina ia ona I tala la tamaina ile tato fa mai o te lofo ia le fo I tal no atu fo ia le tamaita ia a visi ia maleusia savelina la por kalame ana le la ia ele taua lea o le whai o siaki. Whai o siaki fo I lea o le o le whataua fo I lea o le whaasosui no pepea ia me se pamalo atu congratulations ia I tato tina fo ia po la tofu umwhai on tu whaatu eseseina ia I le atua matangata fo ia mana ia te le tarosia ia aeo manuia fo I o tau ia manai pepe fo ia taua swasu sultina lena whataua atu ia e pokalame toi fua malolo ina I le taeawana le la ia aewana I ngalo tato siaki vai tato siaki ia me se iri tu pao tina matamaitai o siaki o le kanisa ia maso se toinga siaki lava ia whataua lo wo atua ia ona I le loa lava po mawai I se wha mai ia po se siama le ngata ilea me se le mai I le ngase leo le kanisa ia ai le o iloa ia mana ia lo atu siaki le ngata fo ilea mana ia fo ia toi whamanata atu whailo siaki o le koviti pe whapena wa e maua ia unga te iloa I le whaingo fie fo ia o nawa ti ngā tato wisu o te iloa se itu lo o ti ngā ia I fofonga o le whaonga o le vaenga fo ilea le whai e siaki ia po o maua le koviti ia e tā ua vaenga lea ina nei te iwa e aluma pepesi atu. Ia mana ia le wha mautu le. Ia ona nofolo le whale. Ia e alu ese mai ma le tau whawhainga ruenga ia peti isolate fo I le potu. Ia e wha malo atu malo tapsoan mafuta mai. Ia o whawhiwhianga ma sani lava o le awauli. I le tautua si fonga lau moa toi 10 minute ona tali o le tu lai lua ta foi le tu lai lua ia tato fa ma vai foi lea ia ai fa awawa tu pe tato fa fifianga sui fifiloi I nongo le tato Samoa Capital Radio app. Ia e fa tu atu to monatu. DJ
Ia whawhiwhianga na ia mai la fio anga o whale la tai. Ia male ofisa o whale mai. Ia male kōwana a. Ia whamaloa tua i lau whaafunga anga le niwa inga o le awa uli. Ua toi 5 minuti o na tāle o le tu lai lua. Ia whaamuta fui leo le tautua si fonga lau mua. Ia ili ni aso. Ia ai mole atlenga whaftai nei tatou wompa anga lo mafuta mai lungo le tatou wala ata. Ia whaftai laban mafuta mai. Whamangalo fui le tautua pe awi eise leo ua le tutamali i fui lau whafunga anga le ni aso. Ia lafo atu i enu le ai nā ni o mato se. Ia ai alo whatele atu lava por kalame mo oto o malava. So se tu nei lau langi ue maa ua me il tatou por kalame. Alo whaatu por kalame ia oto. Ma whamanuia le atua ia iti utim whaivo tutoio le nei aso. Ia ai me la fionga le li pule. Ma leo whainga luenga ali si ufonga lau mua. Ma to te whato wha. Whasoi fuatu mo le nei taimi. Yeah, we're gonna do this. Let's do this. Come on! Now everybody out there getting down. Tell me, are you ready to roll? I'ma take you to another rhythm to hang loose with my bro. You know that's for sure. So Hakuna Matata, my brother. Delete ile wada. So solo your ear, lava, lava. The days is getting hotter. The sun will shine. It's okay, fine. Siva mai. Il est bon, oh il est ailleurs. Siva mai, il est bon, oh il est ailleurs. Now me and my lady was up at the club and she asked me if I could show her how I dance. So I had to let her know. So I had to get a suit on, get a move on, get a groove on. Tonight's boogie night. So Siva mai, come on. Siva mai, and let her know. Siva mai, and let her know. Siva mai, and let it show. Siva mai, and let me hit you with the big of my ties and Siva mai through the night and you don't need a dollar. It's free by the seats and the cool pine trees. Don't let the coconut hit you on your head. If you get a booty with this, it don't matter to me. You know me and my bros, we stay party free. From the get down to the FPC breakdowns. Got the strumming of the guitars to put your critics on the smackdown. Time to get this party started right. Yeah, Tony, night. Emma, Nongi, right. Time to get this party started right. Yeah, Tony, night. Emma, Nongi, right. So what you see the man? Siva mai, il est bon, c'est yo, il est ailleurs. Siva mai, il est bon, c'est yo, il est ailleurs. Och det Felix vai lima, och vad är malulu le weather? I drinking by the tree and I see and I go seas and the Moses will for up a layer. Och det Felix vai le siva samba, malasha la bamba. I shake it from the left to the right to the front to the back, cause the bigger my time, no care. Come and kick it with me, you can jig it with me, because I know you feel like dancing tonight. Come and kick it with me, you can jig it with me, because I know you feel like dancing tonight. Siva mai, il est bon, c'est yo, il est ailleurs. Siva mai, il est bon, c'est yo, il est ailleurs. Siva mai, il est bon, c'est yo, il est ailleurs. Siva mai, il est bon, c'est yo, il est ailleurs. As the sun sets, the cool breeze like a piece of
Ole. Me